O te whātalo whātu I le tunu o le nei tai au fau wha mā lōl wholau si whonga neo lau mua Wellington wa amtalia na tautua. O le asonga fua o tātou iai le aso wha o le masina o te sema lua awhedus fulutolu. E ano mai al tātou sauni ngā lotu o le tau nei te ita ia le sunga le whaafengainga Pastor Paongo langa aia le ifi no fo inga sa vainaya mai le kalesia the Later Rain Sāmoa Assembly of God I Miramar smai al whaafonga. Atarafatu Sāmoa I a te oi le ni tai au. Ma lo le soifua ma le langi mama. Pa tai le tua ua tātou taunu mai le. Ma sina whai o le nei tau sanga. Ia o le mai aso momua le nei o le nei ma sina. I ai le tua I lana tau singa alofa I le tau soifua ma le tātou hola. Tātou maua fia I le nei tai au fau. Alo mai a tātou tāpua iatu I le tua I le nei tai au. Io vai e vivi le langi o wavenga. E vi ia foi lo wha maoni I le wha potonga le au paia. Wawa ia I le langi e wha tusaina oi ova. Wai se le wha nau e wha malusi e tusa ma oi ova. O le tua te tau na matautia le lei I le wha potonga le au paia. E te tau foi na matau tia o ia, ai lato uma o e vanga mangai I a te ia. Io vai, le atua o au, ai se malosi e tusa ma oe le li. O lo fa maoni foi e sio ai I a te oe. O e lava e te pule I le fa maua ino o sami. A sou ona pe au. O e lava e fa lao ai. Mea tātou te talo. Ia mai le tua lo mātou ta mā. Mātou whawhitai oe le nei tai au. Na wai whawhangu mai mātou ma mātou maua le nei aso fau. Le tua e ala le malosi, ma le malo longa I o mātou tino. Whawhitai le lua, le tua le lofa. Ina ua mātou maua, fia le nei tai au fau. Mātou wala watu whatasi mai oe le nei saulinga. A mātou te tala ina lau fionga pa ia. Ia wheta lai oe ala I lo ngang pa ia. Ina ia vea la upo e whai malui tau, na wha malusi au I o mātou wola whare nganga. A o mātou wha tali atu I a te oe malau toia fio mai. Wha mia oe la mataina le nei sauninga se I oe lo na whai wina. Tu mau I a te oe le vi inga nei e whavavau lava. Amene. O le a tātou vi atu I le vi inga ua saunia. Te pepese Maria lo suafa E tupu o Yesu Ia via pe alava Lo mato atua E awina mai alo angana Ia fa te pepese Maria lo sua
e solot i ele tua familia o ele tua la upu i ai lau faunga i lau fionga ona o Yesu. Amen. Luani tuti faitau o te fia o mai ele nei tai au. Maua ai se mawhauwhaunga whale nganga mō tātou mō le nei aso. I le peru mtau pue lua whai pue sifulu. Tasi whai upo o te fia paitawina mai le. Tu se peru mtau pue lua whai pue sifulu. Ma le momuele i anu mtau pue tolu whai pue momua. O te fia oto ina maina ni whai upo ia te tasi o na whasawina le teimi. A maua so wawa noa le nei aso. Ia nei whaitawina leo paltalafa. O ia tusi o lo au mai ai whai upo e whai mautu mō tātou le nei aso. Le whaitawina o fionga pa ia le tua. O wā o le na whaia mea umalava mona. Sa na whaia foi mea umalava e ia. Na te tau ia te ia i lona taita inga o ataria tō tela ile manuia. Na whaato toina ai o le alii o lo tātou o le tanga ona o ki ngā. A wā o le na whaia mea umalava mona. Sa na whaia foi mea umalava e ia. Na te tau ia te ia i lona teita ina o atalia tō tele ile manuia. Na whaato toina ai o le lii o lo tātou o le tanga ona o ki ngā. I le momole anu tau pe tolu whai upu momua whanga mai e le whaitawina o le fionga pa ia le tua. Pauta le sirisiri o le lofa o fwoi na mai e le tamā ia te i tātou. Ina ua tāua i tātou o le whanau o le tua. O le mea lea e le iloa ai tātou e le lalolangi. A wana le iloa o ia. Pauta le sirisiri o le lofa o fwoi na mai e le tamā ia te i tātou. Ina ua tāua i tātou o le whanau o le tua. Le mea lea e le iloa ai tātou e le lalolangi. Wana le iloa o ia. Ia whamanuia mai le tua. I le whaitawina ma le tātou whalongolongo. Ao whaitawina ana fionga pa ia. I le nei tai au. Ia tu mau mai a fwoi atu pē ia te ia lona lava biinga. Nei se yo le whawawau e whawawau lava. Amene. O le launga le suafo le tamā. Ne alo male ngang pa ia. E atangia mai i whai upu sa tātou whaitawina. Malo emo mai ai ia whaitau o tus pa ia. Le ainga o le tua. O le manato o tū mō tātou le nei tai au. O le ainga i tātou e le tua e ala i le whato tua. O le ainga i tātou o le tua e ala i le whato tua. Whauta i le siri o le alofa o fwoi na mai e tamā. Ina ua tā ua i tātou o le whanau o le tua. Na whaia oe mo le ainga o le tua. Na manao le tua e se ainga. Na whaia leo le tangata e whai mona. O lona wha moe lona rua lea mo oe maloso i fua. Ai te lei whanau mai. I to tono le fionga pa ia le tua. O lo wha matala o ili na ai. Le whausia e le tua se ainga. E ma whai o na alo lo whaatu i a te ia. Awa ma whaalo i a te ia. Ma ia no whatupu whatasi ma ia e whawau. I le whasom tau mua whai palima. O le tau fia i tātou ana mua. Ina ia vea matama whai mana. Ono Yesu te wiso. E tusa ma le pula tu noa lona fina ngalo. Ona ole atua o ia o le lofa. O le mea foi lea tau ai i lona fina ngalo. Ia mafutanga a lana whanau. A wā o lona lava na tula. O lo whailo ai lona nganga whaainga. E ala i le tamā. Le alo male ngang pa ia. O le sautanga le nā le mafutanga le tua i ate i alava. O whaabuina whapea. O le tolu tasi pa ia. O le ata toa lea.
o se mafutanga matangofie malilei. E aon tātou tuli mataina, ma whaao ao iai. E masani lale atua le mafuta, e ala iona persona e tau. Ma ole mea foi lea, e le ma whai ai no tātou whapeifo, o lo nofo to tasi le tua. E le ai se mea wha popo pe to ese o le tua, pe a whai e le ai sona inga. Ae sa ia nau pea ia ai sona inga. Ma o lea, na ia whatatia ai lana fuafuanga, mo le whaia oi tātou, ma ana whanau. Ma au mai ai tātou i to tonu o le ainga, ia whasoa mai ai mea uma ua ia teia. O lona winga, e iai mea tāua ma manuia o saunia ma tā pena le tua, sei whai loa mai ma tufa mai, ma whasoa mai mo oe mau. Ila ia kopon ta mo mua fai fai suma le waru. O lona fina ngalo na whana wai tātou le moni. Na ia whai tātou e peio wha polo polo, e ana lava mea na whai. Ina ua tātou ta lia ina Iesu Keriso, e a vea ma whaola, i o tātou o langa, e ala i le whatua tua. Na vea i foi le tua ma o tātou ta mā. O i tātou foi o lana whanau. Ua vea i foi isi tangata whatua tua. E whai mo tātou uso ma tua whawhine i le tala lelei. Lolo inga nā e te tau ona iai se kalesia te mafuta ai le ainga o le tua. O le kalesia foi, ua whai mo tātou a inga whare nganga. A inga o le tua. O le ainga nā o le tua. E ao fi ai tangata whatua tua mai asua na mua. O tangata i nei o na pō. Ato foi ma tangata whatua tua o le lumanai. O so se tangata soi sua lava. Na whai o ia e le tua. Ai peitai. E leo tangata uma o whanau o le tua ia. E tasi la wau e ma whai ai o na vea o e ma whanau ma inga o le tua. O lou toe whanau whawina lea o whare nganga. Na e whanau mai le nei soi fuanga. Ma vea o e ma suli o lou a inga whare kino. E a vea fuai o e ma suli moni o le a inga o le tua. E a e toe whanau whare nganga. I le tusi o ma waru su lima su marono. A wau o tau le maua le nganga o le polonga. E toe sefe ai. A wau tau maua le nganga o tama whai. Tau te wala awa tuai. Iawo ale tamae. O le wala uria vea ma inga o le tua. O le ua whausia ina mo so se tasi lava. Ai ai lona ai inga. E ao ona e whatua tua i le suafo Iesu Keriso. E talia o ia vea mari ma whaola i logo langa. Ona e ma futa ai lea. Ma tā ua oe. O le a inga o le tua. I le karatia mtau po tolu whai po rosu malauno. A wā talia le tua o tau malava i le whātua tua i a Keriso Iesu. E te tau ana siri atu. Le tā ua lo a inga whale nganga i a te oe. I lo a inga whale kino. A wā e o le a inga whale nganga i le whāvau. O le a inga whale kino i lo langa nei. O ni mea lofa tā ua tele mai le tua. O te re whapela whai atu e le anga le a inga whale kino. Ai o ni mea lofa tā ua. Wa mai e le tua o tātou a inga whale kino. Ai peitai. O ni mafutanga e letu mau. E maale ale. E maale pelepe ngō fie foi. Whataitainga. O ni unga i te tea. Whai ngā wō nofo wā mamao. Ai meise o taimi whai ngā tā. E a whea aise a inga le malanga le maliu malauti. O whawhita uli whapenei. E nā o le mana o le tua. E ma whai aina whatu wina le whamaoni. Ma mau ai se wha maa whananga moni. A lo tātou a inga whare nganga. A inga o le tua. Lo tātou ma futa lea ma isi tangata whato tua. E o atu le whavavau. Wai mai la apostolo polo le ntusi a feso. O le atua wa whaingo ina ai lona inga. E feso e tolu whai pasu whaasu lima. O le mea lea o te tō turi ai le tamā. O ia wa whaingo ina ai le ainga uma o le langi. Male lalo langi. I o Sāmoa. O tāpena ina mea rofa.
e te maua ina ua whaola ina lo nganga. Awe le whātua tua ia te iso Iesu. Ma whai ai oe ma inga o le tua. E iai me tō tino e te maua, pe a whai e te mafuta, ma ta ua oe o le inga o le tua. O le taimi lawa e te whana wai whale nganga i to tono o le inga o le tua. Na fua ina tuai foi i mea lofa molo waso whanau whale nganga. E pei o le ingoa o le inga, o le tua inga, o le tamā o le inga, o le tamā o inga, aere ngata i lea, o mea tō tino le inga e whai lea mo e. I le ngā wengam tau pue whaa whau pue fitu, o lea ua lea te whai oe maporonga, a o le atari, ae a whai o le atari, o le suri foi, ona o le tua. I le whengainga fōu, o lo fola ai le tamau ai na tele. E ale le foi na mai o meto tino le tua moi tātou. I le Filipin tau pue whaa whai pue sumaliva. A o lo tua e whaa toe ia ia te o tau me malawa e mātitiva ai o tau. E tusa ma le whaurai o lona viinga ia ke riso Iesu. I le rea ai lao i tātou maana whanau. I le rea ai o tātou mauna inga. Wa tātou mau ai lea ia te tau i lea ta mau ainga. I le nei o langa o lo tātou so i fua maola ai. Wa fōina ia tei tātou le oa man ta mau ainga i lona lofa tu noa. Ana malu, wha pale pale, o lona mamalu, o le pato ato toa malona mana. I oe Sāmoa e whai maile apostolo nuwese, i lana tusi a e fesam ta mua whai ue sumalwalu. Ia whapupula ina mata o tō roto. Nei o tō loa le winga o le whamoe moe wai lona whalau mai. Ma le winga o le whaurainga mea le leo lana to whinga. Ua sili mo le aupaia. O le fesili mo oe maau i le nei ta ao. A mea tō tino lo ta ua le tuspaia o fōina mai mo i tātou. Mua. O le ata tau whatasi ma le tua i le whatasinga e whabawau. Lua, o le asuia o tātou e whapeo te iso. Tolu, o le a whasaulo toina mai tātou mai o tātou e pei o te iso. Wha, o le a maua o tātou taui. Matuina mai tūranga tātou te au nai. Lima, o le a whamanu eina i tātou whatasi. Ile mamalu o Kristo. Oka, se tele o meto tino, ma meta ua lo ta pena ma saunia mai e le tua mo oe mau. Pe a whai tātou te iai to tongo le a inga o le whato tua. Sāmoa e malau whafong anga ni le tai au. O ta maua inga o le tino nei, e pala, mai muta, mai lea ngā. Ai ro wha aliro mai ma wha manatu mai e le sionga le tua. Saili mo mua le maro le tua. O sailinga ia li taia e sia o se taununga e pupu. Ai te tau o na fua logo langa i taimi atali. O le whamalosi o le asionga paia le tua i le neita e ao. Sāmoa e o i tātou o le ainga o le tua e ala le whato tua. Te a whai tātou te talia ina le rio leola. E a vea mali ma whaola i o tātou langa. Ia whamanuia le tua i a toe. Ia e mauti noa, ma e roa. O lo iai mea tō tino wa tā pena ma saunia le tua. E fia foa ina mai mo oe mau mai tātou uma. Ia whamanuia le tua i lau whafonga Sāmoa i le nei kai au. Ono le suafo Iesu. Amene. Tātou tālo. Ta mai a fo yatu ya te oe le binga. O le wha manu ma le whanetanga i tu mau pēr lea ya te oe whababau. Awa lava ne ya te i mātou. Wha manu ia oe lo watunu. Le alo whaiva ai i se au mga ruenga o tangata kai to tasio nai whanau i awa onga. Nai mātua lo whaia le whaiva le tapua inga. I anga le lei la wa fio ma wha manu ia. Weo mamai wha malo lo. Weo malanga tausi ma pui ma leo. Weo wha no noa o ma tanga mo tia e ala le mariu maroti.
maise ma wha whana ina lo ngang pa ia. Mata ngā ruenga taitasi le malo ma nei whai ngā malo wa tulai mai. Anga le lei taitai. E taitaina le nei malo i le rofa. Ia tutusa tangata uma le lato whasoa e te bawa inga. Ave sea le manatu whapito ma le whai tu au ma le whai longa lani. Taitaina le nei malo nui sila i le rofa. Ai sili ai o na mata tau o mato taitai ma tangata uma i lau fio. Pamlia e lau whai ngā ruenga si fonga le lo mua. I le pule ma lau whai ngā ruenga le leo lo lato whaia wale longo puia rio Sāmoa. I anga le lei ai lato mo lato ainga. Mato te talo whamnuia ngā ruenga talai lau misionale ma lau whai mngalia ma lau teusiano. Au na ma whare tua e so se whata whai tauranga. I anga le lei o em whamnuia. Amnia maftanga so fatasi fai se au Wellington nei. Ai me se foi na mato uso au na wele ma futa mai. Ia nga le ma whamanuia ia te lato. Mato te talo mato whalongo i talo o tau le tua i matangi ma lo longa ma fuie matangi ma lo rosi o lo anga atu mo Sāmoa ma le vasa Pasifika. Mole le tua i ave se nu le ai ngā. E lawe ina si o mato tunua e maise le vata Pasifika i o aolofa. Ave sea fodi matangi mani mafuia le tua o mala fale na tula ma le nea tunu. E lawe ina le nea tunu o lo mato no nofo mau mawai. Le alu o lau tala le lei alu ma le mana la upu fola. Ia tele ri nganga e ai a ina ma whaaola ina mo oe. Pa mangalo mato se maleanga manga sala le tua fa mole. Ona lo lava sua fa Yesu mato wole matatalo atua nei. Amen. 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 Whaafonga tātou atinu ui le sauninga alo tūre nei tae ao, taita ia le sunga i le whaafengainga, pasta paongo, langa aia le ifi no fo inga sa wainaya le kalesia, the later rain Sāmoa Assembly of God, i Miroma. Mo le toile ngang whaafteitere lau sunga le whaafengainga, mo le tātou sauninga alo tūre nei tae ao, ia mo le upofola foi, tō matau inai foi, le whenga iei o le atinu, ngā ruenga mwhai walo filima o le anga ia toi le nei aso, ia me soa o ngā nei whanau. Whaamanu atu, ia fuafuanga le whenga iai, whaafitai tere lava. Ua luas fulona minuta te nei le tūlai fitu, ingo le tua mo le Sāwari o Keriso, o na whaangasoro i leo le tātou Polokalame, good morning, tā lofa lava. Ia
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's time to be follow. Ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the baveao. Sufong alo mua. Atau le tai au. Tātou poklame le ato le tai au le si ufonga le lau mua, toi whaatalofa ma toi whaafelo i atu, ma le nganga whaaloalo, i le suafa maru malo le tātou wari whao le siu keriso, i le pa ia ma le mamalu le tātou watunu malo le soifo manuia, malo le langi malo le folau, le o tātou iai le aso wha, o le masina o tesema, o le tātou folau ngā fo i le neju sanga lua fe lua se fulma le tolu, ia wha malo atu le tātou watunu, malo le tāpuai, malo le onsai, malo foi malang manuia, ya talofa foi malo le usim le tai au. Ya, sa le ya o fa malo al folau, fa tai foi le iwa. Te mo le ta malo si tau tu ai le tunu, ya o mai o le usu tas. Ya, manuia fa tai. Na foi sa manuia il fa ingol va yaso, fa pena foi ya. Ta manuia foi fa ingol va yaso. Te le na fo fuanga fa le ainga, i fa le kalesia. Ya. Ya peole o le fai unga il vai aso ia maso uma o le maftanga fia le male ainga mo lua mal fa nau se vol mana yo le maftanga i te vavai atu au fa solo ni matua ta maiti matua tua i fo i matua ia ia te mana tua voile le ta u o le te mine i maftanga ia o ia le aso i fo i suinga i le tu mau pia fa te ta inga la ia ila to e pele i maftanga ua wala uina fo i le tu e fo i atu no mau la va yaso ni va yaso ia le tu mau mene o mafta e sa o le o se fuanga ia e aluanga ilunga tau sanga alu fo ilunga male le male va ia tanga ia tato ia sa le tato ta lianga o fiele fai mai o tato fa na te se wo to ina a foi ia pe fa mai foi kwamba ia pe ona i vanga fa pena ai pe o ta o mafta nga foi le no wa fa mo tau dia o e le fai no va ai tu al pito tu o melolo pe vela o ia o te vat papia e shows pe te lo po sto lima po na fai le tu lo muriu ia ele o lo na kan ma ia se no ia la wa nga o va nga le wa foi lo te fa manatu ia te le tanga ta mo te pa pe ala ai fo le fa mai so se fonga la wa te le tu lo te le po lo te le se fonga le fa mai sa o le li tu fo te lo taimi tele ia mai le ila no fa tu la sila mai ai tu te longo fia mai ila la vele misa será mai ila misa mai ila po ia sa o le ia malo ia me la fa tu o lu la varia so la ti mal pa u me lu ulu ia le ta lo fa ia ta to tu o mal fai tau masina le fai tau vai aso maso ia ta to lu Christmas mal tau san fo ia pe tatal no so e ele tangata malanga tu o le mo tama le martini le toina o le so yalu sa o le tala la so se tanga a me se tangata ia la sauni malanga le tau sanga le nei Sāmoa esa tamana e tati fa toli a va tu te le lua te mo le mo
moi, mai te lo fi moi. Sa le nei ya. Ya, la ngona fi tangata malanga. O la ngona fi o tangata malanga. Sa o le lei. Ya se I tātou whaatalofa mo mua tātou watunu leo mafuta mai. Ia whaatalofa atu mo nganga whaaloalo. So I le tātou watunu o le nei tae au. Ia I le toi whaatalofa atu fo I le suafa manu malo. Tātou wali I whaole Jesu Kiriso. I le pa ia maurunga le tātou watunu le sua I sunga I whaafengainga. O au nale atua o whaila unga le tala lei so se whata whaitaulanga. Ia le ngata I leo le tāpo inga maua nei o tātou tua a mātua tua a sina o toi uru tai o le tātou atunu o mafuta mai tonu a inga le nei taimo le tae au. Ia ua amata fo I le lātou tāpua inga le nei fo I vai aso. Ia o tāpena fo I nei whanau I le ngata I ngā ruenga. Ai meise fo I o a onga nei whanau. Pata alofa fo I nei mātua o lo whaafonga mai tonu o maota o tangata mātua le nei tae au. Ia le ngata I lea o I lātou fo I ta māma nei tina mātua fo I o lo whaafonga mai ma tonu o maota ngase. Ia I so se vahenga la fo I o le nei atu nuu ma le nei lalulangi o lo mai moma iai, po I whaafonga mai iai. Ia I le tautua le nei o le sifonga le lau mua, I lau le tio whaalongolongo, o le tasi o no te si ma le tasi whaamo. Ia whape fo I lungo tātou upenga te whailangi o le Facebook, ia meise o le YouTube ma le tātou app luas fulfai tu la le Sāmoa Capital Radio app, whaatalo whātu ma le nganga whaaloalo. Ia meise fo I lātou alaus fo I ngā ruenga o lo ki mai lau le tio I tono lau ta avale. I le awaianga I atua I ngā ruenga fo I lunga le awala, le PCA fo le awala whaamana tu maasani la vai le tātou pukalame le ato le tae au. I le tau sielo saonga le mung wha mua. Ina I tau nuk mana manuia I ngā ruenga fo I o le nei aso ma le nei tae au. Ea, a lo tātou mafuta I pia I le tātou tautua. Nei o lātou fo I sa ngā lua le pōna pō, wha malo atu le tātou pukalame. Ia te utou, ia malo le on sa I ngā ruenga fo I o le nei fo I vai aso. Ia mese fo I, tau fo I on tātou a whea fo I nei a inga o le nei tae au. Wa fia foi on o malanga le marimu le oti ia me se foi to se ai foi o e pele ia inga e fa ma fan atu por kalame si fonga la mure atu le tau ma le tatu tua ia inga umalava ia loto tele me fa tua ile tua ia e mo ai le manga ma file mo tatu umalava ia le la fa so le tatu por kalame ia lo ta fa so ia ila to foi le fa talo fa me tau le tau fa talo foi asina leo e me so le uso ia la venda mako ia fa no venda le alfa kuchevi ia so ma fiti pe foi choice po sa mo po nei lo fa tu por kalame ia fa pe foi le sunga Ellen Solomon malo Ellen ia masalo le mafuta melta malo Sāmoa ia mai alo ia vai ngana o tu fa msinonga ia tau lo foi into e tali mai ia sunga Aiplin Masua fa te tere lava ia o Wilma a toa iono a ia pa talo fa tu fa tai mafuta mai o fono mafiti ia me fo I fa fo wina tanielu ia mane to tele o nisi o tatu o tunu ile o mafuta mai nei tai mo tatu poklame ia ole ato le tai ao ia me fo I so sak la ta fea sak talo fa ia manu finga vengo fe mo ina Australia sini alu sa o fale pe fa pe fo na manava ia va pe na fa no mo le wala ia fa mo tatu sa ngale mo sunga Ellen Solomon la femme no pi fa o mon tala no pi fa la tu wa no pi fa Tasi Williams ya ba ile wa mo ia au sa tasi ya tasi le leila le ai tasi Williams ya tasi le lungo tatu pole lungo le Chiochia Atlanta sorry ya ole ya ga ita to Christmas masila mena ena malan me mata ya mo ya o ulai o ya ole Christmas masila pa ela la ila to no ai sala la to fia ngai mo pe ole se senga na Christmas ya on mai vai temi ne ye fia mo fai tu lang ne wa yo ta fa on ta fanga mo paka ya ona ia tunula ia Amerika ma plato Europe ia no fo fale uma malu ru tau to uru kiona ma esa mo ia fai tau alvanga le Ukraine ma Rusia ia ma tau ala Hamas me Israel ia man tuane le tunu Israel ma le fo ia tunu yo Palestina lo tu taro le yaso i mor file mu le tatu wanga ia tu Christmas ia fa taro fa tu fo il fa tu ia el kama oe ia ma lo lava Erika leo polua ia later Erika ya tatu wo le pese sino pese o le Christmas ya mata i fa fia ngale o to 2 minuto na tale o le tu lai valu Gramel atar tau si fonga la mua good morning talo falava Le la lo langina fa tali
O ainga mawo mamai ua feilo ai A ole nei lava o te whaatali Po a whea e sawai lauhani E kisi mai ma whaamanuia le kirisi masi Ua tatangi mai longo le kirisi masi Le lalo langi na whaatali tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te whaatali Po a whea e sawai lauhani E kisi mai ma whaamanuia le kirisi masi Le atua ua whanau mai I le whale o manu Olu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Le whaasino manga uma mo I tatou Manuia le kirisi masiwa le tau sanga fou Le tamalea na valo ia E lona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Le taualunga o le ne tausanga O Yesu O le pepe la fola fola Fia ia ma aleluia Le tamalea na malo ia E lona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Mo e maui le nei tausanga O Yesu O le pepe la fola fola Le tua ua whanau mai I le whale o manu O lu I tau te lelena O o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fo Le whaasino manga uma mo I tatou Manuia le kirisi masiva le tau sanga fau Manuia le kirisi masiva le tau sanga fau Manuia le kirisi masiva le tau sanga fau Merry Christmas. 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 Ia whatala whatu nei Jamie Smell whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai ao. Pe melo fiso le vai tau I Wellington la vaia mpoli lua I le aso nei e mātele ni wha malu malu ma uru fo inisi o taimi. O le aso atai ao e langi le lei le tau. O le aso lulu ia e pahaolo o le astofi e langi le lei fo I le tau o le aso whareile ia ina I timu. Ia o le
Vai ka piti manu tu whakanui le aso nei to uluti munga whapea fo yok spei ma walu rapa. Tau poe lang le lei le tau le aso le nei. Ia o le nuu lea o Marlborough he nai timu. Newa aia le mata le la nisi taimi taranaki. Ia to ulu foi nai timu nisi o taimi. O le malu lua le ea inu na uta ua lo i se fulu anga ia tu ilunga i se fulu tolu o le ea mafan fana. O lo i se fulu lima fa solo tu ilunga lua se fulu mali lua. Ma vai le motu i saute i le soe langi le tau Queen's Town ma Dunedin in Vakakoria i nai timu nisi o taimi. Ia aia le mata le la nisi o taimi. To ulu timu ngale pito ilunga le motu i saute le ia nai nuu i o le Sony, Picton, Blenheim, Motueka. Le tele i whātoanga lo i hwene i tātou tangata o lo ngā lulue i. Kala i stete mā tele ina. Pa olom wha malu nei aso i hwene i mā ulu. Malu ulu le ea le motu i saute lo i le tolu wha solo i lunga sifuru lua. Ea mawhan whana sifuru tolu anga i lunga sifuru walu. O le au te lenga o le atunu nei aso. Ia Wellington e wha solo tua i lunga i Whanganui, ma Palmerston North, ma le Ven. Ia whapea fwele tu i se sae o le motu i mātu nei, le so solo atua i lunga le Sami Mastone, luatua i Napier ma Hastings, Waipuku Round, Kispen, ia i inai timu le nei aso. O pia e pia no whaelo mai i inai timu le tunu o lus furu iwa fua le vela lufuru ono le e mawhan whana. O le angoto i fwele lai le so Wellington i le toe sifuru wanu minute le iwa le pōna nei, e oso e la taiao i le toi la lus futasi minute i le ono le taiao a taiao. Fua le malulu whama wina i Wellington e manu tua oiolo i sifuru whama sifuru lima. Ea mawhanwhana lus sifuru anga i lunga lufuru tolu. Ono wawa aile le tala o le tai le yaso Wellington e sua le tai le sifuru tasi le taiao nei. Pe le tai le afa lima le fiafi, toi sua le tai afa le sifuru ma le tasi le pōna nei. Pori rua, pe le tai toi sifuru 2 minute i le iwa i le taiao nei, sua le tai te o le tolu le fiafi, i ono toi pele o le tai le afo le iwa nā nei le fiafi po nā nei le pō. Tala leo le tau ma le tala o le tai, ia manuia tele fuafuanga o le nei aso au lia tai au le mauna le tala o le tupe. Ai tasi o le pe o le tala o le tupe le nei il whai unga le vai aso tala li maiva le tala o no sifuru. Ai mo tupe fo i e whale tupe laiti, i o te lo le tala o no sifuru ga ilunga nasa iai. Ia i fo le swinga stai me le nei aso whaftai lava. O whaamianga wa saifua, o as whanau, whamanatu pelta atu imeri masani, as whanau at samoacapitalradio.co.nz, ia moni a tere tu was saifua nene yaso, o le ilta tu was whanau leo, o le iltemi nei. Ia, sao le ia, i le aso i fua leo a tau nu mele tato ofisa le tai au na mele tato imeli. Ia, mo ngā lofa whamrianga o le tama ia pitone sua o taita. Pitone sua o taita. Whaftaile atua, mo lo soifua, o nafi le asa le aso tolu o te sema, lua fe lua tolu na ato i le iwa sifuru lima tausanga o lo soifua, mana ia tausanga o stoina. Alo whangia pea oe le li imwha o popo ni si aso tele, ma futai pea male ainga, ma tau te alo lofa tele atu, ia o malilenga, o save umalo, o whana afi, ia mawai a whai ai ono, menuia le aso soifua o tamam tua ia pitone sua o taita. Se vai atu e foi mles familianga lena amai ya al familianga lava molta mamtua na fina to ile ivali mon tausanga pitone sua o taita aftaile tu au dia le ivali mon tausanga o lo soifua ile aso na fila stolo te sema lo fangia le tua ya maua pele malosi fa popolisia so lo soifua ma to tia lo fatele atu ya o vai a fai a toa ai ono malfanau ya malo mana ia soifua stoina, mana ia tausanga lon soifua. Ole tus feitau, mo mai le lau tusi salamo lon mata upu e luas fun malfitu, a lona fai upu e wha. Ia tasi le mea ua o le atuai ia Yehova, o le mea lavalea o te sa ili atuai, ia o nofo i le fale o Yehova i aso uma o lo uola. Ina ia o i loa atuai le matango fie o Yehova, ma o sa ili i lona mamalu. Lau tu se salamo i luas fulfitu o lana fai upu e wha. E tasi le mea ua ou o le atuai i a Yehova. O le mea lavalea o te sa ili atuai. Ia ou nofo i le fale o Yehova i aso uma o lo uola. Ina ia ou i loa atuai le matango fie o Yehova.
ma o sa ili I lona malu. Manuia tele to wa soifua ia mese sitama ia matua ia pitone. Manuia lona soifua nini yaso ia pesel nei. Taina tu mo uto. Fa
Tala fatu le tunu se mai el fa fonga le vai foi le ile tala fa se pito lo langi I mena tupu ile so ile aso fa o te sema. O le so te usanga e tasi lima fa. Tasi lima fa. O katinale Nicholas Breakspear. Na filifilia ile so ma suia lo na suafa ya pope Adrian le fa. E a vea o ia matai ma whaurulunga o le kalesia katoliko. O ia le ulua I pope mai I Peletania. O le ulua I tangata le neina o mia le tofinga. O ia o se li I mai Peletania. Le solta usanga e tasi fitu iwa tasi. O le ulua newspaper neina lo mia I se aso sa. The Observer. E to tonu o Peletania fo. O le solta usanga e tasi valu tasi. Na lo mia ai le people in the Los Angeles Times. Whaila o e whafonga mai Los Angeles, ia o le tau pepa na le Times, na lo mia le lo minga mua le sol tau sanga e tasi valu tasi. O le tau sanga e tasi iwa, I le so. Na whaavai ai le whaalapitonga nea kānata o le Canadian football. Po le laka pi lea wha Amerika lea na whaavai fo e kānata I le sol tau sanga te siwa o iwa. Na taua la o le first Grey Cup, ia po e ta o le Grey Cup, le nta alu le so, ia au ia lua al Universitea Toronto, ia male au le nei a Parkdale Canoe Club, na ta alu le aso nei, manu I le Universitea Toronto. Luono leono. O le so for tau sanga te siwa o iwa, wha mawina foi, o le kalapu hockey le nei, ice hockey e ta o le Montreal Ice Hockey Club. Na whawaina fo le so whapea o le hockey pitosili nei na umi pe matua lava I to tono o kānata. Ie le usilia mal se lau tau sanga o lei a rona. O le sol tau sanga tasi iwa tasi valu. O le Palestine America le teimi na o Woodrow Wilson. E le teimi o le taua mua lalangi na malanga I o ia I le atu Europa. Whapea wha o le urua I Palestine nei Amerika ua malanga I Europa a o ia umia le tofi I Palestine. O le sol tau sanga e tasi iwa limas fulmal wha. Na tatala ai le whale ainga mua lava leo le Burger King I te tono o Miami, Florida I Amerika. Ie leo tatou iloa. O tele la le nei whale ainga I te tono ni usila nei le Burger King. O le sol tau sanga e tasi iwa onos furuiwa. I ngata I whale o Oahu I Hawaii. O se ali I California suafa ya Craignoll. Na whaase e se ngalu na whamawina o le ngalu pito sili lea na te lei le lalolangi. E luas furumita le mawalunga. O le sol tau sanga e tasi iwa valus fulu malelua. Na maua ele whaavai o le malo saina le iei le taimi ale nei, People's Republic of China. Na maua elo na whaavai lo o iei taimi nei le malo saina. Ie tele ana teu whaavai o atunu. O le sol tau sanga tasi iwa tasi. Na whaamuta i le tautua le company wa alele le Amerika ta o le Pan Am. E onos furfa iei tau sanga o lana tautua. Ona o le tele o ai tālafu na whaamuta i le sola na tautua. O le luafes furfitu I le aso nei na whaamawina isi afi tele lava I tutono o California. E whase lau whase furu square maila. Le te leo le vaianga na mu. E whapea mai ia o se mu tele lea I talafasa le pito o California. Le sa o e foi lau fui mua ni usila. So sani le mu lea I le tausanga ua mawai. Mo whapoponga o tātou tala le teima sani whaafitai le whaafonga mai.
toi whātala whātulu tātua tutu ule amatango neva yaso e se isi whaopopongo tātu tala mea lo tutupo e lo tātua tanu i Sāmoa. E to mua atu e tātu talafou. O le yaso te nei na tai mua i le matanga rengo whaamsinonga ma mata upu tau whaamsinonga e di soa lau pulenga manilo i longa sa whaia whala wei tele mo le atunu e tula fono o le saunga le moia pia mo le lua whedua se fulmatolu whaatase matula fono e patino tonu lava i le loto i whale o ainga. O sui a nuu po pule nuu, o sui te mai tai masa o au, sui whale tua matausi o sui o tupulanga televou, whapea fo i le lau tele o le atunu o sa mawhai una awa i atu i le whaata singa, pe ona whaatau taia i le whaatele malo le millennia, na whaamanino e le whionga i le konsale i alanga ai ama le ofisa sili o mtanga lwengo whaamsinonga, ma tā upu tau whaamsinonga. O i lātou ia sa whātau teia a tō Paul Kalame, e pe ona vai fo i vai ngai whā, ma whātala noa ma tā upu e mo mi ai o lātou whina mai tu malo te tasi, ma le wha moe mawalunga, e awana inoa tia pe tau mia whina ngalo i te me wha soha i ma tā upu tau i sā wanga, ma e sa wha i wina le Paul Kalame le whātino ina leo fōra sanga vai ngai te tasi, ma whaaftai e le whionga le pule sili le mamalu le atuna o na mawhai o na awai, o na whaatino ina leo whaamoe tāua, ma whaaftai e whaapitoa e fo e le whaalapo pitonga Sāmoa Spotlight Initiative, mo le whaatupe ina o le whaamoe tāua mo lo tātou malo. E se mai il bloke te le tasi miliona tā laulo whaasoa e le malo, e wala ale ka le sia me tutisi lo tu whangai sa whata, la tu te whaatino ino fo i se tasi o ati na e mōle manuia lau tele o lea whioanga. E lo lātou whausia ina leo ni whata la pisi e whaatu tū i whaasolo i le nuu atoa. Wa mawhai ono lātou whaatino ina e lātou ngā lulue whaapa anga le manisi o whaalapu tonga whaavao malo. Whesoa soa ni e mamtanga rengo whaatu anga mwhai ngā whaiva, whaapea e malamatanga rengo pūna o whalanātura ma le seo manga. E manatu le sunga le whawhia ngainga male e ka le sia, e o ngatasi le lātou tau mwhainga neima Paul Kalame al malo, e tūla i lava i lātou sa ili manuia, e ati na e eiro lātou ainga nuu male e ka le sia. E le whapa i eino i apolo keti tā ua, na whae loa manino e le whionga a lilo mai awa whirifiri Josefa, o lea ngā ruenga wa tino mai, o se ai lea mo le tau mwhainga sa ngā pātia e le utala vau le ka le sia me tutisi. O i nā, o lo i loa ai le sonso ngā mali fina finau i mea sili, le sunga le whaiwhi au tuplang tala vau le ka le sia. Wa mawhai ona whaatino le neifso swani ina wa whaatupina mai le bloketi le UNDP, o le whala puputonga le GEF ma le SGP, United Nations Development Program, ma le Global Environment Facility Small Grant Program, lena whaaftai e lino mai awa le fi nau ma le sila mamao le ka le sia, o le sao fwoi leo tupulanga televou, e le au o nanga lau tele. O whaamanino le whionga le whaamasino whanua maswafa le mafu anga na i te ena i le tālu sanga le visa le moa, e na i tāo fia ngā ruenga whenga leo lo whaatino i nei le tui sa sai o le leina tua oi, pe anu whaamao nia le whaamasino ngai le awhi se la wano se fulmal tolu. O le talo sanga le fio anga o le visa le moa, e se awa noe to ilo ilo ai lea wha ai unga, ma ia tau fia ngā ruenga lo wha atino le te milenei, se ia mai an lea wha moe moe. Na wha manino le fio ngal president o wha amsinonga, o lo wha atino ma wha awau ngā ruenga whenga de marusi anga le wha ai unga o lea pili, wha tese ma le polo e ngā le tu mau, ala restala ina ia awa nei wha ala lave le vii, e ngā ruenga lo wha ngā solo le fiu anga o a whenga. O se tasio vāenga o le wha mani nonga o le wha ai unga le wha amsinonga, e tu pele ilo i longo le tālo sanga na tālo sanga ai le fiu anga o le vi, e le toe ilo ilo ina o lo loma pēr se wha ai unga, pe wha pawhala i le wha ai unga le wha amsinonga mua pele ai. Pe tai o le vāenga o le tālo sanga e tāo fielinga ruenga o lo wha atino a whenga, e te tau ona te ena. Mai whato a mahea le malusi anga o le polo inga le tu mau le restala. Pe a mai o na ilo le tāu sanga mo se whaatanganga e toi ilo ai le whai unga o ta oto le whaamasino ngai le mata opo.
a talia le tau sanga toi iloilo, na whae loa le whae unga a le sā, o na whato a mutai leo le polo inga le tu mau, a ia wha apawhala lo le whae unga le ua pili nei, e le fionga o le visale moa. Wa o mai se whautuanga mai le whaalapu tonga soifua malo loi na laulangi le WHO, wa te tau o na wha malo sia le tui whao popopo boosters, mō tātou tangata, e whapitomo i lanto yeia a fianga tu mau le soifua, o nau lewa toi pipisi le COVID i le laulangi, e au fiei mani usila le wa yei le isi ngalu whao popo le wha mai o lo fe malanga i peo tātou tangata le vau ia tunu. O i lātou i na wha mawina le soifua malo loina na toe maua isia mo le COVID-19 fluiva, o nisa sui o le tātou au tā alo le na malanga i tā longa le Pasifika i Solomona, le ua toe taliu mai le atunu. Na whae lo le whaatun silum tanga ringo le soifua malo loina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e na wā mata na toe una ia lo tātou atunu i whaasalalonga e anga i atu i lātou wāanga waa, mo le whaia le tui whaau popo ina i whaatino o lātou tui pui pui, e na o se lau se fulu i lātou na wha mawina, na o atu i le vaia so mua, mai o se whai numero maua lalo tele lea, pe a fu atu i wha maunga na wha mawina mo i lātou ua mai a whaia tui, mai ua te tau o na whaia le tui whaau popo. O le teminei lea tunu o lo pepesi ei fo il maloso le flu, mai ua talo sanginai lea tunu, e nei e wha te mai no whanga lau tele po le tumu o tangata, ma toi wha ta ua le wha ngai no tani fufonga, fa fulu mamaa ao, ma tau sisia le tu mama lau tele. O tala fo ia mo le amtanga neiva yaso, man ria tele lo tātou atunu, fa soifoia. Talo flava telefon ma le si ufonga le lang moi Wellington e mo le nei tai au le asofao te sema. Sa tau fia maloka ina leo se tau le ailo na whaasala la wina au no ma se whaatanganga o le telo ni whaamaunga ale te whaatu ora mō tui pui pui. Sa mawhaiana te tala le tau le alima ono tau sanga le matua ni whaamaunga i lunga polo kalame o kompiuta o na olona nau ia maua ia whaamatalanga. E whaia ia ini ngā yoinga le wha amaoni, mai tō la il wha amasinonga wha i tō malo Wellington e lea so. I se pepa wha amatalanga i lea sa tofi, na sauno ai le pule sili o le te whaatu ora pule soifua malo loina, fe pulea i Machi apa, na te tala pe download e lea tau lea, le tele o ia wha amaunga ma toi wha asala lau ilunga se upenga ta wha ilangi, i atunu o i whafo. E le se sila fia o lea tangata po osona poto wha apito ai tui pui pui, mai fōlinga mai sātau ma whai e wha asalalau ni wha amatalanga se, pe ona wha alia e whe pule ai. O loo wha ngā solo pia le iloilonga ma su enga peita aia o mai le taiminei, e le ni wha amaumonga o ni tangata taito o tasi, ua whaina ai. Ua fautua ina le lalau whela o inga New Zealand a ve taawale uma ina ia siaki le saunga le mō taawale i whaatulanganga ia o toi whafou mo le tele o ito a inga taawale ese mai whaawai ia suinga le waka kotahi i whaamomonga o whaalawalawe tau taawale New Zealand ma Australia o whaatulanganga o lo iai e fuai manuanga i tutupu i taimi o whaalawelawe. Sa whaalia e Todd Wiley o le to'otele o tangata lātou tele o sila fia mai lo le tūlanga le saunga le mō o lātou taawale o lo iai, mai whaatulanga i lau whaingo whetū po o se star rating system a 5 whetū o le taawale pitosili leo na saunga le mū ai a tasi le whetū o le taawale pitosili o na whaale tonu. Petu sa malfas 10% o taawale o lo iai e tasi maleta i lua whetū ma o taawale i o lo pitosili o na tele i whaalawe lave. E whaalua ina pe sili atu fo i ona saunga le mū tangata e i tutono o taawale u whaatulanga ina i whetū ta ilima nei lo taawale e ta itasi. E iei taawale tuai e sili atu le saunga le mō, ai o le lapata inga le waka kotahi, e au pea ona siaki le tūlanga wa iei le saunga le mō taawale e ta itasi, na whaalia le suia le waka kotahi, e mawhai ona siaki le tūlanga o lo iei le taawale, po o se taawale fo i o lo mana o e whaatau mai, i lunga o le upenga te whailangia le malo o le Ride Car website.
Sa whaalia le palimia Christopher Luxon, sa le i tau mawhai e whaasiseina le atunu ina ua o la tau whaailoa o tō la whono ia sa whai le leipa mo le whaamutanga le tapaa o le ana o le tasi e le whale o loa i Northland e whaatawina atu tapaa masikaleti peita ai o le whai numero sa o lava e tolu se fulu lima whale o loa. A o tau mawhai Luxon e pui le whai ungala na whai ngā malo e toi tale pei polisi le leipa mo le whai titinga ma le tau whinga le ulaula tapaa na ia sauno ai o lea fuafuanga o le ana o le tasi e le whale o loa e whaatawina atu sikaleti Northland atoa ma o se tūlanga o le a whaatutua i fo iai le au soli tu la whono i whaamomonga aloa ia na whaasalalawina e le whaatonsilo soifua malolo ina o lo ta wai e tolu se fulu lima whale o loa e awhiele se fulu fitu i a ai mataulanga ma le se fulu valu inu o itua na saunoa Luxon e yelo na manatu e se le tasi o le whale o loa i Northland e whaatawina atu tapaa ma o le anga i fo iei le au soli tu la whono whaatasi mani o se whainga i e talepe i whale o loa i ta vale o le auna ina i fo i kengi e whaatau sikaleti i whainga whaasoli tu la whono po le black market na toi whai ai fo i se saunoanga se minister sinia Chris Bishop i le Q&A i le alava mata upe tasi e uina fina watu lava Jack Tame TV New Zealand e tolu se fulu lima i Northland ai le tasi na toi tautino i Bishop i le awaulia na nafi e se fo i numera le malo ma sa sauno fo i le palemia e le sao lato fo i numera ai le aisolato fa moe sa tau mawhai fa se na ile atunu ai ona ua se lava o lato fa i numera na whaai loa. Ua whalua ina leo whainga o tupe tala e tangata mai ala tau Kiwi Saver, ona o tulanga whainga tau whianga iai ilele a o le whaasoa, bea whaatu sale tau sanga talawai. Elena o le whaataunga o whale muamolo o whaonga iai e tangata la tau Kiwi Saver, peitai, mō tangata o talo sanga ina ia tala la tau Kiwi Saver, e aona whaelo atu o lo o whiangai i la tau matulanga pito sili o na whainga tai tupe. E au fiei lele mawhai o na tatongi o lato mō kesi, po o lele lava le whaasua mō vaenga pito sili o na tāua mō asu taitasi, po o le tatongi ai o le maliu se tasi o la ainga, o na oninga se ngase onga. Ini whaamaumonga pito la tamai na whaailo ai. Sasi itia mai le afe lima se lau fito se fulu, ia o ke topa lua afe lua, leo whainga o tangata na tala lato Kiwi Saver. I se au whainga fowe lua afe valu se lau, ile masino o ke topa lua afe lua tolu. O leo whainga tupe na tala mai le Kiwi Saver ona mata aptau le whainga tau na whaasoa. E lua sfultasi tesima le 5 miliona tala, ia o ke topa lua afe lua tolu. Mai le se fulu tesima le 3 miliona tala, ia o ke topa lua afe lua. O i tumalo e 5 lo pito silo na tele Kiwi Saver tala ai ona uia mafua anga. O Aukilani, Canterbury, Waikato, Wellington, ma Bay of Plenty. Se saililinga ale Retirement Commission ya Aukuso na maawai 5.5% o tangata New Zealand sa lato lipo tele whiangai matulanga whainga tai tupe. Mai se 2% o CTI talo mai le tau sanga luafe lua tasi e pito silo na fiele itu pao tamai tai whaapea Maori ma Pasifika. E silia male se lau atunu o saini i se folanga fau te le mo malu si anga whaafawina pe ona iai whaatala noanga malo o whaatasi e tali atua i suinga o le tau o lo o awhiai le lalangi. Ai o mai le teiminei e le isaini ai New Zealand. Ai o au se talia manisi atunu te tele le lalangi le o lato saini whaatasi e fola ia o atu tau sanga i lua afe tolu se fulu i le fono mo le suinga o le tau o le COP28 o whaatoluina le whaonganga i le lalangi o malo si anga whaafawina o le United States, Korea i Saute, Australia, Britania tele manisi o atunu i Europa. O lato langolangoina lea folanga na taue Professor Bronwyn Hayward o le University of Canterbury na tele malamalama pe eisea o le saini New Zealand. Ma o se tūlanga i whaapole inai, ma le manino i fo i le polisia le atunu mo le suinga o le tau. O wala awai Hayward i le whainga maloso o whaatasi, ina ia whaamanino le leilo la tūlanga, ona o le sa fola le ato i whaalea o ngā ina le tapo, e ele ma le samio le atunu mo ni suau o ma le kesi. Ua whaamawai le ta i le vanga whaopwhai le opportunities, mai lona tofinga ina ua le mawhai na o fiato il palemene, ile whainga palota, na tu Sierra Manchi, i upenga fsota inga sana whaasilasilanga i tangata umalo o langolangoina o ia, ma le vanga whaopwhai e whailoa i ai lona mana onga,
ina ua mai a se fono whaalutausanga ma suio lana komiti whaatonu e lua te simali lua pasene na ausiele top i le whainga balota ia o ke topa ma ele i ausiele 5% ma whai o na ofia toa i le palamene. Sa tau wā manchi mo le no fofa i tō malo o ila me kalai estete ai sa tūlanga lua ina ua manu malo i le suile national o Hamish Campbell. O le ato iei se fale meli fo le New Zealand Post te pitone, peita ai ua suile no whanga ua whaatu ina ai. Na whaititia fale meli le New Zealand Post i tono loa hatu ina i tau sanga o tona i atu, na ai oi tangata ina ia awane i tāpunia. Le ofisa le New Zealand Post e tasina tutoe i pitone pharmacy peita ai, na tāpunia lava le masina o kuso, e na whaalia le pule no o loa hatu Campbell Barry, na whaafia ina o iele au nanga photo mau, le ua iei le taimi pisi o le tau mawhanawhana, ma o le so, whao te sema, ua te tala inai, ma ua tala whetaui ma le pisi o le kerisi masi. Wasilia ma le sefulu a whetala ua mwhaiona mau wha potopotonga ngā lulu e whasoswani ai whato a tasi le vaiaso, ma i se whainga foa i ai mea alofa tautupe, ile nei kerisi masi. Na tatalaina le Sylvia Park i Aukilani ni masine ta o giving machine se le whai ungol masina talwai. Masama whai e tangata lautelo na fili po o awha ala potopotonga la tau te fia langolangoina e pe fia fo ini tupe fo ai. E tolu se fulu i tu ainga o fo ai ese e au fia i tu se whai tau ma o fo a onga e o lawa i tau mafa ma mea whai ngā luenga i whaonga i ta alonga. Sa wha atuina e se tasio e kale siale giving machines. Talo mai le tau sanga i lua afe se fulu fitu. Mana ta wai o mai le taimi nei, ua 20 miliona ta lala tau te whasosoni atu wai i tangata i le lalulangi. Mana ta wai o mai le taimi nei, ua 20 miliona ta lala tau te whasosoni atu wai tangata i le lalulangi. E ono ni whaala potopotonga o lo o awhia i le Apol Kalame, ma e tolu ni masine le Sylvia Park, leo lo i le whaamoimoina ia ausia le ta ise la wafeta la i le apiliota. I alonga, na siampini le au Afrika i saute i le i tau pāwali i alonga te to fitu whaapā malo i le vai mua mua i tupa i le whai ungo le vai aso na ta aloa i ma Argentina se fululua i le fitu. O le whaatulanganga o le ta milusanga ua iei nei, Afrika i saute i le tūlanga mua mua lua se fululua o na ai, lona lua iei Argentina se fulmale iwa, lona tolu New Zealand se fulmale fitu, lona whaafiti e se fulumale 5, lona 5 ai alani se fulumale 3, lona ono i ai Sāmoa e se fulumale 2 ona ai. I le vaenga o tamaita ina siampini ai Australia, i le taalonga ma New Zealand, 2 i le se fulumale 5. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au. Whaafonga lea tunu, ni whaapoponga mo mua tātou talafau le ni tai au, marisi whaonga lau mua, e pe ona tāpenei na Savelina Kasiano, mai sei tātou tala mai Sāmoa, mea lo tupu lea tunu, tuina mai sunga a tāse Salam Sam, tuna iwa le tai au neo, na tue whaafonga le whaapoponga lo na lua, au lea ua saurivale atu le tātou taimi, se fulu iwa minuta te nei le tūlai valu, le porkalame le ata le tai au, si whaonga lau mua, malo le mafuta mai. Alo, mana tu aso whapenei, ia sui tātou a ongol primary school Sāmoa, tūlanga lua. Pio vai taimine na leo le anga tafau. Moi, te unga whale ma. Ai al mari fo io tato matu ia so ia matu am tua tau fia tamai tile to la. Sa. Pi no foi fia au le ania o to foi. Ai foi e ti la to fia e tamai te fia e fai una matu. Sa. Au istamai. O le taima nei ane ta fa walu tau sanga foi au. Ia. Tu sol verso no verso ta fa le ona le tua ta fa. Ia tau si o ini mātua whāro no mani tei. Ia. A wale wau ia tau miti au le aonga tā whao. Moi. Le wingo le tala. Mo vusi awa noi mafu tai malato wo. E misi ane tau miti ala a o isi korisi. Na o korisi. Le ia 8 sa mo temi nei. Sa. Ia. Whāro no ala i tala maali fu o tau miti fu i. Ia. O le sile titi lea tu sa o lea onga le tūranga lua. O le si ona tei le uwha i waso le tūranga lua. Ale utalta noa le ufato i matua ia. O le ali le tala o li poti o aonga le tausa. Mai oso me le titi le tausa ngavalu mo ia. Ele le ia ule mo tu spasi. O le titi le sila o na teina le pe ia 6 ia. Le ima se me le tausa ngato. O ia le te le lan tupe fa taulan me ai le au. Ia. Ai o to oso me le titi le tausa ngono le vasenga ono fa mai.
Wala na molo tu spasi o na o tona fa iwas. Ya sa. O mai. Ele mas se lau fa iwas o ele mas tu ele tu spasi mo o mato tu spasi. Ana le fa iwas o ele tu spasi mo. Ele mai tau tamati lai ti tamati matua. Ya sa le ya. Wa ora vai taimi school si ya. Tu sabe si ti pi e tu spasi, o tu spasi, o tu spasi. E lau mai ai du. E lau mai lu. Te malo. Ya o te mana tua foi te mi o lau ngā tongi aso ia. Sole. E iai a tātou tina mata mai whaaluma. Le i le whaaluma luma, e whaaluma. Ia, whaaluma. Le Whai tala maali, whai me maali e yo. E ila tō winga maali e na te mi o lau ngā tongi. E le stau sarana. Ia mtoni la, e tolu nu o tu whātasi il mato a tūlanga lua. E peila pe whatainga tasi, ia. E o mai foi la whawhini o tō nu wha ula oe, ma whaila tō. Sia maali e, ma siwa maali. Ia lau mo tu fua, ia mai foi tangata o mato nu wha Os tamai titi la le to titi ala o tua le tau tātou le uli va le uli va ya to ria la o fine la le o le va no fa luma mai ala mtanga la ngato ya san tama le la mo fa le ai ma se me o to toi le se ula mo so o le se ula pole mo se me te lo o la o le puti o lunga la venga le a to le la e no foi fai a o le ao la i pan keke o le ti o le apa to al fine le o mai pat ke le por me fia wala o mai va pele lunga mai tara fa se tama malo tama fa yo tama titi la ne tu ala fila lu tu ama alu wa to al fine lu sa wa tu sa o pan ke lan tam o fu de se ula fa ula o te ila ula le la tu a sa o me pan ke le lunga ri bula sa o yo avel tole la tam Winga mali yo te mi o ngā tongi. Ia la tatu wanga iai. Ai sa o le ya. Ia whanau. I wha malosi. A wha pia ua mau mai tala e wha le tonu fo le tau sanga. Toi wha malosi tau sang fau. Io toi anga whai mea onga ma vai mau wha pena. O nei toi mau ni pan keke i nā e vai te. Ai sa o le ua ta ua nei ti nao. Fo le watu e wha so le. E o loi tau sanga i o rau ngā tongi. Se le mātou nu se pi e whai tau wanga. Jangan so i ngā ofu hai vore le nā e mea so pe mula. Ia. E whai tau wanga pe mula. E sunu le ia i tua. E te wa aila. Ai awa e watu sa uni a tina. Taimi o whawhia fianga. Te wa aila ia i so le. E whai loa pese vore la whai tau whai siwa. O le e italestina e vai a tue mane il pe mula. Te ilo e. E maari e peta te pai tua i lau ngā tongi whaaringa ia whawhine matina. Mana ia. A waso tato lai, tato mamaha i asisiwa whapeta tina. Sa ole le. E matua e lafi lalo wale e ula me te mai alo waseng. Ia. Ia te wa. Ai te wa ai lale. Ia ta uero fulele wae e ta wae e pe whaingo nu. E sa wale no te ole. O le matua komi o le lo matua. Lo kom. E na watu te wa ai la e tu fue. Ai alai lo matue ia o isi lo matue e foi le siva ia sue ma sai uma le pito le o le pebu ia te lo e tas ia o winga fia no e tatanga tai ia so i lau ngā tong te le lopo to e tupu le taimi le o le isi tu ai fue ne tatu tangata ia so nei tamama le tina o le olanga a to al fatu ai ngata usi paule o si taimi o atu i lau ngā tongi ma fia o sari popo wale o le maumanga wale o whangota. Tu uma whiau, e watu uma lau ngā tongi fia whatasia. A o le tamai titi la sili. E matua sami le sili. Sa ole le. E o le si ainga o le tamai te tūtolu le ainga le o na whatoa o le tūtolu. E sami fo le tūtolu. Mo le fia mo me o mātua. A o saminga fo i la o sili tūtolu i aso la. So le se pe o fai poi ponga ma so fa na we fai o wa tu uma me ai nga vole o lo time o mane le la nga tong ia fai mai ro male vai nga le ia o time fo o la nga i ro ai nga ia fa na we fai la to me ai se si vai nga o le tato malai ia uma lo ia to poto so lo ta fia la le time la la mai o me ai vo le o fa la o ngai le malai ta se vai tu si ai nga ta mama tina mane fa na ai me le si pito ia tu fa tu ifa si pua ale ai tu fa tu ai mo mo le taimi o le ia vele o te fai al taimi nei ia te la o le te fai al taimi a ta va te le la nga tongi vo i ula muso oi ula pua ia ta fia la tu ia taimi nei a so io ta ia la nga to ia
Pita te mana vole nga ula role au mai a. Mo to se le titi vo las. Ale o te mo tu ula ia la muso oi. Ula ia o lau maile. Ula meu foi ula manongi se. Ia. Sama nei ai tau lo nga tongi so. Sa ole le. Ia o te fa mo ia lau tala na pe ava atu ia ma tu mo me ula maso oi ula te wila ula pua pe fu le pe ma ula lo va ia tangata. Ai o se tangata foi le la tu mo ula lo le. Se pe o milione le tono ne ule. A o suila temne no tama fo. Te fia ula tu ula maso oi le fe mai Sāmoa. Ya malo. Ya amanuia tau fel tamal tene ya fia mo tato ta ya ola le la ulisi University Victoria le la o ana la walo no ngala o man fa por kala me nga yo pe ya le ngo tasi ngo se to no lisi nan tu ala la o man ki se le ngona la mo ilo tato lisi ta ya o pe tato ya ya lo fa to por kala o sili fia ngia fo ya fia fa me vo tala winga mali o la nga tongia so ya tato tata no fo ina I fa momunga na Sāmoa te mana tua fo la nga tongia so winga mali o tato tangata fa pe fo isa e uliva ya so la o ani una ngona mali e pe to ma fo ye ya le winga la pe fa pe la mai e po ani la ngona tangata uliva na fo le ya ole wa uliva le tato vasenga ole tasi ai te lo ai to tu mai le senturi ma te mi lo tato ye ia ese fa luma na to nga me le la uta me ti uliva ia e pe to le liu mele to le mental health le afianga le ma fo o tangata il te mi ne a waso e la usa me lu fa ai to si tamai titi la le wo le va ia o tele ia te et wai ista mai titi le mafatia I tala le masuanga ye fa ia e uliva tau sanga nei uliva tau sanga le uliva le tau sanga telo la tau sanga lo falo va tu o wang so tau le al tama wena na wai la tu tama na pito e tua a tinga ngai no tama ti uliva ya sola e le tai misi le la nga tongi sauri ia le termina le la me uliva fa pera ta to wole le no fortava e no la me e o sione uliva e te tau e u fa pera ai te vetu o sama fo falling o sta mai titi ia na te va tai le te le o ta fia na la ngona tua ia Dere fa mai pe sa fa ya sola se au me ta tari ai se malanga mas na malanga me I tonga Sāmoa ia amol mol pe fene fa so mai ona le I na I tanga tai na silingi ai e fia mal malam foi la to la vengo I tonga Sāmoa fa mol ia ona te le ai lo la mingo I tonga mai Sāmoa New Zealand ia ala venga la New Zealand Sāmoa I tonga le fia lo si va fa mol ia mana ia o fa tol va lima lo va tasila tal pese vai foi si fonga lo mo lo sul val minuto te nel val talo fa lava fa o tatu pese na le tatu au talo fa au Aro mo ku fu e karo mo tasi. Malo se fu manuia o grande le sungo boluno Ia, aro mo ta ku po kala me ni ka au. tai O no ma no mo ko le o ka ku kala mo me ni o na ko. ia sola mo Pero se mo ka sa o le ia lu fa so me ni wa ro ka sa nga ni mo ko ai mo ko. Ia auris ka au fio no e se me foi de so I no mo si di pe. Pi kuro na ko wa ku kuro na ko sa urano. ia Au no mo sa urano no ni poki ke no pe ko ro ka u mo wa ro kura ka mulmu. Ke mi foi de la fa u wa ko sa nga wa ma ko wa o ngai ni poki la for ko sa nga mo fa u wa ko sa. Ye no no, wa na kala kai fo de mai ma ko au. Na lu ka wa so ma ko vai su su wa ko o fua o nga ura ko ma ko fa le no me lo ko. Pero ni ko kero su wa ko ma ko ka no ku ne ya o ka
no fulai o le kamiki la ai le no wa o ki ali pokia e ke no la e ka ni ku boy e ku ai tingi no Sāmoa. Yeah. Mo ka ko ai ki o ka mo ki wa ke la ya la ko ka ko mo wa wi no ni ka ke mo tu oi le ya o pe pe ai pe na ta o fa so aku fu no ya ngai wa so sa la wa ka a fa pe e ko pe fa fu mo che Yeah. e na wa ka le fa sa fu mo ka o me mo ki ke le uri ba e ke na wa ke ni ku fu ma sa ko na mo se te mo se na ka e ole e le uri ba o lo ga pu sai mo fa ya o ngar ke ni nga Sa ole ni. mo ka pi ya de po ke lo ka ma fa ya o ga ke wala Ai fuala ya so ia I te mea o ngana na le wai mori mau la talata I tuaro tūla. A lo inga o lena ta ual te nao la inga la talata I lumalo tūla ngā. Tau wā mana sida. Bring back all our memories. Sa o lena. O mea ai, o mea ua hapega. Sa mingo si. Aka koi me saka koi mai. Ane se tena la me te mingi. A tena mata mi ko uri mai Sāmoa e o rongo inga ua. O ne mang mangu fai a ma tena. Ai e a koi. O tato a tato te pana I tua. Tato no ile nau o tato mātua ia manuia tato wa onga yaso. Oh yes. Absolute. E sa mga sa orle. Tato fai. Awa I kufue mga. Ele ai te makoere sapi sanga whānau. Pa pe ngā hui whānau I mākua. Pa I whānau me mei. E oere makua ane ki a ia mo sapi sanga whānau. Pa pe ngā hui whānau. Pero mene renga unga wai mākua wa. Ka vai a mea mesa mei o whaunga meo. E ka vai a kui a inga u kaupaki. O ranga ngā whiawhia rea ka koere e sei. Te ia te makoere ngā sangtama. E kumai rua, wai rea te makua sakama. Te makoere ngā sangkama I o e kulanga mau pe ora ka whātu ako. Malo. A whitai tēne. Ane mea ngara konga. Ia ora mātou e ngi ngāle. Pe kara konga si vai ke ua ua konga. Ave Sāmoa. Ora konga ave Sāmoa po le konga mingi sila. Tonga ave Sāmoa, watu I New Zealand ave Sāmoa. E leise pepa. Ngāle pepa mai Sāmoa I nei. Okay. Ka ko ia o ka se vinga pe po ka ko nga ko ka I no ia na u pe nga ma se ni vai Yeah. le pe ka ko ko po le vai vai ya ke o kilo Oi, ia. ia vai ko ma kilo va ku nga ai va pe amerika ko ia la ku na ka ko po Ia. ia ni pe pa ka vai va pe o ka ko nga me nga ko no le tío lo hay que la cúpula se cara que te con eso me voy de que Yeah. yo faço a com Ia. A whitai tēne. Ia, muia foi. Ia, lelei. Vai na cara que se pode que me já que mo me por mo Ia, lelei. Tai. Era watu. Ia, sei fua. Male, ia, so. Le sa lelei, ia. Yeah. Ai te lor swing on 10 minutes. Ia. E le fa pe o fa tu si li 10 minutes. Ia, so, ia. Yeah. O feta la I le tō wha ma le wha utanga tātou te mini. A saulo o tali I le wha le wha ve mai tēn. O ngau I le stama titi lo li poti. O e talia. O na le ua I 11 of le. Ia tonu e le pe sa o se o tali. A o so I. A la tu mato I ngā talana. Yeah. O ngau I le stama titi lo li poti. E le talia e mātua. Vela le pela o tala stama. Yeah. Amo. Ana o tā ua le saulo o tali pe saulo o tali wha pe. Na tū le o le stama titi lau le vai o su. Yeah. Ai tonu o te talia. A o tō ina tātou ia so. Ili tai sa o isi. Ili tari ia tamana. O su a o su ele pointu lei, pentu lei el fai au pentu lei el fai au ngala lo vai. Ili tari ia tamai. Ela te fa won musika tai au. Si fonga ne lo mua. Le waso e saulista tu walau. Talo fal walau. Talo fa. Ano aku fu makat. Oi, le ala o mai tangata la ia le na ufa tali ia tatu fa tali. Amai uma pua ele sabi nga sili tamai. Na fo lau ko kala ngoi me yo.
suenga fai o kau sanga. Ia. Ma ngai ia. Ska sawanga sko inga. Tadi dia ni ho nga o mai ta. Ia. Ai do bo fa mo nga ngai ko inga mai ro ma ko la so a. Usal me kai nga ko inga malo mo ko. Ia manguia la wa nga a. Saule leia. Usal fa mo la ia ngai ro ma ko mo ngai ko. La ile la ba ai mamao fo nga a. Ia. Ia uma ku volare pule de ku. Ala e wai lo mo manguia la nga a. Ana mo. Yo me nga wa ya ngai ko inga mo ngai ro ma ku a. Ia. Mo. Pai na va ga inga wa. Ia. Sorry. Alu le au sa. O al fai unga ko sang. Ola di je. Le lo ali bo ha la nga lai ko e ko lu fu fiku ma ko senga. O ata puli muli o ko ngai ko e o sko inga mo sino mo ko ngofo ma ko ai alu la nga ko ya. Sa ole le so. Sorry. Ole bele mo kalo mo lesko ko lu le mo ke kengi ya. Pau wale mea awangi e kanga kai munu mudi lu fu fiku. Ya kai lunga nga lua ongo lua lima ya awangi o ka lu fu fiku na kai ma senga. Yo so manola se me lua lima lua ongo va. Ko isi ya. Anga wa wale vale va pe. Wala pe wala ka kauri va. Asa. Wala ka kauri va e la ua ma lu fu ongo ma lima pe ola ya. No pale fale so le go ngana go folko ingala u mare kuai le a. Ia. Angali du mar go inga de fesiri ni mele. Ore, wa lo ku shiro ngwa. I do mo no, pese se ngwa ku shimai. Ku sta pa. Ne shiri nga wa lo ku shiro ngwa. Awale ta va ro ha ro nga fa la te singa kwa. Ai ku so ngala ngala. Nai ala nga ko inga mo no ma kwa ia awu ngi se ka ko we a io me nga vai mama o la kai lo ai lo kai nga a ia ia man ko foila ese a male awala sa ungia de ko ka a Ia sa. mo ese a vai fusi a inga ia yar ka kai a ia Mo. alu mo ka kai fai ping ka maulu ai yar ka ngo fa ru ele ma manga Ia mo ni la mo. ya me volo winga kala ke fi wala a ver como que pe a fai ia Ai sa. pero la kamale wo ye ngi o ka di ide ngi ka usanga lenke ele amakale no ve ma sa mo kushi so mo kushi pa ya ngo kushi mele ya ma wo ma kwa ye make ya ile la nga ko nge mo le price ala ka oi shot ya vai nga ka imison ngo ku ngo le alora lo mo ko sa su ile ula Ia. no la lo le ia ka usanga la nge ya makalo no ve mo la mo fa ari sa ele me le ele fe me fe ya Nela mo November le ko la wiki afa e se va ari ele fai mai ya ya ori o jiro mo vaqueiro afu hoi ka ua i de mele nela wa makalolo ite se mo nga sa wa manga mo va ari ka fa ngi ya sorry ko me manga ya kwa ke mulu kamale ngolo ko kam fa yal mako o Ai fuala ia so ia na fa yo ia o ngazamo. Ia sa o ela usa no. Ese atanga ma wala fa manu ia ile. ia Ia e vai la le watu vo se fa tu ni temi o skola mai nei lo fe lo ia le we o mai nei. ia na ne ai ri ko kasawa fu kai kario le mangalo kamari fa u me como ka u pori son son le no mai ngi ia ola ki foi nga mai kai mile la o me malanga ngu nge su aku ku pe fo sari o mai ala u ma mai ko ingon
ele me o la ka ka ko yo foi Sāmoa ngal fa ke sala ko le foi Sāmoa ai o foi yo mai la ye lo ko le wo sa ole le Ya, ora tene. Ya, na uso ka mo kasi sa mo la ko wa pero ka mo anu yo ni sida ke ngale me o mo fa ngale ka ko lo sala so anu ya mai la fa nganga ya usa lo ka ko le da ko le kio ta fa tu lo asori ya ba lo la va. ta lo ta fa lo va tu. Certo. Certo. Te va voltar do PC. ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai fai mea lofa i lo ainga i Sāmoa. E tu pepe e manuia le se ia le titi sao, ia so for reile te tasi. Nā le whātau lava o sautau up titi sao lua se fulutala, tolu se fulutala pe lima se fulutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Sāmoa. Whao ngale online e lafo i se tau up lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi, mo so wamanoa. Whai e te manu malo, e maua lau lima se lautala New Zealand. Ai angoi te popole, e to e maua foi i lo ainga i Sāmoa, le isi tino i tupe lima se lautala Sāmoa. Whātau nei loa sautapa a putiti sao mo so wanoa, i le sei o le kirisimasi, mo se wanoe te whai mea lo whai i lo ainga i Sāmoa, e iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau, seki a titi sao. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Whasisilanga mo le taulanga pa i o le misa a le kapelensia po le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. O le ale le pa ia i Malaisa le vaa na folautulia, a ta oto i le soa le vaa na whaua folau, a wapa ia mamamalu o Sāmoa. E amata mai le pai uli o le tui manua, se ia pa ia le pai sina o nā whanua. A e le vaea fo i le whala o oto i pa ia mamamalu wha le tala le lei. Le anga e whaingata o lea ua lilingo le atu folasa, a e langa i puenga le ati o tapuloa, e na ua tali le aio a Samonga na pongia ia la fatua. Lele a ua a po ilo le taumatenga tupu na ile maungo a lele na whapeane, o se au e moe lili a o se taotonga ai asa e moe ta oto i atu maunga o le motuloa. Ai o le nei whaasisilanga e whaasinotonu i le kapelanisia po o le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. E to e whaamanatu atu le tātou taulanga pa i o le misa e whauma ai a tātou ngā luenga o le nei tausanga luafe luasfulu maritolu. Ma o tātou whaafe iloa i aloa i atu ai lo tātou tamaa, le fionga ia aki e piko Paul Martin. No fuanga, St. Anne's i Newtown, i le aso se fulu o te se malua fe luas fulu ma le tolu, i le se fulu ma le lua i le awa uli. O le ata pena ina fo i le fale lua, i au lotu Sāmoa a Newtown ma si tūn, le to na i pe a mai a le taulanga pa i o le misa, a wā se wha malo stino mo le fionga le aki e piko Paul, le tua inga sa, ai mai se lau whainga luenga totofia le atua, whapea fo i le mamalu i le tātou kapelanisia Sāmoa. Tātou taupule ola le aso ina ia momoli atu ia ilo o tō soifua mo so mātou ola. Whaftai, sainia i le komiti whafoe. Tālofa pa o tāno pelongi, oro e whafonga mai i le sifonga laumo i Wellington.
Le fafiang ma sunga ya sive vanga wale si mfa fiang o Krismasi na wato iva minuti ona tale o le tu la iva ya le wa mo tato sa inga ma fianga la tele tala ilene ya o le fato no tato komni telefoni o titi sali au kilani fatalo fatu le nga falo na fianga le pepe ma lo le sunita ya la fianga ma yava fa fela foi pa anga le tato po kala me ton le na mo Wellington na tono lo manuia o to uma ya o fianga i foi ma nga amato ni masina io ya o lo manuia fo ia le la mo nei me sil tato fa nga luenga ma nei fo le tau ya ma to le nei tai ao mo ila vole pe tau fa ma ma ia o lo ma lu lava sa vili ya mana to fo lo fa pena ya le to pitonu ya kilani la matanga fo le nei va yaso i fa mo nga luenga ya o le tau nei u fa si a po o le nei yaso pe ya na ta u fo tu lang o fa ma ma ya ono le fo ia fa tuanga lo mai le va ai tau ora tele ti munga a so ma to pitonu fo i fa sang fa so so to ai ma tu ya ta tonu vuila ya ono no winga i lunga ma to te va ia fo ringo le lai le nei yaso ya male aso ata ya aulo manwe me uma te lo wa e me si o tanga te utatu to no mai si o yo nga luenga ni tau sang ya mo ile le sa no e le ya ma se ringo so tanga te fa nga luenga o lo nga luenga le fo yaso ma ni ta ya ya na ole kirisi masi am fia ma fa fia nga fo tau sanga fo le tu li mata i ma yai wa tuina na o yai ya se yo fa ni ma no longa ma tang fo ya mi sila tu le amalanga Sāmoa le fo tau sanga ya fia yo le vai nga la sa ni malanga te ni ya o la fo fa wa ya la wa nei Sāmoa mo ya o fo te ba ai fo lungo te mini pat sa ili sa wa no te malanga Sāmoa ya masalo uma lo va ya solo nei la tau ye na ya vanoa le to mo to lo sa no le New Zealand se vanga na la so fu wiva mala so to se fu fata te mo ni vanoa ya o mo no winga ya ora matua i to tele na to la malanga ta fa so ta to tunu ya fa wis e o nga telefoni mo tama a ingo so ta to tunu a me se la fa pisinisi la fa lo loa tele ta fa tau ya ai te lo voi ele fai ti foi le lo fotu no tato o lo ele mo sa no oi a le la vai la fo se le ya e so so ni ai nai ai na ya ai me se foi ya se sta penato ya sfifia mo ile le ya sa no e mo ya le foi ta pena to te le amalanga Sāmoa ya ele o tu la foi fai o le la fo top up i leva ya so ya o tu pe foi la foi na ya ngai Sāmoa so so ni foi le tele foi o le mau fa la o lo fenga i la tu Sāmoa ya ono winga yo tato lo no fo ina tunu ya emo ya tele ya pile tongi ya e mana tua le lo fa fo ina ya inga fo yo lo tausia inga Sāmoa ya la fo ina se le ni ma va ngam fa pena ale ma fa to no ana len fa tin o tato fa pito le o Krismasi a ma ya ina ina fa longa vo i to e fa mani ina ni so tato lo to anga pe la fo top up ya le ngata la ya la fosse len ya pelana il tato se infatti non las forele ya e tato entimo Sāmoa le famania ina o le top up luas futala sa fata mo faloloa a malafo le numero fitu lua tolu fitu tasili malua fitu lua tolu fitu tasili malua le numero Sāmoa ya lo le star nei le olo fitu ono fa ono tasilu ono fa olo fitu ono fa ono tasilu no fa no numero le sa fa ngata vile le numero over se la tato e fa no le la foi no top up le ala wa fa mani ina la numero le ni sila lima se la ta la ni sila ya al tato numero Sāmoa fitu lo tol fitu tasili malua fa mani ina le lima se la ta la Sāmoa o ise tato entry se lua ya o le top up na la foi Vanuatu ya fa pe foi ya Papua New Guinea le famani na ia tato entries mo ni sila mo tato se mo Australia tasi mo tato entry famani na mo Australia o le top up foi sa fata mo faloloa ma la fo le numero fitu lua tolu no o fitu lua tolu no o lo le star le numero o fa tolu lua o no fitu valu fa lima o fa tolu lua o no fitu valu fa lima ya o ise tato fa longa lua mo Australia o le top up sa la foi Papua New Guinea fa nga le tato online ya fa pena foi le top up sa la foi online anga I fiti ya no winga la mo foi la le me lo fa lima sa la Australia
ale se tātou entry le mo Sāmoa. Ia o lātou ainga Sāmoa mo fo lima se lau tāla Sāmoa. Ia mo le atu whamaloia i lātou sanga wa uma tātou se i lava aso mwai atu. Ia toi saungi fo ili se tātou se i lasi whareilo vai aso nei mantua. A whatau sau tau pāpil whanoloa. Tauna lua sfuru pe tolu sfuru pe lima sfuru whatau. Ina ia e anga wa a il tātou se i lea. Pena foi pe a nga ilunga le tātou upeng whailangi. Tiki sao online top up. Ia e whai foi ona e anga wa a ina. Ia pe whanga whatau tua click la fore se le nga inu meriti sa Sāmoa mai sia tunu o Pasifika ia o nei vanga na fi update o tapu kala men nei tai o mai ava malo va tai manino le vanga na lo winga ta u alto nga la full top up Sāmoa ia manisi o nanga tatu company telefoni na yanga va ai tatu ngoa ia pe fa pe vule le ona e tau fa so tu pe nei ia man na ia le lo ale le fole le sa wole se le asfarili ia ola wa e la ki mai ia ta wala ma o le tele ala pe top up fa ali mai le vai aso ia o fa ali ma vo ina nga va o ngol se ai lo fiong le pe ta tele fa ma vai o le asa fa tuanga mo tanga ta voi wa le tele ne malanga to atasi lo fiong ai Sāmoa le asa fa tuanga mo tanga ta fo ile le la o isi no fo isi fa kirsimas pe fa inga o le la alu tina o le ai Sāmoa no fo ta ma ta maiti o le asa o e fa maro si sa fa tuanga ia o vanga mo mua a tau no i Sāmoa ai lau sim ka te ki sa ai lo la ia lau plan foi le ono sutala ia mauti noa ia so uma lo vili mai nga vili foi le ai to ai foi ia awana inisi ia so uma lau vili mai ia e fai ngo fia na pe ia la le te lu talo ia suma oi le o mau o la fa tu ang la ia e foi stay do sa fai tu foi ia so mai ia na malangai ai o fa tu ang na o ta inga e le ia so fia o so ta inga foi la fa le to noi ia so fia me se to inga fa inga malanga fa pena pa na sa to so ni tu mai ava tu langa na ma na ia tele ia le fa fongo mai ta tu ai me o ta ma so le tele no vile me se va tu le pepe se so ani mo ma tu ta mai la fa muri e o tina Sāmoa ia me si la na fa fongo mai ia ta ua top up o telefoni al tina le ainga ia na lua video call ia la vale ia so uma vai so le lai lo matu Sāmoa ina ia foi ne por tato wa le telo tato tama ise e alu tina Sāmoa fiuta mo te tawa na mai fa fo mo potu so feli puti ia te ia le pe mo atu le fia ai ia a fato ato e malo si la vai no wala ne vale le tina wa o te foi mai ia ai nga so tainga ia na pe ia la ia le on mau e le malanga ia le ia tina ai malo la fo tele li mai ava ka fa pe ona malanga tina la inga o te poli o tato pando la ia te tisao te fai atu e fai ona manino so tainga ai ona fa pe fo no mau tu la fo ma ftanga ele me fa polina malo mane ia telefon tuanga e malo al le mo e lungo telefoni ia me ta telefoni la pepe ona ta fa mama ile fa ftai ia lele fa so tai mai le o lo ta si limono to lu fa mo se so swani pe mana mia ia ai manu telefon fanga ne veas mo se fa ponga tato pokala me la stofi e pe on maseniai manu telo waso mai ava ia manu fa nga le veas lo fianga fa ftai ia le fianga lo pe tele tala lene ia to anga ta papalo telefoni ia manga va ale o e mo se il vayaso mana ia tele vainga na le wa ta tonu lava li tula iva ia se mer fa fonga e ta tu tala mai Sāmoa Toi whātala whātulu tātua tutu le amatango neva yaso e se isi whaopopongo tātu tala mea lo tutupo e lo tātua tanu i Sāmoa. E to mua atu e tātu telefou. O le yaso te neina tai mua ina matanga rengo whaamsinonga ma mata aupu tau whaamsinonga e di soa lau pulenga manilo i longa sa whaia whala wai tele mo le atunu e tula fono o le saunga le mua pia mo le lua whedua se fulmatolu Whātase matula whono e patino tonu la vai le loto i whale o ainga. O sui o nuu po pule nuu, o sui te mai tai masa o ao, sui whale tua matausi o sui o tupulanga televou, whapea fo i le lau tele o le atunu o sa mawhai una awa i atu i le whaanta singa, pe ona whaanta utai e le whaantene malo le millennia,
Na whaamanino e le whionga e le konsale ia langa ai ama le ofisa sili o mtanga lwengo whaamsinonga ma tā upu tau whaamsinonga. O i lātou ia sa whātau tia ato Port Kalame e pe ona vai fo i vai ngai wha ma whaatala noa ma tā upu e mo mi ai o lātou whina mai tu malo te tasi ma le wha moe mawalunga ia awana inoa tia pe tau mia whina ngalo i te me wha soa i ma tā upu tau i sa wanga. Mai sa whae wina le Port Kalame le whaatino ina leo fōr sanga vāenga te tasi, ma whaaftai e le whionga le puresili le mamalo le atuna o na mawhai o na awai, o na whaatino ina leo whaamoe tāua, ma whaaftai e whaapitoa e fōe le whaalapo pitonga Sāmoa Spotlight Initiative, mo le whaatupeina o le whaamoe tāua mo lo tātou malo. E se mai il polokia te le tasi miliona tālau lo whaasoa le malo, ai wala ale ka le sia me tutisi lo tu whangai sa whata, la tu te whaatino ino fo i se tasi o ati na e mōle manuia lau tele o lea whioanga. E lo lātou whausia ina leo ni whata la pisi e whaatu tū whaasolo i le nuu atoa. Wa mawhai ono lātou whaatino ina e lātou ngā lulue whaapa anga le manisio whaalapu tonga whaavao malo. Fesoa soani e mamtanga luengo whaatu anga mwhai ngā whaiva, whapea e malamatanga rengo pūna o whala nātura ma le seo manga. E manatu le sunga le whawhia ngainga ma le eka le sia, e o ngatasi le lātu tau mwhainga nei ma Port Kalame al malo, e tūla i lava i lātu sa ili manuia, e ati na e ro lātu a inga nuu ma le eka le sia. E le whapa i e ino i e poloketi tā ua, na whae loa manino e le whionga a lilo mai awa whirifiri Josefa, o lea ngā ruenga wa tino mai, o se ai lea mo le tau mwhainga sa ngā pātia le utala vau le ka le sia me tutisi. O i nā o lo i loa ai le sonso ngā mali finau i mea sili, le sunga le whaiwhi au matupulang tala vau le ka le sia. Wa mawhai o na whaatino le neifso swani ina wa whaatupeina mai le bloketi le UNDP, o le whala puputonga le GEF ma le SGP, United Nations Development Program, ma le Global Environment Facilities More Granted Program, le na whaaftai e lira mai awa le whi nau ma le sila mamao le ka le sia, o le sao fwoi leo tupulanga televou, e le au o nanga lau tele. Ua whaamanino le whionga le whaamasino o whanua maswafa le mafu anga na ie te ena i le tālu sanga le visa le imoa, e na ie tāo fia ngā ruenga whenga leo lo whaatino i nei le tui sa sai o le leina tua oi, pe anu whaamao nia le whaamasino ngai le awhi se la wano se fulma le tonu. O le talo sanga le fio anga o le visa le imoa, e se awa noe to ilo ai le wha ai unga, ma ia tau fia ngā ruenga lo wha atino le teimile nei, se ia mai an lea wha moe. Na wha amanino le fio ngal president o le wha amsinonga, o lo wha atino ma wha awau ngā ruenga whenga le marusi anga le wha ai unga o le pili, wha tese ma le polo e ngā le tu mau, ala restala ina ia awa nei wha alave lave le vii, e ngā ruenga lo wha ngā solo le fio anga o a whenga. O se tasi o vāenga o le wha amani nonga o le wha ai unga le wha amsinonga, e tu pele ilo i longa o le tālu sanga na tālu sanga ai le fio anga o le vi, e le toe ilo ina o lo loma pese wha ai unga, pe wha pawhala i le wha ai unga le wha amsinonga mua pele ai. Pe tai o le vāenga o le tālu sanga e tāu fielinga ruenga o lo wha atino a whenga, e te tau ona te ena. Mai whato a mahea le malusi anga o le polo inga le tu mau le restala. Pe a mai o na ilo le tāu sanga mo se whaatanganga, e to ilo ai le whaai unga ota oto le whaamasinonga le mata opo. A ta lia le tāu sanga to ilo, na whaai lo le whaai unga a le sā. O na whato a mutai leo le polo inga le tu mau, a ia whaapawhala lo le whaai unga le ua pili nei, e le fionga o le visa le moa. Wa o mai se fautuanga mai whaalapu tonga soifua malolo i ne lolangi le WHO, wa te tau o na wha malo sia le tui wha o popo posters, mō tātou tangata, e whapitomo i lato yeia a fianga tu mau le soifua. O nau lewa toi pipisi le COVID i le lalolangi, e au fiei mani usila le wa yei le isi ngalu wha o popo le wha mai o lo fe malanga i peo tātou tangata le vau i atu no.
O i lātou i na whaamawina le soifua maloloina na toe maua aisia mo le COVID-19 o nisa sui o le tātou au ta alo le na malanga i ta alonga le Pasifika i Solomona le ua toe taliu mai le atu no. Na whae lo le whaatun silum tanga luengo le soifua maloloina ai ono Dr. Alec Ekeroma e na wā mata na toe una ia lo tātou atu no i whaasalalonga e anga i atu i lātou wāanga waa mo le whaia le tui wha au popo ina i whaatino o lātou tui pui pui. E na o se lau se fulu i lātou na wha mawina na o atu i le vaia so mua mai o se whai numero maua lalo tele lea. Pe a fu atu i wha maunga na wha mawina mo i lātou uma mai a whaia tui mai ua te tau o na whaia le tui wha au popo. O le teminei lea tunu o lo pepesi ei fo il maloso le flu mai ua talo sanginai lea tunu. E nei e whaai te mai no whanga lau tele po le tumutumu o tangata, ma toe whaata ua le whaongai no tani whafonga, whafulu mamaa ao, ma tausisia le tu mamaa lau tele. O tala fōia mō le amtango neiva yaso, man ria tele lo tātou atunu, whasoi fōia. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei tae ao. E silia ma le tolu se lau tangata mai e kalesia SS sa poto atu le malo tāpua i le kalesia e whaka a sa wainu yo mata i le afiafiana nafi mo pese le maafutanga whaife au so whaatasi i le Heart Valley o le sunga le taitaifono le toia ina malaki mo i awa sa taitai le sauni ngā lotu pupu ma le tatalo whaamanuyanga e a matai pese nga a au talavou. A o le sunga antere a sao o le fonga le maafutanga sa whaafeilo ia le mamalo Sāmoa ma whaasolo ina le polokalame. O le fionga pātele mareko tufunga sa tatalo e whaai uina le polokalame lea fiafi ma sa so ai ma le iputi sa tāpena ina lava e le maafutanga whaife au so whaatasi Heart Valley. O e kalesia nei Sāmoa le avano e whaatino ina iwi ingo le atua. E kalesia e whaka a sa wainu yo mata. E kalesia Theophilus Church of Christ Avalon. E kalesia Nazareta wainu yo mata. E kalesia Maola Evangelist Ministry Lower Heart. E kalesia Nazareta Gracefield. Ma le kalesia Metutisa Sāmoa wainu yo mata. O le sui mai le kalesia e whaka a sa wainu yo mata le sunga ya tau le pawa. Sa sauno whai ue whai masuyo e kalesia whaafetaia le maafutanga whaife au so whaatasi. Ona ole nei whaamoe mātango fie. O le atula ilu mal whaamasinoga po le komite su e nai le whaatinonga o ngā luenga sa inisini ai ana le pisini sina fofoina le whaungo le ngā luenga o le whale o le CTV lea na ngau le mafui e kalai estete e ono fo ngā whale o le whale ma na whaaleanga ina le masino Februari i le lua fesfutasi ma li liwa i tangata i to se laus fululima o le whaamatalanga le mtanga luenga o pisinisi whaafotunga o maema e fau mga luenga na solie Dr. Ellen Ray o na tiu te whai i mataapatal ngā luenga e fuale i lunga li ungo su enga le komisi su e whaapea sa matua le ato atua lava le whaatinonga o le ngā luenga sali i manuia mawhainga Dr. Ellen e tau fiaila na mata upo na tau e whai unga le komisi su e mafui e Canterbury e yeni sasio le insinia David Harding i le fofuanga le whalo le CTV le vaitau le tasiva valusfulu ma sa whaitio i nai Ray i lona tu o tungo le matawhai ioi atoa mo le fofuanga le ngaluenga i se tangata whai ngaluenga i le i lava lona to mai o le tausanga lava lea na whai e ni tangata sto limas fulfa o sui o ainga na mali liu i lea whaalavlave ni whaasea e whaatitau ia tangata i to alua i le lava o to mai e whauina i le aitu ainga o whale. O rei sai to tono le whaalapatopatonga o inisini a New Zealand le ua ingoe le termine o le Engineering New Zealand e lua aso le ua fuafua e tula i ai rei i luma o le komiti su e. Sa tau fia maloka i ne leo se tau le ailo na whaasala lawina au no ma se whaatanganga o le tele ni whaamaumaunga ale te whaatu ora mō tui pui. Sa mawhaiana te tala le tau le alima ono tau sanga le matua ni whaamaumaunga i lunga polo kalame o komipiuta o na olona nau ia maua ia whaamatalanga
e whaia ia ini ngā yoinga le wha amaoni, mai tau la il wha amsnonga wha i tau malo Wellington e lea so. I se pepa wha amatalanga i lea sotofi, na sauno ai le pule sili o le te whaatu ora pule soifua maloloina, fe pulea i Machi apa, na tatala pe download e lea tau lea, le tele o ia wha maumaunga ma toi wha asala lau ilunga se upenga ta wha ilangi, i atu no oi whafo. E le se sila fia o lea tangata po o sona poto wha apito ai tui pui pui, mai fōlinga mai sātau ma whai e wha asala lau ni wha amatalanga se se, pe ona wha alia e fe pule ai. O loo wha ngā solo pia le ilo ilonga ma su enga peita ai o mai le taiminei, e le ni wha amaumonga o ni tangata ta ito o tasi, ua whaina ai. Ua whautua ina le lalau whela o inga New Zealand a ve ta avale uma ina ia siaki le saunga le mō ta avale wha atulanganga ia o toi wha fau mo le tele o itu a inga ta avale ese mai wha avai ia suinga le waka kotahi i wha momonga o wha lavelave tau ta avale New Zealand ma Australia o wha atulanganga o lo iai e fuai manu anga i tutupu i taimi o wha lavelave sa wha lia e Todd Wiley o le to tele o tangata la tau tele o sila fia mai lo le tulanga le saunga le mō o la tau ta avale o lo iai, mai whaatulanga i lau whaingo whetu po o se star rating system a 5 whetu o le ta avale pito sili leo na saunga le mu ai a tasi le whetu o le ta avale pito sili o na wha le tonu. Petu sa malfas 10% o ta avale o lo iai e tasi ma le ta ilua whetu ma o ta avale i o lo pito sili o na tele i wha lave lave. E whaalua ina pe sili o tufu i o na saunga le mu tangata e te tono o ta avale u whaatulanga ina i whetu ta ilima nei lo ta avale e ta itasi, e ye ta avale ta wai e sili atu le saunga le mō, ai o le lapata inga le waka kotahi, e au pea o na siake le tūlanga, wa ye le saunga le mō ta avale e ta itasi, na whaalia le suia le waka kotahi, e mawhai o na siake le tūlanga o lo ye le ta avale, po o se ta avale fo i o lo mana o e whaatau mai, i lunga o le upenga ta whailangi le malo, o le Ride Car website. Sa whaalia le palimia Christopher Luxon, sa le i tau mawhai e whaasise ina le atunu ina ua o la tau whaailoa o tō la whono ia sa whaia le leipa mo le whaamutanga le tapaa. O le ana o le tasi e le whale o loa i Northland e whaatau ina atu tapaa masikaleti, peita ai o le whai numero sa o lava e tolu se fulu lima whale o loa. A o tau mawhai Luxon e pui pui le whai ungala na whai ngā malo e toi tale pe polisi a le leipa, mo le whai titinga ma le tau whinga le ulaula tapaa, na ia sao noai o lea fuafuanga o le ana o le tasi e le whale o loa e whaatau ina atu sikaleti Northland atoa, ma o se tūlanga o le a whaatutua i fo iai le au soli tu la fono. I whaamomonga aloa ia na whaasalalawina e le whaaton silo soifua malolo ina o lo ta wai e tolu se fulu lima whale o loa e au fiele se fulu fitu i a ai mataulanga ma le se fulu valu inu ui tua na saunoa Luxon e yelo na manatu e se se le tasi o le whale o loa i Northland e whaatau ina atu tapaa ma o le anga i fo iei le au sol tu la fono whaatasi mani o se whainga i e talepe i whale o loa i ta vale o le auna ina i fo i kengi e whaatau si kaleti i whainga whaasol tu la fono po le black market na toi whai ai fo i se saunoanga se minister sinia Chris Bishop i le Q&A i le alava mata upe tasi e uina fina watu lava Jack Tamil TV New Zealand e tolu se fulu lima i Northland ai le tasi na toi tautino i Bishop i le awaulia na nafi e se fo i numera le malo ma sa sauno fo i le palemia e le sao lato fo i numera ai le aisolato wha moe sa tau mawhai wha se nai le atunu ai ona ua se lava o lato whai numera na whaai loa. Ua whalua ina leo whainga o tupe tala e tangata mai ala tau Kiwi Saver, ona o tulanga whainga tau whianga iai ilele a o le whaasoa, bea whaatu sali tau sanga taluai. Elena o le whaataunga o whale muamua o whaonga iai e tangata la tau Kiwi Saver, peitai, mō tangata o talo sanga ina ia tala la tau Kiwi Saver, e aona whaelo atu o lo whiangai i la tau matulanga pito sili o na whainga tai tupe. E au fiei lele mawhai o na tutongi o lato mō kesi, po o lele lava le whaasua mō vaenga pito sili o na tāua mō asu taitasi, po o le tutongi ai o le maliu si tasi o la ainga, o na oni ngase onga. Ini whaamaumonga pito la tamai na whaailo ai. Sasi itia mai le afe 5 se lau fito se fulu, ia o ke topa lua afe lua, lea whainga o tangata na tala lato Kiwi Saver. I se au whainga fowe lua afe valu se lau, ile masino o ke topa lua afe lua tolu. O lea whainga o tupe na tala mai le Kiwi Saver ona mata aptau le whainga tau na whaasoa. E lua sfultasi 15 miliona tala, ia o ke topa lua afe lua tolu.
mai le 10 miliona tala ia o ke topalua awhelua lua. O i tūmalo e 5 lo pitosilo na tele kiwi seiva tala ai ona uia mafuaanga o Aukilani, Canterbury, Waikato, Wellington, ma Bay of Plenty. Se saililinga ale Retirement Commission ia Aukuso na maawai e 5.5% o tangata New Zealand sa lato lipo tiele whiangai matolanga whaingata ai tupe. Mai se 7% o si ai talu mai le tau sanga lua whelua tasi e pito silo na fiele i tupao tamaitai whaapea Maori ma Pasifika. E silia male se lau atunu o saini i se folanga fau te le mo malo si anga whaafawina pe ona iai whaatala noanga malo o whaatasi e tali atua i suinga o le tau o lo o awhia i le lalangi. Ai o mai le teiminei e le isaini ai New Zealand. Ai o au se talia manisi atunu te tele le lalangi le o lato saini whaatasi e fola ia o atu tau sanga i lua awhi tolu se fulu i le fono mo le suinga o le tau o le COP28 o whaataluina le whaonganga i le lalangi o malo si anga whaafawina o le United States, Korea i Saute, Australia, Britania tele manisi o atunu i Europa. O lātou langolangoina lea folanga na ta ue Professor Bronwyn Hayward o le University of Canterbury na tele malamalama pe eisea ua le saini a New Zealand. Ma o se tūlanga i whaapopole inai, ma le manino i fo i le polisia le atunu mo le suinga o le tau, o wala awai Hayward i le whainga maloso o whaatasi, ina ia wha manino le leilo la tūlanga, ona o le sa fola le ato i wha lea o ngā ina le tapo, e ele ma le samio le atunu mo ni suau o ma le kesi. O le ato iei se fale meli fo le New Zealand Post te pitone, peita ai ua suile no whanga ua whaatu ina ai. Na whaititia fale meli le New Zealand Post i tono loa hat ina i tau sanga o tona i atu, na ai oi tangata ina ia awan i tapunia, le ofisa le New Zealand Post e tasina tutoi i pitone pharmacy peita ai, na tapunia lava le masina o kuso, e na whaalia le pule no o loa hat Campbell Barry, na whaafia ina o ia le au nanga photo mau, le ua iei le taimi pisi o le tau mawhana fana, ma o le so, whao te sema, ua te tala inai, ma ua tala whetaui ma le pisi o le kerisi masi. I ta alonga, na siampini le au Afrika i saute i le itu pāwali i ta alonga te ito ofitu whaapa malo, i le vai mua i tupa i le whai ungo le vai aso, na ta aloa i ma Argentina se fululua i le fitu. O le whaatulanganga o le ta mirsanga ua iei nei, Afrika i saute i le tulanga mua lua se fululua o na ai, lona lua iei Argentina se fulmale iwa, lona tolu New Zealand se fulmale fitu, lona whaafiti e se fulumale 5, lona 5 ai alani se fulumale tolu, lona ono i ai Sāmoa e se fulumale 2 ona ai. I le vaenga o tamaita ina siampini ai Australia, i le taalonga ma New Zealand, 2 se fulu ono i le se fulumale iwa. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au. Fuluiva minuta o te enei le tūla e iwa o le whapoponga o tātou talafou le au li nei le tūla e sifuru le lua e mai se o tātou tala mai Sāmoa. Malo whaftai, mafuta mai. Ia. Io e, moi. Ia. Na. Se sa ia. Ia. Lang so ile uso ya tavita no le so ya wa fo ile tautua mai le tu wa ti fonga yo lo mo ya ma lo sa o le na mai nei e savelina i tatu telefone le website le fakat ko fai asi vai sa o tu le ngole o le waka ko tahi to ya o le o nanga le malo tu langa tau tavale afi ia no lu se atu le street le I po lu ta o le fakako fai e po le hale waka ko tahi ia le tau se mai papa ko fai vuli le ia nala e vai la te le maori le usasi ele me ia o le ngola le website le ta o le right car right o le RIGHT car CAR e te alu lainga e leva no te tango tai la fa pe fa te ingala tas o le la le fa tau mista vale na vai no Facebook tango la tai na mo uma mai na fa tu langa ngal ta vale pe ya mai
Ia le rating na ia pe 5 ia fitu pe tolu fitu e fua na le fatau ngolo ta vale. Ia o le lau tau nei tai la lau ta vale. Ia e 5 fitu lau ta vale le pakai no. Ngai le Ia ai pau le fam talanga le mo le bracket ngole pui. Ia lo msal mi la ta vale. E fazile ti o tau sanga la ta vale le fa mo monga. Ai o le ia mala tau ina le veru ai eta. Ava pela ispo fuanga si fi fa tau santa vale. Ia. Fa longo me tatu al fone la vatune. Vai le website na telu su ele ia ile no me la ta vale le la. Le right car e ia leva no na fa mai tu la le number plate o ta vale le fa tau. Ia. Ia. Ta vale le fa tau mai. Ia na ilo ele ma e titilo ia ma mau e fo le tonu. O le right car. Ia. O le tele i o mo me o vaenga e vaina e sila ia i fitinga o lau tava. Ia wala tu nel falta vale ia wa o tele o tava le o le stala falta vale. Ia. Se longa o mon fal pepa na lu le tangata e fai pepa fa to amale na o le stala. Ia. Tele o tava le ini number plate fo le noi. A fa pe o tava le fa ta le va o ta. Ia. Ia na lo ta o mi la lo tava le su o tava le tu ale nga fa ia. Ia e musu ai no. Tu sai mai na fa mau mau le ta vale male ta vale lo e tanga fa tau. Io. So soni foi ta tanga fa fonga le lei mel telefone na va tu nei Savelina. E na fa manino to ia da sina va nga mana ia wai. O le vai tau ni fa nga me lo fa i. Ia. Te ua levan fa polo ta mala tu. Ia. Fa tau sta vale ma tina le ai. Mana ia. E te so mel ta vale. Tasi mala fa so. Ia. Ya to so i vole ta vale. Mo pa ule pampa le. Yes. E mana ia tele la o mana ia ho fa mana tu tatu watu. Ia wa tele o tanga ta ai lo e ai fa for ta vale. Le ila mamo li au tafa emo. Ia lo tu ro fa tau. Ia a la lo ane o le pito le sipau. Ia la ngalo fa o no. Ia hulana. Sa le ia. Mana ia. Ala le lo ta vale. Lo ta vale mo na le so le pio ta vale sifiso. E wena na vape fai go tau sanga e fai vile stanga tau la fai san fit vilinga e son tofi ko le mo le anga i luma le tai to lua e wo vo le system po le ola ia o le ngata lo vai tangata le vai ai vai la to ai ngapile ole ale so tanga o ta male le tata no ai male mata upu fou le o eu vai o te no fo te ma fo ya we te na wa ya wan ya te se serve filinga ne se le tu yo lo se ya I'm fan de vas wale le fa pe palme ole ya ma lo ale sai ne ta ya ya o su todo minuto te le vai le website le o le right car ia vai tangata engineer mai la to le leia me nei fa peo meu engineer mai la to ya ta mai me ta val ta mana mai fo tuanga ia fili le ta vale ia ngamo e male ai te ua mai ta vale ia luaso ia woleanga ta vale ia mai mau atol tupi mana ia te se o me mai tal no mai te talia ia tasi ana mafu tasi ana me te talia pe tal no mai ole ale o meu mafta e o lo tal no me maftanga no fa nga ngau le o nao mutu ina tu Tolu valuri malo fantastic atolu mela. Pe fi fa so mela nga tongi aso ia. Ia, so le ia tonga ave Sāmoa, ia pela fenga fa ia so so ni mai dise le tu no le fi lo. Fi ave la to ia tonga Sāmoa. Na, mana ia se vala mai na tala tatu leina, po le tu langa pesa sili, pesa tu lua, yo am ta fa ia lenta o lua ono lua fitu. Sa lon tu langa Sāmoa, ia vi mai ta tu tala noa. Ile uma fo in fa no atu ma o tu langa. Mena le tu langa ta ele lo vai le fa. Ela tata to pese vai fo le taimi. Si fo le lo mua o taimi le o to wa lufu 5 minuto te nei leiva. O isi ta fa ta lo fa lai si vai nga ma to mai atu foi. Ta va tu tali nga le vao. To lei matpula ma futa mai Australia i fe i Melbourne. E fa pe fo i le teine le princesse i waitangi dua o luiva mapsua. Ia ana Molly, ia sunga Ellen Solomona.
lafu for sa hitu ia ma Rachel ia le fatu foi ia ona vinta ia ma to tele ia ma futa o ni sira no oka ni fainga Rachel se te itasi Rachel se ato fai mai ia tato fai upu te itasi fai upu pe tai lua ia o fale lo tem fa te tele lava fale ia ma le sunga ia na risati ia ma lo lo fasta mo risati ma lo lo sa Lori ia Perry ia ma tai ma le sunga sa leone olive ia ma le tulpo ona o saulo le no va tu lena fa talo fa mai ia ma lo tunga na mula ulu a fo sunu fa tai ma futa mai Jesse Lam Yang Potifara ia ma fionga tapsoa ma lo tapsoa po so tu ma lo misa mo ia la tata to pese ia ma tamare mai o i Amerika o sunga ia pule soi talo fa pule ia ma tamale tama pia lua o sole fainga tama ia ninga tama o matonu ia ma lo tata to pese tata to leina pena uliva ia pena sili do senga ia sola fa ali ditui fa tai ma lo fa ma futa mai le o salta to brau talo fa brau Noi po munguia tasi ma tu foi. Ma lo se fua. O pasoa ku ile lenga lua sango mai ile waka ko taku New Zealand Transport Ia. ile maua mai o la umeli mai le company mai le official al malo. E ka o mai wetiul le se la ka vale Ia. O fo kirkino ele masanginga ele faianga o meli personal meli fo le meli ngalwenga o melanga o masalsalo ele sao ia akongwe nga mo le fafo nga le ku e pe ko lu ngai me ka uanga o makele sao o ele kaunga fa nga ele vaenga la we email address ia ole mea longa luanga o masalsalo ele sao ele o melanga ole kupe kaunga ko ngi le senga la ka vale ia male melong kodu ele ole astole ai tiu le senga la ka vale ia ngala o masasal ele lopo se me vole le kaufashe mana ya ngala pola ile vaenga vole le IT le falfenga lo ia la fa maungi ai e sa o me kaufashe ole lucky for you o nga mo le fa fonga nga le ku ai pe o nga me ka u nga mana ya nga ole le mo le silfia ole fa i ngumela ole ngumela ole o le senge ma sanginga ko ngi el kausanga ia mo ia sa male aso i tiu ai ole o kengu pa mai tiu les faleile ia ko a tiu di kausanga foule de le senge ka vale ana ta o mai tupe ole le senge na fo na ka o mai le kupe e lalo se lauka la o melanga o lo ai le sa o langa e ma sangianga o vale se lauka la le senge ia le uka o mai e lalo se lauka la ia ai lua e aso o fasa laua ile mele le mako fale faingalwe ai maua melkali o ko sfur kolu kanga lafo ye de meli nga sole ia o winga la a faila sfur kolu kanga ile kai ile belanga ile lo ifole o le salauka ia lo winga e fuala e ko ke lo kanga ia uma ao o que le kupe mo fu le kanga le kom fai fase o le tau o le mana i o le vaenga le e fa so mai lau ia te o tama o le fo le lo mata la i le vaenga la vaenga ia pe o le stala lau ta vale o le laisene ma le tupe le te tongi ia e fo le i le laisene i le taimi ma le taimi ana sa u le upa u la lo tu sala ma tu e te ia le sa u pa u la lo mai le sala mo tupe le te tongi
le mea o ka fia o pa o ia au o ka ngofo ko ma ko be oi ai me ia ai pe o ngai mea nga o le siva nga ngai luanga o ka o le drink nga le Emily drink for fa ngai vai ia ma le aso i tiu o le senge so ia a ko e nga mo le fa nga le o ai manguia o do fa va al filiman ngai aso ia fa se vo Mana i faso stama. Mana ia tele faso stama le. Ia, na tala tu ni ia nei vai tau ona o tele foi au nga oi foi le ia i me se le pisi ta to ia sfia. Ia fa itete vai nga un fa pena au tau fa vale ama au nga oi i lungo pe fa ilang. Le tele o wala ia e o mai la nga oi. Awa e tango e tongi lau ta vale le stala lau ta vale i lungo pe ngof so ta inga. Tau ngo fia tu nei lo walu ile. Ia. Ile BDNC do le il fa meli e tongi ai ia al mela na maua ia ile tau fa vale na o mai fo se tato mo si le ala le sa ipe o fa le pe na sa mana ia tala pe tato leina fa o tato pese le ta si ale china pese fa tu lo to e sa no fo e tato vala ule na sa i tu no la pisi ia o le avenga i tonga i Sāmoa e le se pepa e fa ia ai ele pepa fa tumu na Sāmoa no le valele ke sili mai ai pe ai se o loa e fausia mai se la au pel watu mo na tango le fa sa o atu se i tonga i no valele mana ia e la manino nei ia fa pe fia fia vila i tonga ia mautino ia lufu tonu kilo la i tonga ia fusili lei sai lei fai ni pepa fo i polan huli polan papa e kavale ai ia na velo le o le tala na le au mai mana ia so ni po mona to ave i tonga mo fa falenga ma mo meo fa poi ponga fa mo tosanga sa mana ia alo vo tato bla aule so soni ni se tato tunu la sa ni mlanga fa watu tato pese to 2 minutos tarde fulu Tato wala talo fal wala ya sai fo mania no sunga ni tao oi malo se fu fa mosiri yaso malo ya no fo ma fo po pe o te vidi no ya ma fo le mali o le lo faso ni tao mana i so fo im o mai an faso man tu ali kai mo la ngato ya o soia ele ai ma se o matu e sau la ngato o so ai pau ya ai pau tanga te sau la ngato o lo tina matu o tina lo tina la ma fu ya e pau langa e pisila o tama ia na ngalwen a lo tina ye no fai e di fale e fai langa na tite fu de fatu ainga Mateo ala muso tinam o no le posu I no ma ula tua su I lo ula tua ma no tinam tua le tu sala le Mateo e le lope mos fai longa pedia ya ona ma o lo la ele ta telefono fuala mata ma fau foi de tau uma pa uma de longa tu ye se fai longa o te ia na mai lo fai long se te fai atu la no fo I fa la tonga tamiti ma te to no fo mai lano ya ma to le no fo I no fo lo tina ma to la sa no fo tu e mon ya va so a tu fo a se o ta ma te mina si pa tina se e mai ai tua se e mai tua van ai yuli ma se tina ma ai yuli ma o mata o mutu a watali e tanga ta fo ile le wati e faia e fa luma lo matua mole mola mona fi o matua ai yuli ta to fa na pe a fa ya na ya no fala uma fofo se tina mutu na tua na ya amantua na tu fu matasi aso
A whapiala le mausa ta whailunga. A o whainga la vasenga ia soia. E o le whase furu lima sfula whainga o tamaki. Ia, a i le vasenga tas, a whapiala e mauala ta wipoti ta te la vea tase o se furu. Va samping yana la tamako. A la vea se furu nga ilunga. Ia, la feo lolo. A lua se furu nga ilunga. Ia whailong fesidi do le anu man lipo tik whanea. Ale sila me O matai. meana na tupi aso ia, o mantua la ina tama si o tua fine la itis. Na onga nei le vanga mtata se sius palang. Sau dola se o nephew de malana reports. O fia se o tua fine. Ia, o maine de reports. Mai lau tua fine. Ari tawa. Mai lo me ana mai report nana titilo tua ile power man titilo mo mo to fine ole numera o tu longa a titilo to fine se furu ba ya fia to fine ho mekano faje ya ma no alfa manos to titilo ko fine fayat san to fia la fa erbosenga mai ana nga fia se furu baru. Tu sana se furu baru dah apa ingat masa. Tu semua baru boleh cairan. Ya, mau itu mahu kopi ni cairan. Ya, wo atara uma fau fason. Naik tu ini monia. Furu bela naik tu matu. Ada ya sematu menaik sampai. Tu masih tu dengan fadeto. Anafa pese o anko na. Anafa pese o seu nephew na. Eso a uia anko. Sa ita. Me foi pati foi mato no mai tu malo ita. Ai mangi pasa. Ole lo matu. Na se bo. Mana ya. Ole si me ma wa ya di taina to fa vol pese. Ya. Ina tina ya ta to fa yel mele ole fa ole mo fa luma te o le poloka yo la nga tongi man tu ala pela le wole va pe tons fu va senga le o tu lima ai sau lolo tu le o fa ya na fa nga tu al fa ya nga le la o se le tu lang fu se mo si va lo tu a umana fu lima minuto le fa le show lo tu le tu al fa ya a o isi tangata o fe ita tu waina lo le fia tu a le fa ya umaya tu langas fulu maleon of to fa wa ulole al matu mali aso e wala fa fa investe le vai taimi masuingo ni totol fo che lo nga uma la nga tong to fa ulanga ele bi waso ya ole la wa fa ulo mena lena a fa le nga tong sa mo matalval e pe mal fa le fifi o no mele kolosi fa ulanga tonu o la nga tong ya pe sa ma li fo ima ola se la nga tong i la so i mena na i lo matu sa ole le ya sa o se fo nei taimi e te lo ta si ya ta no vanga le pe e o so fo lo to la no fo le ole lofa e mo fo lo ta lo to ile lofa i nei si ma tu ta usanga uma te vai o la nga tong e ya le ato mata fo le la ni o tu mu ula ai te vai ai nei ma tu ile na no ile ai ma se sol fa na o mostu langa wa ta no lo tu langa o tasi le ono o tasi le lima por tasi to ya e mau matu lango ta miti tua ele fa pe la ngona nei matu i tausanga uma o le mea leva ai fana ai le tu wale o ai o mal ato una pua ula la umaile o le so oi ula so sto inga o te wila e su ia nei tina pe tal fia po o fa ia su inga ne ya talo fa ile ngalo ia tu manga nei tatanga mo ile ya fa wa tato pese talo pe tato leina e ua fa ata i leva ainga ata a o matia ua fa ama Fire.
fale o manu I se potu vai titi E ua whaatanga I lewa ai ngā atangata A o manu ia Ua whaama A o manu ia Ua whaama Osana Yanu Babana Wa Fio mai le tanga Fa alomo I le tanga Le tuia I lo loto La usavua La usagua le feeling as I feel my I too low Say I alone le feeling as I feel my I too low as I feel my I too low Hallelujah, Osana Te whong Maria le sunga la e solia avauli ma pespesenga fo e Krismasi ino to es fulon minute na tale o se fulu tato poklame fo le yaso ma le tai ao Talo. Pe ole tau tianga i le vai tau le Krismasi ma tau sang fo. Ia. Ia ia nei vai nga fo io so i fuanga e na wa tanga tai fai pa nga le ole la va fa so. Sa ole le. No inga tato wil tu langa le ia le fo ile fa pasi ni si vai nga o me masani tato o vai tau fa pene. O ala tole moniatas. O me ta alo po tois. Ia. E nau ia pe fo te mona ti ata fa na. E fa tau me ta alo mo fa na wa. Ia. Ai vai ne le tupele anu fa tau. Io fa tai talta ma. Ele umia ve tu vole anu itamit. Ia. E tonu fo le papia. Ia ol mol lo fa mol ma tu ai fa na. Na. E te vai tu al tupe fa pe so. So ile ngalo to malo sile na. I me ata alo tamit ele umia.
A le wala la e fai. Te ule le I ave manista maiti. Ia. A mai se ai ngai te le me talo na to fana. A wala fo I la pisi. Ia. A we te tano fo I wa tango nei fo I se o nanga yo fa tau mo wela to tupe. O ista la jas. A tango fo I manista maiti. Ia na we fo I fa wa mo la to. Ia. Alo se fo talo fa. Talo fa. Ia o mai tau. E mongi ia te. Sama sima ai kua I le mka fama. O ia, vili mai la pe a te fulua. Ia. Fa se fo. O nei le fentan no atu tua le fentan no ngo. Ia, vili mai la pe a pole lima te fulu, pole fulu te fulu. Ia, o le tan no I mea alofa, tamaiti. E mana ia tu fa mana tu ta longa ia sola ta tu fa na ia tu se le ia se panga le anta male ova ia ta longa anta ava tu vol ta longa la tu mana tu Sāmoa ia sola e ila sta ma fo el matu no fe lan ta longa la le ulu ia ile hao ia sta mala ile ia lo ia onga tu lo fa fa mo le tu ele fo ta malo fe lan ta longa anta male ova a ma tu nei la mo ta loi ta il was fursen mo ta tau ma tu ba ya pole ono ba a ono la lo le anta ta tau le ono o le lima lalo a saul alulu mai la ma astama ya pe o le valu manu ya ova na ma to va ai tu ai valu ale ta tau ma to ma ile ono pole anta ya ma to vala anta ya fo le e se tole anga so e vai e umane talo ngai ina tai tu anga tu ale ya stupi a te tau tu mato le ova ai mato va tu le lima fa mo te vala ova ya volele sauli si diva ya ina tai vai o winga ya nei te ta I tu pulanga tu fa masanita tu fa na talo ngai sola ta vale tingi apa ma le fa ta vale tingi apa ma le anta ma le ova fa so ia me ta alo na nga moisi ai sa ole ngalo ai o tasila ole sila va nga e pi yama ile il mta pule pe so o tu ai kiwi seiva ia pe ona mai fa mo mongo ta tu telefone ni tai o to tele la to na tala la to kiwi seiva no le melo le lava fa so ia e ia wala fa e ma fa na tala la kiwi seiva vol fa mo ya se longa no lima ta usanga o tanga to atala kiwi seiva ia ai awala faina tala kiwi seiva pe la ole wa ma I wale mfainto fenga luenga ia mai fa mauninga mai fo ma ia o mela le o tele o tala fu le faina tong ia faina tala kiwi seiva ia po malanga fo I fasili pe po fe malanga po Australia no foi le to foi mai ia po fe se tu faina tala awa tala fata ita afa pe lo te mafatia te mine tele o tala ia ale la tati e per kiwi seiva se o le no lim ia ia la fata le no lima ele mai to le tala fu le pe fies fu wa fe le o te mafatia sa olele ia o tatou ele fata te mina mel tu pe fi le lo pe o le no lima pele ia ia le la na mau e fa mo monga e lua afe valu se lau la to na tala kiwi seiva nei lua fe lua to ia o si tia mai le lua fe lua se afe lima se lau fit fulu sa ia ia na la ia vela tu pe na alu ai lua su tasi te si male 5 miliona tala tu pe tanga tala mai tu ai fa nga ia fa fonga mai na foi te maftia tu langa le ia na me faina tala lau kiwi seiva ai fisili pe le provider po la tona ave le sia nga tu ai le no lima la mafatia loto yo no tele o tala futong ma fia tu mal ma fa pe a tele pile tong au ta ye me yo tu pe tong ma le foi fai tau tu itala le te fatu ora al va nga le o se fu ma lo ina ni usila tele o tu sanga mo va na le ye fai ngot tong yo tanga fai ngalwe le la se fu toru tu sanga taluai na to tongi e vai taimile nei le lata i le 4 piliona lua se lau fast food ono te si male 5 miliona tala ni usila na to tongi tanga te whainga luenga e toru sfur whaafe ia ona o le sa o whainga tongi teimi o aso malo lo a lea lava la ai ta lafu tanga luenga isi fo i au nanga la tau wha so i fu malo lo fe la tu nga mela le ai o so tu pe fo le la counter le util fa so ia mai ui fesa tu pele ala tu mar tu sia te fatu ora pa ia tu sanga sfur mon tu pu ia na fenga lu ngai sali sa ol fenga over time ia le mon calculate fate le vai ia na uma watu pa ton war christmas ia na wa te e mi fa pena tu pu te mi fa pena moni
Ia e tarsia o so soni foi pava pe o na we mo ni vai va pena. Se tu nei talo talonga na le manuia tato au talonga ma ayelani su enga tu ono mal tu lima. Ia. Ia na la tu fie lo tato. La o tu ono tato le taimi nei fa soronga. Ia e fau nei te lo tato au la veri se uri tuai. Ia. Ia te lo le la papele on sa ia tato au vuile tato atu. Ia. Pero le sa fasa lau tato Facebook. Le talonga mo mua sa mo le po la stona. To sfulu valu. Te ilau fa peni se le isau te mina. O le te sa ona talo. Ai sa fa ngala tato ul mala no na lua. Le ai le isau runga TV. Te vena talo ni usila ma kanata. Ia. Ia pe o le vaingana e fa manino. No pawana talonga le i tau tiri mata TV. Au istaronga umaina so mel tato. O le sa tato mata umai mai mo. Sao ala no lakpi le mena. Sao. Levanta pena au. Ona ole le welo au lo pa ula lo sfulurua. I le tau to e fata mala se au. E la so vai swinga le u tolu pulu ai. Mana ia fo ia fa pe ole e fa nganga mo le Olympia tau sang fo. O se tu le. Ai a fa ina ila na isi au isi tu no uia. Tau faini ola tau wa no. O le mana ia o le swinga le ia e tofu tato mo le manatu. O le fata ta ingala. Te mi o fapu. Ia. Le wa sawa ne isi au lunga e le longa o la tautu langa i le ta longa. Ia. O le fata ta ingala o le pulu le nei Sāmoa. Sāmoa a Felika ni Usila mkanata. Ia. E tolu au le leile le pulu le Sāmoa, New Zealand, ma Felika. Ia. Ana fala pulu. E na le rua au e o ai nofo Sāmoa. O la ta o le tolu. Le la mo ila no Sāmoa e sao mai e lunga i le lua le pito i lunga mai au lo na lua. Pulu e tolu. Pe o le ta ua voi na o le format por fenga fole we nei le World Rugby man la tofito. E ta siel fa go vasto nei wale la fa Cape Town e Felika ta mi sanga. Ia. Mo. Ia o te lo le fa fa fo sa wai to jas fu e tu live ave ta to do Felika. Ia. Sa. Mana ia. Sa fa fa. Ia. Ia lo mana ia tato au, mana ia tau fainga sia tato o te to fitu. Te mi nei ia ona le fa to amata ta mi sanga. Ma nei ia tele taringa malo so lo mona i ta longa le ma li fo loto tato o ta alo ia. La lava le ta longa nei tau sini o foi o a fu a Sāmoa. Ma nei ia tele tato o ta. O le asa ta longa we va ai tato o ta luna ave pe wa i tua. Alu i tua, fusuanga. Sa o le leo e. Tau ria so ia le spanga Sāmoa i fusuanga Pasifika. Sa. O no le mafuanga. E o le leina ti na e le ta longa i Sāmoa fusuanga. Pe a fua ia so ia. Sa. Fai le mai a fusu, fa te te ingol mato nu. Na il mato kala fusu. E kala fusu le si nu. O kaukan kalap fusu ia so ia. Ia, it's a fili mai le auro mai no uma. Taimi nei, tau len kalapu. Te lea na okan mai te la kapi ma liki mo leo toe. Ai ale leina ti ia e ala kalapu fusu i to tono no uma le aturu. O le ato le lei foi la fusu Sāmoa. Ia, esa. Ia so se mea e tau fale tonu tau te fisili pulenga. Le so se fusu Sāmoa, pe fi aso se fusu la iei. Wale foi tau sanga nei ale tato fa longo foi tala na mai o tau fe se ai foi aso se fusu. Ma nei ia ai to se sa ai se tupe foi le atia e tala frate te ingala. Ya na se manatua fa pela polo ketile ata I miliona le tu fa nei tu malo. Ya fa nganga se tupe fa ir kala fusu le tu malo. Ya fa pela se fulu kala fusu mai zo vai. Se fulu lima o polo. Fili mai le faita misanga va lo toi fale. E ona maua I loleo tangata pitusili na le lei fai masui o Sāmoa. Ia o le mela na wa stama le o fawa ngali le o stama le o ato le. Ele no fo Sāmoa. Ia. Sa. Ai pauna tangata le na. Molan pile au. Molan pile au. Ia le fuanga va ana ia mo le Olympia ka tau sang fo. O le mafuanga na walu e tuala fusu na le o le leina tia e mai tono Sāmoa. Pe fuola ista longa le leina tia e tono Sāmoa. Pe lo te to fitu. Ia. E le tato o tama. Ia de nau le siliva. Me fo le tato o liki. Ma lo si fo le tinga ngol liki Sāmoa. E mo ye ni tama ti na tu fafu. Ne ti polo, soka, la ma nei ale va ya tu ye. Te le tato ma nei te le esel ma nei o malaya Solomon. Ia. Ma ta o fie yo la to fo. Ona fo ma nei tato malaya o levan ta pena tato malaya tu. La sa ye. Ya ona le lo pole o fa ngama. Ko le ninga ma vai pa pena. Wana fa pe o la tete Sāmoa fa interinga malo Sāmoa. Ia. Te anu le lei o te volunteer. Ta te fi ya fo le volunteer va ver.
Fatitaingo e alu sosoni le au fatava le polo. E te alu te volunteer vole le alu e. Te le ta alu. Ai te alu e te, te lo tangata e sosoni. Fape e te alu e te sosoni le au vaenga e. Fe te alu ngol fana au. E te alu e fale le malai le. Fai fale malai o tangata e o so mamau ngole unione. E volunteer uma tangata na. Fape ano te Sāmoa e fai te alonga e te alu lele ta te ofo ta te ngalu e fua ai. Tai tau Sāmoa e. A wata le tau ria talonga. Ala iso ta sao i tato tunu usosoani ai. Te ilo le tua malosi ale au whaatawa le polo pena e whapele te Sāmoa. Aso se tātala noanga te whaamua ta alonga le o le whaatawa le polo. Wai whaate te ta alonga le? O le mānei e i o le ta alonga tas. Wai whaate te ia? Ia, no usaunga ia e ine New Zealand. Ia. Ai la le mo le kapeta mo ia ma me o polo mo ia whaanga. Ola whapea tātou ia e ta longa ia na le halu fasolo ato le. Pe o le aonga. Ia i loa le ungo le polo, ia i loa le au tafa ua le polo e le la potipoto. Ai pe whasa ala whalafa fo le. Ia le polo? Ioi, ta longa le, whatawa le polo, e te alua, e tua tifa le polo, Ia. Tu se e o le ta longa le, te ue whapele whangalma fau, e whangalma fau. I le pio ta longa le ta alo i alu vasolo atoa le koleni ai. E le hisi ma fau. Te le fatu whapele whangalma fau. A ta longa le, pe ia no numela. Ola ngana lo numela ile mfayana alo isisi. Ele pe o meu upu. E vena alo desi tu ya al melo numela tasi va voltas. O le tani au le lua. Ele va pe tasi va voltas o tali o lua va fa por le tolu. E o pelo lungo la tala pelo ta longo lo va ta vol por per numela. A fieta alo isisi. O halma. Tu ai le ava e rota. Ele ponti torfan. Le tau fe tuli mai ana wo na tuli to lua. To vai ai le jalo. O le walu tala grisma. Tu ai le ava e rota il ponti torfan le o tangi masusu. Ia. Tangi masusu. Tamo mo e mai o na fa fine to lua ma fa pe atu le ava e rota. Ole ale me o e tangi ai. Tali atu le ava e rota. O fiu e whawhanu he rota. En whai ana rua tu se whanu. O sa wali atu nei ia tā vine le masi ofu. Wa whangu ia e rota. Rota. O le nei. E ia ise mea o whawhina mai le masi ofu. O lo popole le masi ofu po e o la pa. Wa tau nuu Maria mai o se whai le whale manu. Wa ai atu Maria i le whetangisi o popi. O na oso i leo lo na lofa mwhai atu roa ia Iosefa. Iosefa? Tā lo whai isi povi. Iosefa. Wa tali mai Iosefa. Ioe. Pei la vofa. A whai le tala Iosefa. Ai umaha mai lo manipuru. O mama tata porcalana. Ora atartai. O talonga lo fata val polo fa ga ye ma fufa. Yo mama tata porcalana le tai. Ma lo na ma futa ma yo tata talana. Ai fato amai pe ya tata talana ora ta vole te sa fola. Ora fa o tu pia se yo ola vele so luas fu lima masina nei ona matu lo le male o ngol tatu tala le la uto matoria me tala o mal sin vo le se va inga ile fal povi e fo va inga il falo tupu ese o ma va inga le la to fo email falo tupu na tawa lunga no fo tata e lunga e rota mai o no fo tata e lunga e rota mai na fate ia o mal moto le tupu ile aso ma vala au atu ta ma loya na wa au na fa me o luma na tua nei lunga e rota mama mo e atu ai fetu ai mal pou o fale oi o tona mai el pou de fatu
Was it same to it, po? Ona tali mai leo ona fine. Ino yesa ona fine ite. So fast it was. Pino child. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Muso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalido fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 ta la 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 afio oe ai aluita tu ye o vai no tama tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei ta wai so se e sili le la le le Ma le fuaro sa mumu e te fa ata patima e tuli usisu
talalala, talalala, afio oe ae aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Talalala, talalala, afio oe ae aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Whātalo whātu le mamalo lau whaafonga o lo mwhai o na māua mai le tautua le siufonga le lau mua i Wellington nei. O le por kalame le nei o tala la walunga o le vai aso pe o na masani ai i tai awa safarai le taitasi. Mātou te tue whaatalo whātu ai mālo lava le soifua. Whaatasi ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi. Tal noi niso vaenga ia po o mata upo la walunga i nei fo i vai tau soifuanga. Ia mei se foi o ni vaenga o le au nanga ale si ufonga lau mua pe o na iai ili nei foi vai aso. Ia malor soifua lau fionga msanga ta alofa lava. Ta alofa foi savarina fata alofa tu le pa imolunga la whaafonga si ufonga lau mua ni tai au. Malo lava soifua maua ma le langi mama. Ia malo a tono e tele o le pisi foi o nei vai aso ia le foi o tatou toi o mai neas farele wala talata tu foi le te ia tatou o mai le aso mo ma sina fai o mo tausanga io e umi ana fa solo ai le o tatou o mai ni fai unga o mi le aso mo te sema e foi o tatou ngona le na foi le taimi o kisima si o tatou fa lo longo le tio fa lo loa i to nga musika la ta e o pesi o kisima si ia na tu langa na wei tatou Antono lana uri masao ya fo nisi fo launga to te lo tato o whaafonga male tunu ya iei fo nisi na pangatia ti nisi o fo yo wala upa ia le tua i ainga nisi pelenga o ainga ya o le tulanga la bala iei tato sui fuanga ai mane iei nai vaenga i mi fita no mumo to isa belina tate le o nisi o tato Atunu o le tato polkalame le mai Sāmoa na uto mai mo mai wa to lua i la ua ngalui fatasi mai o le sunga ya tavita le aso na ua nua le aso na ua fatasi tata noa i sinisi o polkalame fatasi ma tasesa o ia la tavita Atoma na tua le afo tato whaasala launga mai o le taalonga mua la kapia le olpeleki ma le manu Sāmoa. O ia na ngā lue whaatasi ma tofu e whaasala launga mai o la kapia Sāmoa. Ia, o telefo lai masani whaasala lau o nā lau a sosoani. O ia le nafa ma le vaenga o mo press conferences po mena ma po e ma video ina tu wa ile lungo le tato Facebook ma le YouTube ye le fo ina mo wa ye le ngata fa mtalanga o lo mo i ya fo ten fa pe ai mo e ma to la to lo a wai po min sta po ai le vo fo ye tala ye o le fo fanga na ina ia mo ma le si vaenga na e fa ma na ye fo le tato o na ngai me yo le multimedia platforms po vaenga ye fa ngango o teknologia ne un po e mo wa ya ta ia matandonga fa pe na laua to lua mata se o mane fo su ingel fa long wat o le vai so la le na vai tu le sa fa ele fa tanonga fo le interview ye sa fa tal tanoi stasio o tamali i fo i o fa lo tu si ale fast ale anga la volta to po kala me ina ia mo mai tanga te pa tempe fo nei tam foi tato so e mai le pan mia po inisio minsta fa tal no tato po kala o le laki o tātou i tau sanga te o le na i Minista Pasifika i whaintal tano i tātou wha mamramba lātou i waenga o tau lumanga fo i whontanga i whale mālo masuinga o mea o lo whaanga i le mālo whaingo fiela na mawal tātou le tio i o teimine i o le se tau ai po i se tal whianga i tal tano tātou le tio wai le se tangata Pasifika o i le whainga mālo le whale tolu le i nei ia se tam fai pe ni se amisi la vale ia mistale va ia le Pasifika le tato matanga luenga tangata motor Pasifika ina ia fai na mo tan longa fa pena Sāmoa la
le fofuanga lava le amatanga mai. E ei taimi a mawhaia o na whaatala noa la tō ia minsta mai tato ofise Sāmoa. E māneia na mo mua o lo o mafuta le iei la ua iei Sāmoa. O malama lama vo i mela o whai Sāmoa. Ia ma amai iei e whaamtalanga i halale i whaatanoanga. Pela na iei whaatanoanga ma le sunga le whailau tusi o waa wao salu alo i fopo o lona winga la o la wa mai na ia le tasilva ngol interview sa tala no la ia mata fa yo fam lamal tu langa o le whailau tusi o le party ia mta la ia le va no fo le whailau tusi o le tai fono le party ia male palemia e si taimi a tato whanongolongo nei te whamtalanga i sau. O le lopo ai le whaia mai e mōli e mai whiau i si taimi e mai e whiau i a o mai e te whono e fo i si taimi o mai le palemia. A tato wawai nei New Zealand, sia tato whanongo le leo le te whono. Ia aere iei tono le palemini, a tono le se sengana e le peo Sāmoa o te whono o le pāti o le voi tono le palemini. Ia ni, e mo i fōsa ia Calvin Davis, te whono na, ia sia tato whaalongolo na isi o whongo tala no i polisi po suinga o lo o tamu whaile malo. Nā le pale mia lawa e taatia na te whaia ia fufuanga ia. Ai lela o maua lewa no e amatai o na whaatala noa mua mai le whaile o tusi. Lela o whaatulanga ia interview mo isi fōtangata o le pāti. Ina ia whaima ia tato tanoanga mai Sāmoa. E la e whanonga rato le tau whaatulanga le interview ma le minsta o tupe. E mani e fo e se ave whaale ini whasiri whaatala noa ia tato malama le tūlanga mo ia fo ia Sāmoa. Te tono le si vaenga le a malama fo tato i whafo ia na no fole lei fo le ma ave tupe so ane i tau i ngā ruenga whai Sāmoa. E latu le tō a inga. E pā fo inisiati na e lo mo mief so ane. E mwhai on tato ngā rue whaatasi. Tūlanga la na ua i tato ngā ruenga le Sāmoa le wa amatana wa ia fo ele tūlanga si tia la o umana tō i ele whai pai tono le o le tato office whaasala laulia. Ina ia so longa le lei e whaasala lau ma mese lawa le whaonga le interneti ma tūlanga na taipei au nei. O le sa fo le whai pai tono nei e fto aloa le i whawolunga o le interneti. Ia le ho inga leina mana ia tato whaasala lau le lau tūsala tato nei ia ma tūlanga o i Sāmoa. Le si vaenga le e tele sa utala e whaistei muli o le masina ni. Ai atonu mai le amatanga le tausanga ma le tausanga ma vai. E i teimi a whanolongo nisi mta apo tala noi tato. Pe o tala fo le o mea na tutupu yaso ma vai. Atonu o isi wha pepo la me tala noi fo ia mta apo le to e aonga. Atonu le upuna e whaonga isi wa pia. O le to e whaia tato na me nei o le po. Ai o le wawa ai al tato le tiu. O le si vaenga le mawhai ei o na toi ao le le e whaamatalanga o mea na tutupu so i fuanga o Sāmoa. Ina ia whaamao popo le tato le tiu. Tusa o le tala whaasolo pito po tala anga o mea na tutupu Sāmoa le la whaamao popo le tato ngā ruenga. Ena mawaile i wai lesis limas fulu po le se lautau sanga. E male tupu langa le la i nei New Zealand. Mana whaini research pe susu enga o mea na tutupu Sāmoa. Ale mo watu ni whamtalanga i nei tato le tio. Wa o tau whaftaia e o tau le whasoa mai. O le mai sao e o tau i tala ango mea ni tupu i taimi o tau so i fuanga. Ia ma tau wa ai i mea na whaia, na whai Sāmoa. O ne mana ia na o tato polkalame le whai. O le awa umana whiwhili e mata upu taitasi ma watu. A leo se upa manatu, fesili atu i mea ni tupu. Ia na lai mai o tau. Lai mana e fol whanongolongo mai i to telo nai tangata mātua le o tau mātua le tau te vidi mai, mala au mai. Malisia mea moli atu lau whaaftaia o tau le tala no mali ti, pe ana mātou tu ala lo atu. O le tato le ti o le la tau mawhai e whaonga le ti e whai e tata noanga. Ia mana e whanongolongo mai nisi e mana e whaonga mai ale ti, whapena fo le ala whanongolongo atu le tala no mai le whai lau tusi le ale fast. Mana e whaonga ngana i le tala noa mai. Ia whaingo fia fo le malama. A tono le silu i tauna ia tato uma.
e o la whainga luenga le amatanga whainga tāntau tala le ti ia le umasani a e o fōlea ia tā sesa ia malana so a tau leo e neo tā vita ia la fō amatala whataita ia a tonu ai ma le ia tatu ho whata si tūlanga lea ai awul tatu o ngangana ia whaonga ni si lungo le text o le Facebook e li te mina la fō mai le text e te ai mai o ai atu le ngana whaonga o te rifi tali e wai si pela mai upo sau o le kā o ngā mo me whapena ai leo toi ngā awala nei te wane tala no stanga te tala no wha aloalo e mtu te wha le i upu ai au te alua i peo nei te wha ole awala tele ma tala no sisi pe o le tūlanga nei wha e a fo i mol tātou a ta i ala o tātou li tio tātou wha o ngā li ti e tala no ai i e mamarua i fo i malo i al tātou ngā ruenga o le vaenga lana e a fo i wha popo tu le vaenga nei tātou polkalame i a savalina la se atu i a o isim tāu Ya, malo, o le safa lau loa fo i le vai aso le nei le OCR ia po o le pasene tulu i utupe fo i lea a wā ia pasene tulu i a faltupe ia lea fo linga mai le se suinga. O mo tangata ia le tele tupe le teu. Fai fifia i le o palasi mai nalo a au la tau le pei mo kesi. I le o fifia wai lai maurunga ia manana popo le te autosi i lunga wa se i fo le mafofonga le sistemi fa pe te autosi ia la o ta fa pena o le tūlanga le iei o lo tua ia o na sau ma fo le maulalo le tūlanga o le tawul soifuanga si tianga o tawul soifuanga o le lunga le 1% ma te ria sa o tūlunga le 50% ia o le eta mwhaila to e mai lalo le ala i te tono o le tūlanga le iei nei le tu mau le 5% le a fo le pasene tului ale fa le tupe le ta tol malo e maturi a o molola fa le tupe e le fa e no nga tupe e o sia la o tu le fitu valu pasene pa va bol mo kesi a o tangata la le te o le tupe e la o fio lolo fo la uta yo o male 5% ni si o te nga tupe ya fa pe te le nya tupe e fa ngo fia la na e mau le si pasene i po nesi lunga tu e o tu ale 1% lau ia au tatou ia mo tu ale ase tupe ia na le talo e di so ni mai le aso mo le aso ia ma fo le po le ala le tupe te mo ia te mo fai te o lai o te a te ala futele wa e te tuti ngai nai o le vaenga nai te le metu ni na ui tatou ai tatou talia le mea o tatou mo na sa ole se tatou va ai wa ole pe ole sia na tau ole vaenga al fenga malo fo le la ai ole me mo le ave la tau fa mo ole fo ngo fa fitau li ne ole fa ye tupu le tamau ainga ia ma tulanga al fal tupu fa le na matauria fo i fenga malo le vai atu sa te ia o mai fa le reserve bank tatou nga lu i fa si awala ele ngata i le tova ai i le tou mandate poli la toa ta ia lo ngalwenga ina ia awana isilia tu ilungo le 3% le metonu ale ta le osi ale tata no ile le fol pasene tu luilia tu sa ole lua le 3% la na fa tonu ila to ole to ngalwenga ia ta fiofi la vale tu luilia pasene tu luilia sa wongi isilia tu 3% amata mo le covid tala mo le tele o wa fo ta ia la sa ia ele ngata i New Zealand o tunu o mai fa ona o tau fa sa ngo le opisinisi ina o le ni nga ruenga le itanga te fio ai o volo le malo amba i tu pe so ni ia fa palasi la lo mo pesene tului e fa ngo fia i pisinisi ona fa ia la tonga ruenga ai le o polonga le tau tomio o pesene tului o fa ngo pi o tala fo pisinisi o le sau ngala le o uma ni le o mafti e tato al melan tau fa el malo io va lua e le ngata le mata i tuina e awani isilia tu 12% le tupelia le tuluilia a ia va ai i tanga te whainga luenga awani tu hotelin tanga te le ninga luenga peila o vaenga na le la to e se ni le malo le to e fa fo o ia le fale tupe ila na ia ma vota ila ta ila le na ia e ngā lulua i lalo le whainga o le pasene tuluilia awani isilia ne ilunga tolu pasene o le vā le lua le tolu lene tu e ngā lua ila tu ia wha lave sa ulua le vaenga na ia
alulunga tatou pasene tului ia faina ia e tele fo le termino no fo le faltupe ma fa palasi ma ia le tatou pasene tului le no le lo pe te si ma le lima ia pe te si lo lima le na ia ele stem ia o fainga umana na ma fieta to ia le la pe o to ia le fainga malo le vai atu ia fa tasi ma lo se pen o le o le fainga o fa tau tainga o la to a ta iala ma fofuang polisi o le la o pangati ai ni tatou ia se tatou vai e stemi o na vala mai lola ia al mesili le vai atu le to sitia ale fo pe o ia isi e o matu le suluma sina le lumuna wa matana pala si mai lalo pa me o ne to o le fitu te simali tolu pasene le nei le o nga tono lua ha felua lua well o le wa ba ia tu nei fainga malo le o le simele la mo la to tau la ia va ia fa pala si lalo le tau so fanga ia tatou talia a tonu ai o i tatou ia ala fo sa va ia la to o le la mai a matana sa ula falula ele o masau la lo la sau le lu pe la sau para suti o le ale ma to ai free diving pa sau la to la ia tono tal sio stai mila tamai tele lo pena faina lau I meli nei tai ao msangai man to foil va sonei fa ngol va sonei le wa ye le fo fanga le kukol ia mata ona tape ia I meli le toi fa ngai ele fo lua e tolu masina talweli sa matenta talo na o mai mo fa lima e fa ilo mai tanga tolo e la to I meli lungo o le kuko a fa pe o le lota usanga le to fa ngala o I meli e le la matanta pe le lan tatal no ba vai a e mantua sa ila o I meli ru sue wa e ni fa mo mo lunga o la wa masa solonga ne e fa nganga le kuko le AI le artificial wa ya solo mai fa mo bongo na mai lole au la to ia ole la wa matan ta pe ia fo le vai ngale le vai asuni o pe la ye le ve me le so ai ha fi e matanga le lai wa o lai fa ngala to I meli au la ve to me la to o te so me ne tao e fa mai si di mai tu fo e tao tu la ngale le I meli po fa mai o to ina mo le news on o le fa le to no le I meli o o fa le to la I meli io lo te fa ngale outlook o te le fa ngale chi me yo le no le kubo yo le se ngala na to no to le ia ai o to te le ya la wa va ya tu ne ile potifoi to te le tangata le o fai tio le kuko ele vai ngai e se fe ma au fa mo bongo lungo le Google Drive tu sa ole lungo le cloud ya la to fis fate fam talang fai ngo fi I vai nga ese lolang ya tu no o lo ya mo tu sa ni sefe te tele a tonu pe ni fale la po foi ya e tu ya o fam talang la I meli ya va tu fam tang pe 4 miliona tanga te la to e te wo ina o si la company o le to te wo la to wa fa mo mongo I la to office a wo tu sa o lo le Google Drive o la yo o mal termino o la fo lo to su e mo mena po fe o ye mo si company mena tonu ye vai ye por kala me a tatal te noi te mi fa peni e mana ye lo wa lo tu lunga na ai a ole ngalo ya o to fai ya o ele copy o to fa mo bon I have to ese awa ai te o so fa ia le computer tonu le officer ala ye le copy me fa to mai fa ngai venga ai a fa lang o mo la le Google Drive por me le tu e la o tu ni tanga to le lo po fe o ya a fa pe o fai la umana ya nga mo le fa ngol pisini si le so lo inga na ta fa o fa ngol bengo le lo po la me fa wa a to inga me to no na e mani fo to fa na to ta to fa to ma ye mo ta to tas e lo computer ta wana fa le copy of ese o le wa ta mo fia ye me ta o memory stick te ma ye e copy e fa le to no lo po le laptop po le computer ina tu ese ala ya ale angala le computer pe os fa yeses ala ye fa mo mo fa to me o fa ma e o tu uma ye fa mo mo lungo le au la ta o la to le cloud ye e te wo la to ma le ro to ya le va te fi o so po te wo lu swa va ya o ya o le ala o fa tio ne sta ngate le Google fa mai o le fa la vela ve
o faila uma to clients to so pisinisi o faila tanga e su ne clients le pisinisi le po fe faila wala ole lo fa nga kukula ole lo po ila su lo nga su e tanga e pisinisi ai su pisinisi e kukul wala to le ole lo fa ole me le nga ai te wo su watu mo mo le tu pe ai le to mo mo fa mo mo o me ta wo fa mo mo Mane fo to e vatu ni ta o to na muta to ye me fa pene fa la tonga e kalesia te o le me fa pene te o le ro sa o le malo ia o le o tato wa ai o mala vai le swinga o le o vaenga ia wa mai nei al fainga malo fo ia mai tu mamata o pe fase fulu iva lela ave la to fa mo wale sa sa tan no vesta wa ia le ele I whaeloa le whainga malo fo ma la to min star I o sui pale mia so la ngā tofi SS a le wo man leas for really ia le wo man wha la uloa mata o pe fast flu iwa le a ave la to wha mo mo whai tono o aso I se lau mo la to whainga malo mana ia atono ai lungo tata no mo tu finga ia wa le sa whaile po kalame o loma le ia le wo mana watu tatu talafo I to finga le wo ia Yesu yo le fo o palmini o le palmia la to ile o sena mis sena official na vai ama fo ya longi time David longi o ia sa minister wa onga e palmia to minister wa onga ia sa ia Jacinda na mana va ia le poverty tu langa fo yo le matitivo a inga ma ia sa pe va rua palmia to va ia o isi e va ia la tole tu langa le tof palemia ia male va ai le TSP ia va fo le intelligence po me fo le puinga o New Zealand o laxen la ele o yesi ngam tanga vengo vai ai tu so la vai o la tanga vengo va ai o Vincent Peters ma Sāmoa pa fia si le o ne yesi si va ngai fa le vela ve tau ai si o vai tu to ai o finga pa anga mo to go ia fa ia si na ve vela o le au tato mai tau lia nei lefto amata a le wa amata na vesi o stata la isi me ia Vincent Peters ai o le stanga tele o what vai foi mo vo foi eu foi ata o Judith Collins o Judith Collins ma tau lia ele taimina o te nia John Key ia mena tua ia I mo le whainga pa anga mo saina ia saula ia tai le pātia le neso ia ana le misa fe misa ile mena tupu I ne wanto ave ese le lanoi ai fa tu la I mai ia mola ia po ia nana ia le na vo mo le taimini ale o tu o e pale mia o le tele e pe fitu e ia na portfolio e va aila o le tangata pe ile I amna ia isi pale mia mo ale vo mo le swinga ai no follow ave o mai o le ona va ai le so puinga tato New Zealand pe va ai le intelligence o le GSP security me va pena ia to ave le space o le foi le minister o le va fatia o le satara no ma Barbara Edmonds sai la lo va inga Barbara Edmonds ila la o le mtanga luenga le o le DIA Department of Internal Affairs ale wo mun fenga malo le mana fa ese fa tu ese o le mai ila lo mtanga luenga le ia matele ia tu sa la ese le tu la ngasa ia ale pe o to ola mai ia o le lo ia city fo io la Tony Geno ia va itele ala me ia Maria la interview no fa lo to fa I te longa ia na tu finga ia na fesi lo la ia e lo la o isi mele o fa tio ina nei le ia swinga le mo me tu la fono ne wo mai si mo ma winse pi malanta le ai o le se ngalwenga ngale Tony Geno o me na e se am tanga lu o le e foi su ngo me fa pena e pe ai ring ni me na e foi se lo ngo fa tono le palemeni ia va se me ne ja lu ina malu e fa le la utatela no ne me yo mai su e isi o me o te loi una o le tano nga I le Tony Geno mai si tu ia ni tu finga ia ni ia ai marielo baba ia tu le telo mea e tu sa o leo mai e to tau fi le telo me na fa le leipa aso mo se lau o le telo ngaluenga o le tau finga o polisi o umana fa le leipa ia
o le an tau mwhaile mea le ta o le income insurance scheme. E le taimi le ana whai ele COVID. Te le i o nei tangata te i au le ni ngā ruenga. Ta punia ngā ruenga o la tau i le hospitality po la tau i tali mālo so sangata whelwai. Ia, o tau fia loa ia malanga inga wa lele i wao nu. O leo wale tangata whioi. Ne ai tangata to yo tonu whale ainga ia. Ta punia whale ainga na ta punia o mga ruenga i nusi. Ia nei wale na whamaamu ngā wai a. O le manatu la mo le mafofonga na iai. Le whainga malo le umbai atu. E te tau o na whaise insure. E kawa ia tūlanga whaapea wai o la tau vavai. E tō tupu fo i mele lumana. E halo fo i tō tāwhi tātou o na sisi whaafi tāu i se. Ia ala wei si tupe fo lele whaalangulango iai. E lo le te ia o whaamotu e malonga ruenga le aimo se mea te. Ia. A tato mawhawhau nei tangata ia le te ia o le ni ngā ruenga alai tutongi mo kesi mea na le teimila o COVID. O le matua i te leo le polonga le mawhawhau nei. Ai pe o le awala le la tō ai whaise mea whape nei. Le la mai le whai ngā mawha mai i rei se mea whape na whai. Ia le lau tā whia au tutana no nam tā apu. Mai mau la wa manatu e mana ia le fofanga le pe an whatau nupia. Tai pe ia le i le whai ngole ACC scheme. Yeah. Ale na foi tua ila lo le ACC scheme voto e mase vaenga cover le insure e le na va ve wala o na ile scheme le ACC scheme ia o le industry transformation plan o isi me na ta foi le me mo company ese me pena le foi fa mai taufi tele usi a Tina Island town foi il fa nga malo le le taufi e o le Lake Onslow mo meo le whaingo le pato afi mori i vaitafe ma vai whapena. Ia le fo tau fi le mele lunga le Lake Onslow. Au meia, sa te tau na whai wa o le vainga le le whapeta nia o renewable energy. E le o waru e se kasa po o se oio tuau. O le ia le vai le tafe ma whata avile ia pe o. E whai ele ngau se le eltis. Ia le o mana tau fi. E ia la mai si vai ngai wawa ia e te la mele o mana o le malo e tawhia. E te tono Wellington e le sa ia le vai ngai le tau Let's Get Wellington Moving. E o tawhia. Lo ia le mana o le malo to e vela na ia tupi. A mana o la Wellington e whai pela tu. E wha tu pela tu. Ia, o le si vai ngai le o le regional requirements for recovery from ia e tele ia o isi vaenga na e tau whaila to ina ia to e fono le lei ma pule ngā lu ia. Ai wa i wha wau pele ngā luenga le tau whaila whai ngā malo le mwai atu. Atu o isi vaenga te tele a le wa ine iai. O le Fair Pay Agreement, le sa tata noa ia. Ia le o umana whamaila to le to ese Fair Pay Agreement. Au pean tata noa vai il vai solentia. Ai ma whawhau le tele o taimi tangata ofisa ese o malo o lo ia ane malo na fea ngai man fatula nganga o le tūla fono le. E o tele lo pe a fatu pe atoa ia over le miliona pe finto pe na loi pe atu fatasi o mai tūla o tangata ia ma vaso ma sina ina whai. Ale o mai la tō wha mai ele mana o la tō i whao le la tō i talai. Tō e alo fo leo isi tupe wai mai fo lo ia e wai po ale whaingole ia le process po le awala e wia. E toi talai e tūla whono ia. Ia, o le mena le la whai. O le ala o whai tio nei tangata ia pe sa talaftua ngai tono a misi ala wanga i security, a pe o la security na la amatai le mea lea. O le mesa iai, a ta puni ni ale kampani lea ia malea ia tua mga luenga tangata ia. A le mele sa tam whai tūla whono, a ta puni le kampani lea ai toi ope suilingua, pe watu. E wat fatasi ama tata whainga ruenga le sa lalo company ave o a. Pe o le whea na o le mea le wha pe o isi na le whai whea wa kua ngau i ka te puni au toi whai masi si ua. Ai sui lau whainga ruenga. A le sa tau whai ina ia bau isi. A mani so longa le le ia ma tō maanga o nei tangata i e tu anganga ruenga. So lo tila masangai le tsau noa le o te wawa ai a la tau wa ngai ana mai le tō lau te itasi. So tele yo upuia va atu ye stop or stop or stop or remove
cancel, repeal, abolish, replace. So for ia le whaonga mai mea, no inga tele ta ofia ngā wenga lea mea, ia ave esele tu la fono le mea lea. Lo ina la, nai sa o lea la uso, no? Lo no winga la tato wa se lau aso mo lea. O le tele o ngā wenga i whaile, ele o ni ngā wenga atina e fau, poni polisi fau e mai atina e tato sui fuanga. Ana ta lepe o mea wo ia, al mea na. Ele ta walu ele taimi malo a tōna le tuua se vahenga pe o toa au vai mea ia a tue sui ma mea na. Ia le whaurave. O tū la fono ia na pasi e whai e mea nei. E te tala fo i tū la fono. Lona winga ave tono le mauta fono. A pe ia i ele tū la fono le o mato mana o tue so loia. Ia whai ngā upu ia ma vai ia maa. Ia nā lai sa oi, o le tele o mea whai a leo le tāwhia, o le talepe. Te whaui tua. E tape o le fuel taxi au kilani, ia wisi mea na. E fia. Ia, matauni e fo ia ila mo le tax le tau whai nei mo le au whai la fonga. Tongi le wha peto e. Ia o le mea na te lo le au whai ngā ruenga le e nei lai wha talipo toina wha mua ma le mea na se mo si tupe le o kisimas. Ia, nā, se whai sina manolonga pupu o msanga e toi fo i mai lea ia. Toi wha wau, wha tai. Te wha tala whātu vāenga luan leo po kalame o tala la walunga le vaiaso mo le fo ias whareile. Ia, pia on tata noi vāenga i whas flui wale anga i eile. Whainga māloe a mata ona whaatino mo mwai tutono aso i se lau ia
mua la to fa nga malo ya e se tele wa nga pe ta wa upu e fa nga pe na ole tsoe ave ese ia tsoe fa wi ese tu e foi la le si va nga tonu e o to e ta no nga pe yo o no le va nga na le o tele la va ia tele faitionga ma fa sea ta we fa pena faitionga ma fa sea ona ole toi suinga ole ave esenga o te ngole tu la fono le ye tapa ama le skaleti le sa tam fai ye ia le fainga malo le vai atu atu no lo vai ngana te tele le o fa te ia fo ile ngate ia ta to mai ni ole vasa pacific ole la lulang Momua o le toi whaawile tu o nisi o tu la fono na mai o le mana ngā lurue mai whai ngā malo o mai e lua i le tūlanga o sikaliti a pele o mene le o sui a o sui e la tolu fōwhanga o whate i ai a mise fo i la i tanga tolu soi fō malo loina nei e le si fō mai la mo toa i le fifi o te le o lan tu susinga mai o ia o fie tau sanga o ngā lue e va ai tanga tama mai o isi tipi a vai tu lo o alfa whanga le tunu I to inga ngase ma fu musikaliti ya le o mai ne fa inga ma lo fa mai e to sui a to a e fu fanga ya to e tala sa lo to fa ta ngo New Zealand to a tam fa inga ma lo le e fa iti tia ya fa le o lo e hondo se la le fa le na fa tu langa mai la to e ma fa yo na fa ta se va e ma pui ma o ne to sala la solo a Ja, mai fo le whainga malo le tu whata se peia o le pati a le New Zealand First o le na whina o le ai. Ia la oloa, ana nā lana whai, o le tau su enga leo ni tupe se I whaatupe la tō polisi le wale o le to I whatanga e le New Zealand First ma. Ia fo I mele le foreign buyers le wanga le tu mai whaatau whale pe mo le whitselau milion le tau sanga whaatupe ni se o fōwhanga ni. I o losa I ripo la le si awa le whai Ia o lo me le tau no ia. Le la o te lea le whai te o ngā nisi. Ia o fo I lai no o lai whafo. O la tau sawa ai ma o lunga mai a New Zealand pe o tātou na taita. Ia le lalo langi nisi o fōwhanga whapea a. Ia le o te I la tō isi lafta o ne whataitai. A lau whalonga mai o. Pe o Bertani. Tō savari e se New Zealand ma fōwhanga. O la lai whatai I la tō. E le loa ne la po la tūlanga iei pe amla tū nei po le palemia tātou po le sui for le mistao vai fa. Inga e le tala no isi me vo ia tala no to nga polisi po la me o to sui New Zealand me sa tu so fitu popula New Zealand ia na fai unga nai me fa pena. Ele nga tala ina. Ale o to yo te tala sa ele tap. A woni to yo fai ni su enga o le gas ma le swa o le kasa ma swa o I ngata I fale o tato pe I Taranaki mo si vai nga na New Zealand. Ane vo mai le to fai mena. E o se ninga ma tu pe wa foi so se compania la so e meni so au me. E te tongi le pe mita fai ele nga na. Ya to no na ni vai la to mo mai foi stupe a. O le popole ala isi me ia le tau fai nei le la langi tau fi te pela o se ninga to fa nga ia ke si ma mo fossil fuel me. Ya ala e wola to tala ia me to avele amano. Nala pe utilero ele por ministra e por palemia palaula na no fone foi famtalanga taiao. Le fi tele ya New Zealand la na fai unga le tonto e sila to le malo, finga malo. O lo ia to tonu o le tau pulenga fo le Pacific Island Forum. O le fitangi si mai motor Pacifico la Bangoto la to la lo no suava. Na. Tau lo il pe le vo le fa si tie pe o le velo il panit. O tato le to nga benga le ya le fa lo mai New Zealand o le la o to fa le mele o te lo le fa pe ni si o to nga mta o ye sa te una va to New Zealand to no le fono e tala no mo so la o pule se mai fo se la to fa to nga no o le mai ya fa ya to le me o lai lo u mai tanga to le mele e ma fu o lo no winga e le wa mata na fa le to lu le tūlanga le wāl whonga wā. O no le yo o whainga tonu tātou. E me se whala le whono lea le COP28 Ia le ua whai tonu le taimine le whai unga le ua whai le whono lea Ia, maria le whono le whai lai, tu se lai tari malo i Saudi Arabia. O Saudi Arabia o le sinu ulai pito, sili le mau oe mo meo tupe mo mo swao.
An madia la, la tuneni usila la to fa ya. E fitau ya mal mafofonga la to la fa ngal swa. Ama tani le fonu. No folo le Sultan, le tangata le ta ia. Fai mai e tauna fai se steunga tupi e ave so ni motu ia fia, no ia fia le climate change. To titia tol se lau miliona tupi o mono for European Union, se lau ono se furu e ia Saudi Arabia la to. Ia mai si no ula o tu. Fai lo male sau noanga le didia, ale tata. O le taimi mo le se fontanga fa pene o mai o masa pai o masa se mon mga o se mal onga fa pia. Fai le tu. Al meno te atai. O le fi o la tole o fai ngal benga le au mai tu va tu fa so ni mo tida. Ai solo mo la tu fa tau so o le tu o le te leo le fa le tu no le. Ape e se ale tala lai fai mai luma e se le mele tu pui. Ya, atonu ava ile si tu fa pe. O si mo pe. E si dina me si tu posib so ni mai. Ale ngale elina so o ale se me mai. Ya pe o to inga ele lopo ma fo fonga fo la ne o le ia. Il fai ngā malo le teimine si tato vai pia. A wha pe mana o New Zealand ia maua o matua i ngā tuole le soifuanga le leile ia i mulu tamau ainga. E te tauna tato vai vaenga se mau no mo mai tupe wha tupe. O le mana o la to i wha maa venga le ta ele la fonga. Ia wa o le si mea taun vai la to e se ilunga la fonga e wha tupe o mai si mea ne. A o le to e oe. O le wha ula la ele mana tua nisi. Te le ale ava noa e oe vava ai pe wha whiana whairi si tu ainga le a foi le tise po le ma losi wha ai o le toi o whaia mea o le o tau whia to te leo o le lalo langi o mana moli mawina lea o ngā moli paneta tato ia pe o to solo muli tu olta to o tinu le nei le mele utu le mai tau mai tangata roinga o le si tangata la tu te whao tu po Australia pe tali mai o to fo na to fo mai fa mai na ile la tu le ulu ana to pe o sa no ngale le sa via ma sui palmia ka me se poloni non sa vai at foi la son na fi ia e o le mele o mai le ni me fo o fo mai e na o le ave senga ma le fa toi ba ta finga o me sa fa e la to ia pe fo la na ye va nga ma sanga o le tom fai e toi fai se tu la fono e toi esele pulenga le o se fo malolo ina maori tele fo tu pesa ale fo lo tele lo pole e yesu inga ni la waba ai e mo toi vevesi ya ni usila o te roi vevesi ale ono masina mo mo e o mal tau sanga o le lo pole tu langa o el fainga malole ni e tele yo swinga la to fai wa afia me tanga te fenua o mea uma ia na tau mawhai le fole le vainga o ngase ma tangata le soifua malu i tangata nei. O le mau na talia le whainga malo le umawai atu. Wa lewa tau sanga o tau mawhai ni usi le whainga ese. Ai pito i maua lalo ale le lei o le soifua malu loina o tangata Māori. Ia pipi atu amatato, wa tua ama Pasifika i nini whaatasi atu almele. Nana e lan fofuanga na avele avanoa to avanoa nei Māori. Whaile la tō Health Authority, la tō poleanga. Ina ia wa aia la tō soifua malu no tangata. Ia alfa la vele awa mai nei wha mai rek, i nei tō whaile mea. Ole wha la vele, o ieli tangata no tala noa ni o ato no to inga mea rea untutu. Ole wa inga tamaiti o ranga tamariki whateta inga e wa aia. E si o wanga na e to tongi ta sululi mafe le tupe wa ai i le vai aso. A wa pia loinga o le mea na e le ta wa pia. To ti le tupe le wa i ta meti a. A to no si mea na wa pe le to fa fo ni me ta no ye si to fa tu langa le. Ai o le o to inga finga fa pe le e ta una fa i lo le po la to no le me le tupu ina ia man malamba le ta to. Ia ona fai lo fai uma matalia mo fie tangata. Ala lele o manino. Ai le utawa ia tu fai ngona i Māori ia o le sui o le cheriti. Ia pe tata no o te loa na le o talia e pati uma i to. E o e avele mta upu tono panmini. I fai tonga mo mua, lango uma na to.
whaitangolunga lua e pule ala tanga e le pāti pe mulimuli ai pe le ai. E lo te tununga e le o le whaitangolunga tolu, e o pe uma le lua ia. Le toi, ai asao fo le tolu, o lo te mi whai mulimuli ia, le pāsi a lona, uma e lo le ina. Wai, o te loa ele i o le whaitangolunga tolu na, po le whaitangolunga lua fo, o sāwa wali maori mai lunga le pitu lunga e o mai. Ina ia whaturanga le reini me le tupu. Nā, e foi la li si vaenga le o le whapea mata ona toe whaititia ia tope whaalo mtanga luenga malo. Sao le leia, o le ewa umana whamai le o tanoanga ma Pāpura Edmund leo te mani tua sa whapea o le valu pasene e ono e pasene na whaila to e kipi ia ma le whapopo tu el malo le vaenga le wene. O le pasene le whaititia au te tono e o as full pasene. E whaititi ai tupe a paketi al malo mo tau sanga fōa. O le taimi nei, o lau o ngā lulua nei, official malo whatulanga o le paketi o atu ia Januari me o ia Februari. O le wana pasi a umai a whatulanga o tupe. Taimi tonu ana ne o le laba i e rola o waanga lea. Ina ia o to, le matau lea lea tau mewa mai stop, te lo mea. Roinga la o mtanga brenga umane whaianga ruenga le tasea me whai ni tau whiloa. Ia. Tangata umana ngā lulua le whainga o poloketi whapena. Nā vāia fo la tau. Lona winga e alu nele topi e le tupe tonga e redundancy. E tupe le pa wha umul tangata a lali umul konkalate. A wha pera lo konkalate lo tau sanga. Toa sei ni umul tau sanga mo mua. A le la wha umale. E te tongi fua le si au tau sanga na e alu le ia ma oe tupe. Awa te au wha mutu lo konkalate a lele. O le mea na lela ala vevea e neli te leo nisi o kampania e mea. I o nei tangate whai ngā ruenga o le tō, iei funi la tō ngā ruenga, i o lela vāia. O le mea na lela tūla i mai nei le tūlanga lea. So e o tūla le masino i Januari tau sanga fō. Wa matana manino le atau le vai tō i ngā tupe e ono maua e ta ngā ruenga. I ama le tūlanga, iei le au whai ngā ruenga, au te tōna ue, ali, leopo le vasolo na lua o le masina ni. Voi loa le atau le awha i o tangata la vahea mai ngā ruenga le malo. Ia. O le mea le mari e, o le ae pisa mai o le wasteful spending whape o le malo, i office o le malo. Ai, i te i whai e polo keti e na whai mo ngā ruenga e wainga le malo, e tala whea ngai mo. Ia. Ia leo mai la tofa mai. O mai loa ia whaavai mai ma la to kabineta. Leo o lusu walu ministali e nei. Ai masania ta lusu. Ia. Ia, loinga le wārua i le tele o isi tupe o le whaingo mista ia. Ia whamailanga e tolu ia pāti e whai whātasi le. Ia, e tau lana whapena le whaingo le mālo. Ia, mantua la tongi o ministai tono o kabineta. Ia, tolu se lau. Ia, e lu se lau mo tupu ia, e whapena. Au la toi whafo e pe, lu se lau mo tupu. Ia na, o le tūlanga na ia, ia atonu le la atipi e se ngā ruenga ia, e se si vai e se... Fati ai stanga te inga ruenga malo ai mai tupe na te tonga mista ia. Sa. E vaki le tupe le limo Paul ave pe i te. Ai vai a tonu le na le tato ti va ai le taimi i me ia ele o ye ni me o manino mai mo le tato fo i te lia i ngo fie o swinga. Ai si tato vai a tonu te ia wa mai se folsanga o paketi il masino o me. Ma tato vai waina e lo ele tele o le maftianga wo i tato New Zealand a misia na tangata ia la alusinga ruenga. Ta alusia ia o atu le masino Februari o whainga ruenga pele to tele la vaia. Ai leanga le moto lo ngā ruenga le o kisimasi. Into ile le leia le o kisimasi pa o le tūlanga na o le vaia oe. Ai mo le atunu ufo i pa o le tūlanga lea. E ale le talavo ile le one opportunity closes, another one opens. Ta puni mai fai te toa i ia le hava noe toi mo e fo lisinga ruenga o le toa na polivali. Ai te tono to te lo istanga te nei. O la amata na so e hava noe Australia. Ia e toi so e toi le whainga ruenga tau muli pe a toi mana o mea le whainga muli si nei. Ia o isi le la protest nei na le fia nei i whainga o mea o si kaleti. A wha pe o ele na ngā lua e maro fia o le whaile mea tā fia a le uto isu ia. E te le to fia ngā ruenga i to ngā tausal mea o so le mea te alu iei. Ia na panga tia ia le mata tol fa to la titi tanga te whainga ruenga ni New Zealand. Ia o pe wai pe o la tau ia na ala langa o isi la tangata nei o
Vai ngai le falo lo lai tipo dairy sia le fa tawina tu ia. Skane tipo isia la to ina sign for le sa sign ia for la to tar sang wel petition ave be e tau fele to la fono le fo le fa ICT falo lo em fa tawina. Ia man to fo len sa sai le ngai pe yo company televoia ta pa le lang ina le talu sanga tu sia sai ni ale ala vai al vai ia. Ia o company la popo ane o te lo pe fini tu pe o fe pasi ia iso lo ile lo tato ia pe o mena le tu pu ne tai pe o le kan lopi fo le New Zealand i Australia i Amerika e fi wa tau fe tau a le tele tu pe le la sa wa i newspaper Amerika ia o ia si tangata le tono senate Amerika ave e fa tau mala 4 miliona na ave le tangata male tangata ia tato e le lo la pe nei ni me fa pe na fa ia pe ana sa no ia to mo ina to fo ona to fa pe la to fo le tang fia le tapa po ina inai ia fo mata upu ia ai o le tulanga la vo tula fo na pe nei so inga fo ia nipsi le tato tala no ia ima se tato va ia po le to inga sa vali e fa ia o maudi na me mo le te va ia o la wa amatani na fa i fo no maudi tala no tonu al mele tupu mwa ipo le tonu ia na amatalone fa ia la tau fufuang tala si ia uni vivesi si tu la ngai fa ni tonu al tatu atunu ia o mea fa pene o fa inga malo mala tonu e vivesi vua ia e me se le mele le fianga inga le pol malilenga le waitangi ile te tau la o mana mai fautuanga nisi fo isa palimia mo le national awa to te lo te ale mena mo leva ona taatia ma so longa le le o amatana tu so matua o matua ni sila le vainga le ale puto to flanga mai lunga puto fo i tu ia ona finga ta ma sa ta te to langa fo me ola to maori le tonu ana fia fai ani o tala tu nga mele a te muso lunga tato le tio a tonu ese te mi fai mai tala fa manielo ma fo ai ni fai no tala no to se amane fo me se mauni fatala no tatu le tio na fa yale la to tala la to ye la to va ile mele tu la imaima ai me se ngate le nga fo le me sa una lita ita se va mo mai mana ye fam tala le o tu la ngo va me tu ya mo tato le mala malamba fo i tu la ngo mini yo le tato ai a fa pe o le usa no mo ia i tanga sa pali mi mo i New Zealand le national a parla o le o manino le ala to o to tio lo te mea na o mana ia mena tatia ia fa la vele o mai ia o winse pizza silen la ngal mata o po yo si mo fo mai la pito mauli ia a tene mamla mala pola me le mai la o la ngai lungol me le ale a to no ini me le ofifi a to no mai va ini tiu tiu ngo mena pe va se wa le ta fi to inga fainga na ai no me la to se ve o mai lunga le fe ngai ngo mo sa india mali di wo matanga te ya so mo ole fa manatu ai to sanga uma le la e le lo la pe se mala so malo lo le pe va pe to ilo i wai tangi o tele lo pola so fina ngalam sa ona lo tata o fo ile soi ban miel taimine ona ia na la fonga fo ia lena lo tia mai fo nei vai soi fa sanga ile au to stala ia ma e mesal le New Zealand ma le TV New Zealand e le 5 miliona tala le taimi o covid le lua filos food sa fa ile fo fanga malo e mai le tupele mo le tolu sanga tu se la 5 miliona mo tesima le tolu ele miliona ele tausanga e mai e fa sa fu ele media a New Zealand ai avela le New Zealand non ia ona tola e fa ia inga e ma fa ia ena anga va e te talo sanga le tupena e fa ia ina mai e fa ia ni to nga wenga wa le tonu le ina pe ana muri mawina vo tato taponiel te lo nga wenga le to mo ia fa tanga masani mena o le media la ava pele o tapunia o mo le to fa inisi la le to mo le ala nga tupele na mo mai fa sala lo awa o le se me tu por termina pe un tato mo to poli a to ala to lu le to fa ni va le to fa te lo tava e nana mai lo le tu sa mai fo le ala no ya tato mi fa inta total sanga le radio news o le New Zealand on ia e me tu pe ia taro o ia inga e le talfia ngai mo tato
o fi vo ila ile tal fe ngai mutato wa le la vela to to inga le o prime tato wala le mosta to tupe pe o to ai o company te tele la le media ele la vea mo mio individual journalist ai o le sia inga maulunga sa ia e te tau so se mea la to tal sanga fa ngal tu ia fia male mea tau maut pe fa mo male va nga ia fia mo mea nga tu nga mai ia ingole fenga nga le mauli to porta penango se ata TV po se podcast po mio fa salonga fa pena ina ia mulimita ia la ia ta ia Saulo in St. Peter's here ole bo umanele tano angole aso mo mo le fonol cabinet ole awo umona fai tala uma ai to yoso malan tala na umona sa unol palemi o e sia kilei fa mamla mo le tunu pen fa fia na mo o to le 5 miliona na va tu e prai pai o to tu se va tu fa ta o to e ma va tu tu ia fasili ole o le tasi o le autu instala i le palemia po le ala na sana ia faai le fasili lea ia faamai le iloa ia le fasili ia toe fasili atoe o lea faamai mai ia o le faalavelave o le mea le tupu e taʻitaʻi uma matou pati e se alagona aʻoina sa tatau ona taofi e le palemia ia Winston Peters ina utaulaga pai e le fetau i lo fasili lau talana le temini seilaga o e te iai aʻo iai loʻi o ala o tu se lau ta u mamai na ia o ia lana la tu ia no le fono le press conference ale o so ai bu ia pe mena no tu la nga i fi ia ma fai tala na tu ia Mariela sa fa lo mo no fo ia to na ai final interview le tu de Collins fa lo mo o mo le interview fa pe lo mo tala tanga le o le interview na fa tu pe le 5 miliona le na mai na ia inga na mai fai na mato fai ele prai pinga mato o lo no winga o tala na le la fai ni tanga te o le fai ama la o le la tinga i fo matalinga o lakse ni ama fai nga malo o na unchele no fo mo save ul fi de mule ia o vol fa fa nga le tunu a tonu o vai nga fo ina mane fo le tato mate tuina ai tato lang inga per tato fai nga malo po ai le tu mo le fo ia langa la fo ia to tele o lisi vai mo le tunu le na palo te ila tu ia mo tato so soni fo ia tonu i ho esta un le malo ia tele am ta pele i mai sanga na tanoina ia ona time fa tai tele mole kala meneta hao ia la fa fonga tato tala la walunga na mole nei fo i vai aso ia toi mo fo fa poponga i le vai aso tai masani tai nei ia fa so i fo ia
Whalongo usita ilo a mawhai Usau nei o le lolo Talo whau tau whai oso A o noa ua na o le tau toto Ua le ai o se mea e mawhai Ua lolo to lava o le vai Whalongo usita ilo a mawhai Fiu noa Fiu I tau a langa Sole o mai whau o le maa Fiu noa Fiu I tau a langa Ona o le amu amu mai o tangata Satani ualiu tino tangata Ia lelei o lau whalongo Ai awai te toe nofo nofo Fia fia la ia lea li iwa e sa o loto Usoe o le la pata inga Awai te whatamala Satani ualiu tino tangata Ia lelei o lau whalongo Ai awai te toe nofo nofo Fia fia la ia lea li iwa e sa o loto Fiu noa Fiu I tau a langa Sole o mai whau o le maa Fiu noa Fiu I tau a langa Ona o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu I tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu I tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu I tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu I tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Wana o le amu amu mai o tangata Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa e taualanga I le nei vaenga tātou whawhiawhianga ma le sunga I a paina masani I a malpese fiu noa e taualanga I a taualanga fo ina no le tai Ia mawha manatu atu Ia tūlanga e tau hoi o na mata ali ai tātou Le pisi fo I leo le a tātou anga Ia tuai Ia I ne fo I masina A o tau wha mai ai fo I ngā luenga Ia le tele o whale whai ngā luenga Le ne fo I tau sanga Tātou savalinga fo I le luafe Lua se fulu ma le tolu Ia wale o toe mamau Ia o lea o tātou anga iatu I le whai unga fo I o le nei fo I masina Ia ma le nei fo I tau sanga O le tātou wholaunga e manatu Ia o tātou umalawa ia o paanga Ma au mea mamae o wo O a inga A le si ufonga le lau mua Ia e manatu sa manuia Le tātou wholaunga fo I o le nei tau sanga A mata mai lawa ia Januari E pa ia mai le nei masina o te sema Ia o le nei fo I tau sanga luafe Lua se fulma le tolu Le asolona whale nei Toi whaatalofa ma toi whaafelo ia tuai le tātou a tiru o le le tai au Ia maa lore soi fua lau le lei maa lore langi e mama Nai maa tua I tono a inga Ta maa manai ta maa manai tina maa tua o lo maa futa mai ai Ia I tono a inga le le tai au whaatalofa atu Ma toi whaafelo ia tu le nei taimi O le tātou poklame maa sani foi Ia o pespesenga sui fifiloi O musika Ia maa tātai natu Ia awa foi le whaafonga mai le atino ia whaafonga mai tono whale whai ngā luenga le tō tele o lo whaanga mai lungo le tātou Facebook ia mai se o le YouTube le nei tai au o whaafia fianga so I filoi ia e a mai lo tai au e a mai le nei taimi o le whianga I o tō whia au ngā luenga e a mai fo I o ele nai te whaafonga mai tono a inga le nei taimi ia po ua mai a sau malu tai au po nai whaatali le tūla e sifuruma le lua ia fai ele lua tau maftanga ia toe whaatalo whaatu nei taimi nei mātua fo I tono o mauta o tangata mātua
o mauta ngase whaafeiloi me toi whaatalo whaatu le tātou poklame o whaafiafianga so i whiwhiloi. Ia mo o tau le tautua nei la wala le se whonga lau mua e mnatu o lo o so longa manuia ngā luenga o lo whenga iei le tātou tinu le teimo le tāi au so o lava se ngā luenga o lo e ngā lue ai ai mai se foi ia le au ave ta vale i lunga le wala le pisi ai foi o nei taimi ia le vaenga le au kiliva le au kiliva foi au kiliva meli ta sili na ngā luenga o lo pisi le taimi nei ia ki liva ia mo fa mori ainga i tonu mai fale fai ngā luenga ia o company o ainga ta itasi o lo pisi ai la le vaenga le ia e malole on sai fa malosi foi ia el fenga ia o tau ia le pisi ai foi lunga la wala e ngata i lea o le au ave taxi o vaenga ia feo i upa ia o le au ave pasi to e fa talofa to e fa malo atu malole foi le tai au le au ave loli ia le lava le ta vale afio lo e ngalue ai aulo e whanga mai le tautua ne si whanga lau mua ia toi wha malo ma toi wha whailo ia tu ni taimi o le tātou poloklame leo as furiva minute te ainei le tu nasi fumaritasi tangat fururua o le whaopoponga o tātou telefou ta pena mai esa vilina kasiano ia i le nā taimi o le tātou tautua le tu nasi fumarilua ia ma tātou tala mai Sāmoa manatua o le tu nai tasi ta liu tātou whasala launga i Sāmoa le anga lua mai nisi lau whainga luenga ia le sunga ta vita anua ia mai se foi ia le sunga ia ta se salam sam ia se ipa ia le tula tolu le o lia na nei pole fia na nei lungo le tato penga te failangi ia le taimi le la tato mafuta i musika so i filoi no winga matua ki ia le lungo le ki o lau le ti o fa longo ia po lau tv fo le naolo e mai mo ai ia o lo tu ia lungo le tato o nanga le tato to tua ia mai mo mai ai le tato fa fia ngam proclame le ole a fa ole awa we atu tātou whaafianga so i whiroi. Mālole whae, mālole tawata i ngā ruenga amata le nei asonga fua. Ia toi whaatalo whaatu fo ia te utona le Sapati, Amerika, Sāmoa, Hawaii, ma Amerika. Manuia lava ia le nei taimi le tau whai unga fo i o le Sapati ia te utou. Ia o mātou i o le asonga fua le nei, o le asofa o le masina, o te sema lua afe, lua se furma le tolu. Tātou woi whaafianga le nei tai au, le si whonga lau mua, tātou musika so i whiwhiloi. Josefina ma le sunga Reino Weno le mola ai. Ia Josefina mo leva telena e alu tai o te to on fat.
Fa fianga le sunga ya wino le mola ai mo le pese ya Josefina ya fa pe le te fa longo me le te mil tato proclame ya wa tau ona ya lu fale o le fa tali mel to ina man lo matua yo e na ya lu ana le ila ya na te yo o ile ai ngana te inuti ai ya le fa tali mesto ina masilo matua le i se la tau maftanga fo yo le auli ya o tau lo la e tu ona le ilunga Josefina ya po fese ai ngana tau e failau te tari sua le nei taimi ya mo fia va ai mai lava sto ina masilo matu ya te o fale luas fu 5 minuti o te nei le tu la fu maltasi tau lona e tu lunga Josefina wa lava na yo ta to e fiu lo to ina polo matu e fo le fa tali nisio le fo le la e o po fia la e ai ai ta lu tu la e ta fisila tu fia ia le ia ta ulengo ai fa mai o fia fo se me o ili la wai e pe onga ngana na ta te fa longo ia ta te fisila o fia ia fa mai silo matua se wa le va na lu ana le la ta mo li ta mai po fia fo se me o ili la wai ya va pela na te fa fo mai so se final le ta o se po fia se va nga ili la wai ya tau ona ya le fale fai se ta mostanga to ina malo matua e inu ila fala o se fulu dua ma mana tua ia pe ni la appointment le nei aso ana la vai fa tali mai to e te lua tu ia e wo le time la appointment ala va na te inu ti al falo na ainga ma to o lotu ma fa pena luas por 20 minutos te nei le tu la se forma tasi fa fia nga so filoi fa mana tua tu pe fa pe ona ta pena la malanga i Sāmoa ya po so se tu no le o tato manatu le o tato pena fo le to tele ya ngai ya le ngata i Sāmoa ya mai se fo so se tu no le langi fa ya so fia ai se akil passport ta ua se akil passport le taimi nei ya masalo wa tu ai na to fa fo passport ya to inga me fo le wa ya to inga passport le pe mana o mia vabe ya te le la tu petong il tamana le ta siva ya so fa tali ai ta ua to sia ki passport ele ita pena foi fa inga malanga ya mo ta to Wellington nei ya mana tua ya se vai nga te fia ma fia mamla ma yelo ye ta to ofisa na i komtino ma ulungo Sāmoa Wellington ya i tai le il taulanga ya numero le te vala au yai o le o fa fitulua o iva lima tolu fafitulua o iva lima tolu te fesili ai ya o ye foi le fionga le komsina ya le matua soli a famsanga famtala tole fo ya male ofisa malu te fesili ai ni vaenga te fia marmla mai ya e vaenga le tau passport Sāmoa ma pepa malanga pe fia malanga se me te o marmla mai ya nalo yelta to ofisa ina i tai le ya il taulanga le numero tasi Wesley Road ya Kilpen ya Wellington ya on numero na o fa fitulua o iva lima tolu e te vala au iai ya e fa fe lo i mai o e fu le o finga luenga au le ya male mata ata male tausa afia ya le officer ai komsina Sāmoa Wellington ya fatalo fa te fu le temo le taia o le fio komsina ya mesi lo finga luenga ya ale Sāmoa Wellington o le ulus furiva minuta te esfurtasi te fatalo fam te fa felo e tu le taimi ta to wo ai fa fia ngol le fo taimi ya wa fo il fa ngo fia fo nga luenga la nga lue ya mesi la to ya lo tapo mai ma fa fo mai ya itonu ainga le taimi mesi la vana matua lo fa tu ta to proclame ma tau tua nai matua lo mafuta mai le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya fa pe foi lungo tatu penga fa langi le Facebook ya mesi o YouTube le nei tao ya fa fia nga luenga au fa fesia o pole ya ule tu vale pe va pe wini va nguli le fa longo tu ai mo mo le tala ile ve va nga mo le va nga lalang ya po Sāmoa ya we fo inisio ai nga to se fo maftanga ya ole le fa purina ya on sai malo to tele dos fruiva minuta tele tu lines for martas talo vai foi se uso ya lio le mafuta mai malo uso manu fa nga luenga lo fenga ya ile nei taimi le tai au
Langane Yosefa Maria Le tu singa ingoa na faya ye nupa ia Salofa na paatinga iyo Maria Litala ale tu sina mesul ka isolo Sa ili o se fale sa ule via sa oto Talo mawasili nga tali seu o se tali Sa oto ifo ile fale ule ma siasi Natangi ai lo matumalo uanganga Talofa uate na solo le malanga Mo ngasani mo ine tangata Ele ole pepelea ole ola tanga Letala ale tusi uafa maoni Nafana ule mesia ile vale pomi Na paulea ole vale na tatala mai Esoi fua mai ai olo tamatai Itele pale tali malo watumu Ai ese ale pale na so ifua mai ai le tumu Natangi ai lo matumalo uanganga Talofa uate na solo le malanga Mo ngasani mo ine tangata Ele ole pepelea ole ola tanga Ai maima Be ana e iloa ina ole alele Olana ai oi na nei Ole nei la lolani Ole a o watu a o mai e te toe mana tua A o mai e te toe mana tua O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
chache leo le alofa le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peilo a ipea i chalo sanga ramona cha chalo pea ile atua iso semea Ua feio inga mua mua Wa feio e O se te inele aini matua Male atule na alo ua atu E tau I changa chachonga mababau Ramona O ele pele Ele papea Wa usola e se Sanga e chela sa oia I New Zealani Tawa se cheche weli chole maukilani Ai pechai Ile chuma ura ura choi se chasi Ole ne chai mi au chicha uchi no achu Kona oe le cha ele oro ufachu Ramona Fa'amaoni Olo alofa seyo o ileoti Ramona Fa'amaoni Olo alofa seyo o ileoti Tele le fama tanita ito fa
Se o whakamalie le mawhai o na whangaloina mai le penina tia whau nofo i sala whai le umotu e sile mana i o whātunga tuwai e whalongolongo se peia ni pese fau pe a whalongolongo iai mwhaafongo i lea tinu maasani la fo ina i o tātou mātua tangata mātua o i la tau na soifua mai le waitaimi tonu wa leo o fole leo penina tia whau ia pena ona i vaenga na e tiri na fia i pese tuwai ale mana ia se sile mana i o upu e le whapea la o whai atu o whaaleo ngā ina ia le tāleni fo ia alo ma tama whanau pe pese le atu ulea ua tele mai li teimini nei ia ai o le talafo le whai atu o tangata mātutua le vaenga le whase fulu anga ilunga le 5 se fulu ono se fulu fit se fulu wale se fulu o le fia i whātunga tuai nei o le mana ia le whaalongolongo whai le mana ia o whātunga o le taina o kitara ia o si ufafonga o fulele o le loloto upu o pese e o le auto e 15 minuti o na tale o le tula 12 e pe o le upu le no upu e atu le pese lea fai mai e solo mua i le teine le mana o le tama e au tele ilo ia i te whapea voisi vai la fuisa wili leo tasi whapea mai foi e fulele nau teine i tama ia e le o upu le pese le no upu e atu ia au tele ilo i pesa o ia te utou le teimine nei fai mai e solo mua i le teine le mana o le tama. Ia tawa ai fo ia le nei le tele fo i o tūlanga lo i le soifuanga nei. Ia le tele au tama i mana o le teine. E sa oa au tamaitai i tūpā tamaitai. Ia e ona o le pese. Ia ale penino tia faule i le upu lea. E solo mua i le teine le mana o le tama. I lono winga ata ulo le solo mua. Lono winga peye fulele peye e nau peye mua. Lono winga peye sili atu le mana o le teine no le ino le mana o le tama le teine. Ia tu isi tu e sili atu le mana o le teine le tama na ino le mana o le teine si o le fia tama mama fai o tama i le tala i fai atu. Si i fo inunga tau au o tama le tala le fai atu ia e ona o le upu le pese o tele o fatua se upu. Na e tu si la fia ia le pese lea. Na e le upu na lutu fai atu ai. Na e fai mai e solo mua i le teine le mana o le tama. Ia o te rei rona po le ale wingo le ia ai a ta mai tau fo le taimine nei ia o solo mua fe ai tama le mana na o teine e sao ia ai te rei fasa o atu o te rei fasa ia e fai ai o lau filifilinga fai ai o e pe sao pe se pe sao le lei solo mua le teine le mana o le tama le lei ia pe solo mua fo le tama le mana o le teine le lei fo ina mea uma ia te ilo ai o e po le an mena inu numa futa mo tamara Toi se fulfa minuti ona tale o le tula se fulma lua fa talo fa tu ya ana moli e malo vai ya le fa mo i mai ana la tala le fa ya tu e solo mo ni teine le mana o le tama no winga fi alu teine le tama na ino le tama le teine si o le fi tama ma fo yo o di e fa no mo ta toi se fulfa minuti ona tale o le tula se fulma lua fa o tu fa fia o pese malo la vale vai va mai ni teine ya ki mai pela u le tio po la Facebook po la YouTube le tau tuar si fonga la mo fa fia nga se firo i tars firo lua o le fa poponga o tatu telefone ne ya so le o tapena mai Sabrina Casiano vai il format Abela fa a forma
Ia na mai fo mai pe ni appointment le yaso ine tautua nai o eva ai masiaki fo mai ia ale fai mai upo le pese na umatu ia e mafua ona e taangulu e mafua mai tu lo muliulu ia le vai ngana le wali le fat pese ia utile ro ipe sao ia se siaki ane le muliulu jo ina po mafua ngana mafua on taangulu ia ona le fai mai ia upo le pese mafua ai on taangulu ia e mafua mai tu le muliulu le fo le alo le aso atoa o moe whaapea e lo no winga mafua mai le fole le olo le alunga ia se siaki an pepe sa upo le pese la wadi ia fa mai mafua ai ona to atele la uta angulu ia ona mafua mai tu le muliulu ia le muliulu sto ina na masanita wela upoti na se siaki to iva minuti na tale o le tu la se fulma si fonga lo mua ma na fa fia nga so filoi ya to fa ta lo fo to fa fe lo ya tu ya ma lo la vale ma futa mai ya mai a wole a wa me ati nga o le ne yaso fa te wa me fa fita o le ne yaso fa te ki sa o pese pe ki mai lo le tio ine li tatu tautua ya lo mo le to fa fia nga ya wa o na lo e ma futa ma ni tai me si fonga lo mua mana fa fia nga si filoi alo fa tere atu mo tatu tunu ya le wata pena mai tatu telefou le tu la se fulma le lua le tolo i matau Efe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ya umasia uhani a o masa vali le pasina se yesu solo ya Sāmoa no uatunu se ifai mafia kianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele Sāmoa nei ai mana tua pea o polu o le ingoa lea osu o motu ele mawhai hanga o na ngalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama lona awala lau papa le pasina se yesu solo ya Sāmoa no uatunu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na
tonu matatai ngoa wafai ngoa i Samoa e perina o le Pasifika e fai mamita vitanga ya ita wafa apea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se i esusulu ia Samoa lo uaturu se i vai mafia fianga ie banga atele matava olo sisi vai mapepese matata la tokulele a omae mane ilano ole niu na o masia upele a omae mane ilano ole niu na o masia upele Le whawhiwhianga ia mai le au pese ia a le rubber pan ma pese le tolo i mata utu ina ua toi 2 minuti na tā leo le tu lai se fulu mai lua o le whapopongo o tātou telefoni si whonga lau mua pe a tāle se fulu lua leo tā pena mai isa wilina kāsiano. Matalo whatu tu sunga le whawhinga inga tolu ma rona se fua malang mali. Ia lof te rea tu mula sunga le whawhinga inga le whalatua ma le nofa halo. Ia wape fo ili pa iyo le kalesia. Tai mafuta mai le tautua le si whonga lau mua. Ia mo nei taimi. Ia toi whatalo whatu nei taimi, ia manatu na fōua tā pena fōi, ia tau mawhitanga fōi, ia lea uri anai tua mātua le tātua tinu, ia meisi la tau lo ngāne lua nei taimi, ia i tono whale whai ngā luenga, toi lua lava minute e mai lo male longo, ia o na malo lo leo tātou mole awhai tū la, whai tau mawhitanga, toi a matailia, ia po le tasi fōi wa ta i tū la, e malo lo i le telo ngā luenga, ia i le tū la tasi, ia o na toi a matai fōi leo ngā luenga, no inga malo lo sfulurua tasi le tu la e o failo tau maftanga sina fa malo stino ala tari nga sua ya ona to amatai leo nga luenga le tu la tasi ya mo le au tapua ina matua lo tapua i me pele ni taimi ya la tau vervla awane ai si le tio e talo fai sta mo tasi ai longa wo ye santa maftanga o leo ya ele ise me o yai a volele au to talo ama mana tua le tatu nei ia e malo losi vole au fai ngā luenga le luas fut fai tu la e tau tua ilo tau pa ia mola tau mamalo. Ia e manatu e na uta pena foi ia tau maftanga foi o vai inga foi o le uli na i mātua i tono mota ngase. Ia na ua kiliva atu na ua watu di kololi e kiliva atu tau maftanga i tono o tau potu. E ona tari e leo le sua. Ia ma whaafonga mai tātou telefou lea ua a tā pena mai le tūla se fumalua i nei se kone lava. Ia ona tu ina atu lea e whaatalofa atu. Paftai foi le mafuta mai ia i tonu o whalewhai ngā ruenga nei taimi ia o tonu o maota o tangata mātutua o lunga le awala le au ave taavale o lo pisi ai foi i le au ave taavale au a foi ngā ruenga i lunga le awala ia o whaamnatu lava i taimi whaapenei tau tua nāre saonga le mo o lea o tātuanga ia tu le whai unga foi o le nei tau sanga ia so fia ia e manuia foi saoni foi o e te malanga le nei aso manuia whai ngā malanga le awhia ngai mautou ia o lea ua tātonu lava le tu la se fulma lua ia o si mai al whaafong whataro whatu sunga tongia ia lai whangamalo ia sei lala whaatai lava le mafuta mai a lea ua tātis fulu lua o si mai al whaafonga ia tātou tala fawur si fonga lau mua. Toi whaatalo whātol whapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua i Wellington e mole nei au auli.
Na tali leo ile teleo ni emaili sa fela fua i tutono ni usila le asoa na nafi, maana ta ue salato so upu. Sa yaini atungalunga ifa atatawini emaili, sa lafo iniso fa alabo tupotonga ile atunuu. E au fia ifale mai, mani malu tapua i olo ngale lue fa atasi leo mfa alabo tupotonga olo a fia emaili tau fa amatau, ma olo ese au wala olo talia tuwaia fa alabo tupotonga, o emaili na maue fa alabo tupotonga le asoa na nafi. E tutusa mani emaili tau fa amata au isilia malefitu se fulu na ta waini pomu sa lafo ina atu ini a onga o fale mai, fale fa masino, mani malu tapua ile fa i onga o Novema. Olo osu eine leo po ofia tonu, sa lafo atu waia emaili ma ufautu ina fo ifa lapo tupotonga umalava ina ia lipo tiatu ya emaili i leo. E whaataua leo so se emaili tau whaamatau, ewi leo yeisi tūlanga whaamatau ino lea tunuu, mai e tūlanga i le taimi nei. Sa whaasalaina le whaamasnonga le Port of Auckland Limited, ina ua whaamaunia molianga i lua i lalo le tola fono le saunga le mui ngā luenga, lua afes fululima. O ia molianga sa whaia le Maritime New Zealand, talo mai le maliu o pala amo kalati, ina ua pa uyei se pusa o loa ila sotolu se fulo au kusolu a feluas fulo. Na wha ngā solo se su inga tele le Maritime New Zealand ona ole maliu o kalati. Na ta ua le whaatonu sili, ole maliu o kalati ua whailo aile tūlanga la matio o soifua tangata whainga luenga e mafua mai ona ole le o fuafuanga ale kamu pane. Wa yei fo isuinga ua whaia le wha ngā solonga o le whainga o ngā luenga i le taimi o le whaalawelawe ona ole wha amai o le COVID-19 fuluiva. E lima se la uono sulta si afetala sa whaia le company e wha amasino sharp. E iwa sifulu afetala sa whaatonu ina e tutongi i le Maritime New Zealand i tau mosu su le mata upo. Ma sa whaatonu ina le company a le Port of Auckland Limited ina ia whaasalalau salato whaamatalanga e winga i le mata upo. E matualo loto lava le tau maunga le whainga malo fōul whaititia leo la tapa ai tutono New Zealand pia na Sāmoa le Balimia Christopher Luxon. O lo o whaawawa na whaaleo whaasiale i tuangai o whaalapo tuputonga ese matanga tatai totasi i le fōwhanga le whainga malo e toi ave ese le tu la fono. E whaititia i whale olo e whaatau watu ai le tapaa ma so ostangatan whanau i luma mai o le lua fe maleiva. E whaatau ina ni tapaa whaape ma le whaititi o le fua le waila au le nikotini i te tono sikaleti. Na whaitio ina le so upa le leipa mo le soifua maloloina Dr. Aisha Vero le pāle mia ilona taita ina siseo le atunu. Ina ua le saola na saunua ngai whaapea e na o le tasi le whale uloa la whaatau atu ai tapa ai Northland i lalo le tula fono mai le whainga malo ua mawai. O whaamaumonga lo i al soifua maloloina o lo ta wai e tolu se fulu lima ai le tasi na sauno Luxon el Dion Leila na se se foi no mera lana vaenga ma ua mai a fui ona tala noa ia ina ia siaki le leia lato wha maumonga. Ai o la lato mau, a whaina o le ono se lau fale o loa la whaatapula aina, mo le whaatongo sikaleti New Zealand, o le asi iti le tele o solto la fono, e ala i o sifa inga i fale o loa nei, ma o le a whaatawina wha solto la fono e fo ia tangata le sikaleti. Ua sainia se vasenga o fōma i Northland se tusi, e tau a au ina ato le minista o seifua maloloina Dr. Shane Retty e whaelo atu i eilo lato popole tele winga le suinga le tu la fono ma o se ngai o inga ua tite e ai i le soifua maloloina. E silia malitolu se lau tangata mai e kalesia ese sa poto atu le malu tapua i le kalesia e whaka a sa wainu o mata i le afiafiana nafi mo pese-pesenga le maafutanga whaife au so whaatasi i le Heart Valley. O le sunga le taitai fono le toia ina malaki mua i awa, sa taitai le sauni ngā loto pupu ma le tatalo whaamanuianga e a matai pese-pesenga a au talavou. A o le sunga antere a sao o le fonga le maafutanga, sa whaafeilo ia le mamalo Sāmoa ma whaasolo ina le polokalame. O le fionga pātele mareko tufunga, sa tatalo e whaai uina le polokalame lea fiafi, masa so ai male i puti sa tāpena ina lava. E le maafutanga whaife au so whaatasi Heart Valley. O e kālesia nei Sāmoa le avano e whaatino ina iwi ingo le atua. E kālesia e whaka a Sāwainui o mata. E kālesia Theophilus Church of Christ Avalon. E kālesia Nasareta Wainui o mata. E kālesia Maola Evangelist Ministry Lower Hutt. E kālesia Nasareta Gracefield. Ma le kālesia Metutisi Sāmoa Wainui o mata.
O le sui mai le ekalesia e whaka a sāwai nui o mata le sunga ia tau le pawa. Sa saunua whai ue whai masui o ekalesia whaafetaia le maafitanga whai au so whaatasi ona o le nei whaamoe mātango fie. O le atula i luma le whaamasinoga po le komiti e su e nai le whaatinonga o ngā luenga se inisini ai ana le pisini sina fofoina le whaungo le ngā luenga o le whale o le CTV le ana ngau le mafui e kalai estete e ono fo ngā whale o le whale Mana whaaleanga ina le masino Februari i le lua fesfutasi ma li liwa i tangata i to se laus fululima o le whaamatalanga le mtanga luenga o pisinisi whaafotunga o maema e fau mga luenga na solie Dr. Ellen Ray ona tiu te whai i mata apatau ngā luenga e fuale i lunga li ungo su enga le komisi su e whaapia sa matua le ato toa lava le whaatinonga o le ngā luenga sali i manuia tamu whainga Dr. Ellen e tau fiaila na mata upo na tau i whai unga le komisi su e mafui e Canterbury e yeni sasio le insinia David Harding i le fofuanga le falo le CTV le vaitau le tasiva valusfulu ma sa whaitio i nai Ray i lona tu o tungo le matawhai ioi atoa mo le fofuanga le ngaluenga i se tangata whai ngaluenga i le i lava lona to mai o le tausanga lava le na whai e ni tangata sto limas fulfa o sui o ainga na mali liu i lea wha alavelave ni wha ase ai wha atitau ia tangata i to alua i le lava o to mai e whauina i le aitu ainga o whale. O rei sai to tono le wha potonga o inisini a New Zealand le ua ingoe le termine o le Engineering New Zealand e lua aso le ua fuafua e tula i ai rei i luma o le komiti su e. Sa tau fia maloka i ne leo se tau le ailo na whaasala lawina au noma se whaatanganga o le telo ni whaamaunga ale te whaatu ora mō tui pui. Sa mawhaiana te tala le tau le alima ono tau sanga le matua ni whaamaunga i lunga polo kalame o kompiuta ona olona nau ia maua ia whaamatalanga e whaia ia ini ngā yoinga le whaamaoni mai tau la il whaamasinonga whaitu malo Wellington e lea so. I se pepa o whaamatalanga i lea so tofi na sauno ai le pule sili o le te whaatu ora pole soifua maloloina whepulea e Machi apa. Na tatala pe download e lea tau lea le tele o ia whaamaumaunga ma toi whaasala lau ilungo se upenga ta whailangi i atunu o i whafo. E le se sila fia o lea tangata po o sona poto whaapitoa i tui pui mai fōlinga mai sātau ma whai e whaasala lau ni whaamatalanga se pe o na whaali e whepulea e. O loo whaanga solo pele ilo ilonga ma su enga peita aia o mai le taiminei e le ni whaamaumaunga o ni tangata taito o tasi ua whaina ai. Ua fautua ina le lalau whela o inga New Zealand a ve taawale uma ina ia siaki le saunga le mō taawale i whaatulanganga ia o toi whaafou mo le tele o itu a inga taawale ese mai whaawai ia suinga le waka kotahi i whaamomonga o whaalawalawe tau taawale New Zealand ma Australia o whaatulanganga o lo iai e fuai manuanga i tutupu i taimi o whaalawelawe. Sa whaalia e Todd Wiley o le to'otele o tangata lātou tele o sila fia mai lo le tūlanga le saunga le mō o lātou taawale o lo iai mai whaatulanga i lau whaingo whetu po o se star rating system a 5 whetu o le taawale pitosili leo na saunga le mō ai a tasi le whetu o le taawale pitosili o na whaale tonu petu sa malfas 10% o taawale o lo iai e tasi maleta i lua whetu ma o taawale i o lo pitosili o na tele i whaalawelawe. E whaalua ina pe sili o tufu i ona saunga le mō tangata e i tutono o taawale o whaatulanga ina i whetu ta ilima nei lo taawale e ta itasi e ye taawale toa i sili atu le saunga le mō ai o le lapata inga le waka kotahi e au pea ona siaki le tūlanga wa ye le saunga le mō taawale e ta itasi na whaalia le suia le waka kotahi e mawhai ona siaki le tūlanga o lo ye le taawale po o se taawale fo i o lo mana o e whaatau mai i lunga o le upenga te whailangi le malo o le Ride Car website. Ua whaaluaina leo whainga o tupe tala e tangata mai ala tau Kiwi Saver, ona o tūlanga whainga tau whianga iai ilele a o le whaasoa, pia whaatu sali tau sanga taluai. Elena o le whaataunga o whale mōmuolo o whaonga iai e tangata la tau Kiwi Saver, peitai, mō tangata o tālu sanga ina ia tala la tau Kiwi Saver, e aona whaelo atu o lo o whiangai i la tau matulanga pito sili o na whainga tai tupe. E au fiei lele mawhai o na tutongi o la tau mō kesi, po o lele lava le whaasoa mō vaenga pito sili o na tāua mō asu taitasi, po o le tutongi ai o le maliu se tasi o la ainga, ona o ni ngase o onga.
ini whaamaumonga pitola tamai na whaailoa ai. Sa si itia mai le afe 5.10 ia o ke topa lua afe lua le a whainga o tangata na tala lato kiwi saver. I se au whainga fowe lua afe valu se lau ile masino o ke topa lua afe lua tolu. O le a whainga o tupe na tala mai le kiwi saver ona mata aptau le whainga tau na whaasoa soa. E lua sfultasi tesima le 5 miliona tala ia o ke topa lua afe lua tolu. Mai le se fulu tesima le 3 miliona tala ia o ke topa lua afe lua. O i tūmalo e 5 lo pito silo na tele kiwi saver tala ai ona uia mafua anga. O Aukilani, Canterbury, Waikato, Wellington, ma Bay of Plenty. Se saililinga ale Retirement Commission ya Aukuso na maawai e 5.5% o tangata New Zealand sa lato lipo tele fianga i matolanga whainga tai tupe. Mai se 5% o CTI talu mai le tau sanga luafe lua tasi e pito silo na fiele i tupao tamaitai whaapea Maori ma Pasifika. E silia male se laua tunu o saini i se folanga fau te le mo malo si anga whaafawina pe ona iai whaatala noanga malo o whaatasi e tali atua i suinga o le tau o lo oa awhia i le lalangi. Ai o mai le taiminei e le isaini ai New Zealand. Ai o au se talia manisi atunu o titele le lalangi le ua lato saini whaatasi e fola ia o atu tau sanga lua afe tolu se fulu i le fono mo le suinga o le tau o le COP28 o whaatoluina le whaonganga i le lalangi o malo si anga whaafawina o le United States, Korea i Saute, Australia, Britania tele manisi o atunu i Europa. Wala tau langolangoina lea folanga. Na ta uepolo Fisa Bronwyn Hayward o le University of Canterbury na tele malamalama pe eisea ua le saini New Zealand. Ma o se tūlanga i whaapopole inai, ma le manino i fo ile polisia le atunu mo le suinga o le tau. O wala awai Hayward i le whainga maloso o whaatasi, ina ia whaamanino le leilo la tūlanga, ona o le sa fola le ato i whaalea o ngā ina le tapu, e ele ma le samio le atunu mo ni suau o ma le kesi. O le ato iei se fale me li fo le New Zealand Post i pitone, peitai ua suile no whanga ua whaatu ina ai. Na whaititia fale melia le New Zealand Post i tono loa hat ina i tau sanga o tona i atu, na ai oi tangata ina ia awane i tapunia, le ofisa le New Zealand Post e tasina tatoe i pitone pharmacy peitai, na tapunia lava le masina o kuso, e na whaalia le pule no o loa hat Campbell Barry, na whaafia ina o ia le au nanga photo mau, le ua iei le taimi pisi o le tau mawhana fana, ma o le so, whao te sema, ua te tala inai, mo ua tala whetaui ma le pisi o le kerisi masi. I ta alonga, na siampini le au Afrika i saute i le itu pāwali i ta alonga te to ofitu whaapa malo, i le vai mua i tupa i le whai ungo le vai aso, na ta aloa i ma Argentina se fululua i le fitu. O le whaatulanganga o le ta milusanga ua iei nei, Afrika i saute i le tūlanga mua lua se fululua o na ai, lona lua iei Argentina se fulmale iwa, lona tolu New Zealand se fulmale fitu, lona whaafiti e se fulumale 5, lona 5 ai alani se fulumale tolu, lona ono iai Sāmoa e se fulumale 2 ona ai. I le vaenga o tamaita ina siampini ai Australia, i le taalonga ma New Zealand, 2 ono i le se fulumale iwa. Tala fauia ma le si ufonga le langmoa, mo le nei vaenga o le awauli. Toi whātala whātulu tātua tutu le amatango neva yaso e se isi whaopopongo tātu tala mea lo tutupo e lo tātua tanu i Sāmoa. E to mua atu e tātu talafou. O le yaso te neina tai mua le matanga rengo whaamsinonga ma mata aupu tau whaamsinonga e di soa lau pulenga manilo i longa sa whaia whala wei tele mo le atunu e tula fono o le saunga le mua pia mo le lua whedua se fulmatolu Whātase matula whono e patino tonu la vai le loto i whale o ainga. O sui a nuu po pule nuu, o sui tama i tae masa o ao, sui whale tua matausi o sui o tupulanga telavou, whapea fo i le lau tele o le atudo o sa mawhai una awa i atu i le whaante singa, pe o na whaante utai e le whaatene malo le millennia, na whaamanino e le fionga e le konsale i alanga ai ama le ofisa silio mtanga lwengo whaam sinonga, ma ta aupu tau whaam sinonga,
O i lātou ia sa whātau tia a tō Paul Kalame, e pe ona vai fu i vai ngai whā, ma whātala noa mata au poe mo mi ai o lātou whina ngalo mai tu malo te tasi, ma le wha moe mawalunga, ia awana inoa tia pe tau mia whina ngalo i te me wha soha i mata au putau i sa wanga, mai sa wha i wina le Paul Kalame le whātino ina leo fōr sanga vai te tasi, ma whaaftai e lea fionga le pule sili le mamalu lea tuna o na mawhai o na awai, o na whaatino ina leo whaamoe tā ua, ma whaaftai e whaapitoa e fo e le whaalapo pitonga Sāmoa Spotlight Initiative, mo le whaatupeina o lea whaamoe tā ua mo lo tātou malo. E se mai il polokia te le tasi miliona tā laulo whaasoa le malo, e wala ale ka le sia me tutisi lo tu whangai sa whata, la tu te whaatino ino fo i se tasi o ati na e mole manuia lau tele o lea fio anga. E lo lato fausia ina leo ni whata la pisi e whaatu tu whaasolo i le nuu atoa. Wa mawhai ono lato whaatino ina e lato ngā lulue whaapa anga le manisi o whaalapo tonga whaavao malo. Fesoa soani e mamtanga rengo whaatu anga mwhai ngā whaiva, whaapea e malamatanga rengo puna o whalanatura male seo manga. E manatu le sunga le whawhengainga male e ka le sia, e o ngatasi le lātou tau mwhainga nei ma Paul Kalame al malo, e tūla i lava i lātou sa ili manuia, e ati na e eiro lātou ainga nuu male e ka le sia. E le whapa i eino i apoloketi tā ua, na whai loa manino e le fionga a lilo mai awa Filifili Josefa, o lea ngā ruenga o tino mai, o se ai lea mole tau mwhainga sa ngā pātia le utala vau le ka le sia me tutisi. O i nā, o lo i loa ai le sonso ngā malifina finau i mea sili, le sunga le whaiwhi au mutuplang tala vau le ka le sia. Wa mawhai ona whaatino le neifso swani ina wa whaatupina mai le bloketi le UNDP, o le whalapo pitonga le GEF ma le SGP, United Nations Development Program, ma le Global Environment Facility Small Grant Program, lena whaaftai e lilo mai awa le fi nau ma le sila mamao le ka le sia, o le sao fwoi leo tupulanga televou, e le au o nangalau tele. O whaamanino le fionga le whaamasino whanua maswafa le mafu anga na ie te ena i le tālu sanga le visa le moa, e na ie tāo fia ngā luenga whenga leo lo whaatino i nei le tui sa sai o le leina tua oi, pe anu whaamao nia le whaamasino ngai le awhi se la wano se fulmal tolu. O le tālu sanga le fio anga o le visa le moa, e se awa noe to ilo ilo ai le wha ai unga, ma ia tāo fia ngā luenga lo whaatino le te mile nei, se ia mai an lea wha moe moe. Na wha manino le fionga president o le wha msinonga, o lo wha tino ma wha a wau ngā ruenga whenga de marusi anga le wha ai unga o le pili, wha tese ma le polo inga le tu mau, ala restala ina ia awa nei wha ala lave le vi, e ngā ruenga lo wha ngā solo le fio anga o a whenga. O se tasi o vai anga o le wha maninonga o le wha ai unga le wha msinonga, e tu pele lui longo le tālu sanga na tālu sanga ai le fio anga le vi, e le toe lui luina o lo loma pese wha ai unga, pe wha pa whala i le wha ai unga le wha msinonga mua pele ai. Pe tai o le vaenga o le tālu sanga e tāu fielinga luenga lo wha atino a whenga, e te tau ona te ena. Mai whato a maea le malusi anga o le polo inga le tu mau le restala, pe a mai o nei ilo le tālu sanga mo se wha atanganga, e toi ilo ai le whaai unga ota oto le wha masinonga le mata opo. A ta lia le tau sanga toi ilo, na whaai lo le whaai unga a le sā, o na whato a mutai leo le polo inga le tu mau, a ia wha apawhala lo le whaai unga le ua pili nei, e le fionga o le visa le moa. Wa o mai se whautuanga mai le whaalapo tonga soifua malo loi ne laulangi le WHO, wa te tau o na wha malo sia le tui wha o popo boosters, mō tātou tangata, e whapitomo i lanto yeia a fianga tu mau le soifua. O nau lewa toi pipisi le COVID i le laulangi, e au fiei mani usila lewa yei le isi ngalu wha o popo le wha mai o lo fe malanga i peo tātou tangata le vau i atu no. O i lātou i na wha mawina le soifua malo loina na toe maua isia mo le COVID-19 fruiva, o nisa sui o le tātou au tā alo le na malanga i tā longa le Pasifika i Solomona, le ua toe taliu mai le atu no.
na whae lol whaatun silum tanga luenga o soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e na wā mata na toe una ia lo tātua tino i whaasalalonga e anga i atu i lanto wāanga waa, mo le whaia le tui wha au popo ina i whaatino o lato tui pui pui, e na o se lau se fulu i lato na wha mawina, na o atu i le vaya so mua mua, mai o se whai numero maua lalo tele lea, pe a fu atu i wha maunga na wha mawina mo mo i lato uma ua mai a whaia tui, mai ua te tau o na whaia le tui wha au popo. O le teminei lea tunu o lo pe pesi ai fo il maa loso le flu, mai ua talo sanginai lea tunu, e nei e wha ai te mai no whanga lau tele po le tumu o tangata, ma toe wha ta ua le wha o ngai no tani fufonga, fa fulu mamaa ao, ma tau sisia le tu mamala tele. O tala fo ia mo le amtango neiva yaso, man ria tele lo tātua tunu, fa soifoia. Bibi nga o si o nu
o tu o le whawhianga marisunga a soa Felice Mikaela vivi ingo le whianga o whenga ina ua lua se full male ono minute o te ainei le itu lai se full male lua. O le nāwha ua mai atu le whaopoponga muli muli o tātou telefou o le nei aso ma le nei wha ia oli ia e pei o na tāpene ina matu ina atu e Sevelina Kasiano. Ia mai se foi o tātou tala mai Sāmoa ia le tautua wha o pēr sunga ia tāse sa Lam Sam o mea o lo tutupu le tātou o tunu a wala fo ili no fisila fia ia i tātou o lo wau mau ia tunu o mau. O lea o le a tāro le tasi tariu tātou whasala launga i Sāmoa le tātou ofisa au tui lalavaya la tau tua mai le sunga ia tāse Salam Sam ia wapefo i le sunga ia tāvita le asanua. Ia le tātou onanga i peon masania ia songa fua mai a stofi o veasta i tasi mai le itulai tasi se ia pa ia le itulai tolu i le awa uli. Ia o le nei taimi o le a tātou mafuta atu i whaafia ngaso i filoi o alo fo i fele tātou atenu i tau maftanga fo i o le nei taimi o malo longa ma tau maftanga o sina wha malo stino ia la i tari ngā sua le au mātutua ma le au no fafale ia ma le au vaenga o lo tāro sanga ina ma mori tāro sanga mo ngā ruenga ma o ngā nei whanau manuia ke tari ngā sua o le nei auli ai o ila tau o lo whaau o pia ngā ruenga ma mori atu le wha malo ia le tātou tautua nei ma le poro kalame le si ufafonga le lau moe Wellingtone ia i le ona sai fo inga luenga fo i o nei fo yaso pi o le asonga fua ia fa melto a tele pi o le aso fa i va se tu lo le fa fonga mai le atunu ia ai ona o le tele o tau maftanga sa fianga ia tātou le aso na fil taimi o to nai ia sa o le leia e pe tate ala e le tai o le asonga fua e pe e se hau tai ta fa ngona ai a ta fa vai ai la lona winga e mautino o le uso fa inga luenga ia le melea ia tātou uma ia na fa malo losi mai ana leila ma o e whainga luenga ia i lea songa fua. Ia e muni atu wha malo e mo tātou ia o te ia ua ma mai wha tope le tai ona leila. Ia o na fulele ua tu atu i runga se i tu lou. Ia ua ti ngā mai le si tu leo le vai. Ua ti ngā mai le si tu leo le vai. Ia ua oso fo le tātou wha mai fo i leo le ngungu. Ia ona le mala o fulele o le telo le tau maftanga ma meo faspo ma si mai le asana. Ia nai tau te sila fia le le ia i la tau le ngase lea. Tau maftanga ta tau o loo fautua mai i pea i al matanga luenga ma fo mai ma le soi fo malolo ina e le ta tau an toi tau samina e se tangata e ngase ngungu ia nai tau tira fia yo e fa pea lawa e le usul le tai ao ma le tai ao na le lai te whainga luenga o na ua le ato toa fo ilo malosi ua ti ngā fo ilo vai ua mu mai ana vai fo le masani ona ti ngā ia ona e toe sala moro lea i la woka i ale sa fai nafi o lau faspo masima ia o lau vo faspua ia vai nguma fa pena ia ai to anga inu le vai uli ia pe o tasina tama esel ma nei le tau fa te ai fo ti nga ma tu rang fa pena luas ful fitu minu luas ful viva minute te ai nei le tu la se ful ma le lua fa fianga su i filoi ia o fa fonga fo tatu watu i le tasi ono tesi ma le tasi famo me se foi lungo le Facebook o le YouTube e me se o le tatou app le Sāmoa Capital Radio app ale si fonga o le lau moa ia i Wellingtone. Awane ingalo tātou ia lo no fafale le fuala awal to ina lo matua pe umala la tau maftanga le wa afres fulu wa fo ina ingalo ia fulu malima ia ona ta fai lo tau maftanga o le uli fa to fo na i don me to no fai fai
sungala ahu. Pamatang of fear, I said to Hamahu. Te wailo mahota. I ole ala le sungalo sola. They all say I'm sungalelo pa. Uwa asa ilo uola. Ma ima pe ala elangona. Sunga etalefia hola. They all say I'm sungalelo pa. Uwa asa ilo uola. Ma ima pe ana elangona. Sunga etalefia hola. They all say I'm sungalelo pa. Uwa asa ilo uola. Ma ima pe ana elangona. Dashing through the snow in the one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing on the way. Bells of violet ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go you find your yarn. Take the girls tonight and sing a sleighing a song. Just go out and make 240 for the speed, then hitching to an open sleigh and back to take a lead. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
sika o malo longa ma tau mawhatanga o leo au li si fofonga o le laumua. Yesu, mole la
Le whakawhianga mātango fie, mai lewe bese le Fantastic Band. Ia ina uto e 5 minute na tā leo le tu lai tasi. Ia whamalulu atu Sāmoa o mai al tātou tau tua. Mai nei le 5 tasi man Kevin i Porirua i Wellington. Mo le tuele ngang whaaftai tele la tātou maftanga mai le tau na le la. Ia se ia pa ia mai le taimi o whaamai nai. O le la a tā pena le tariu tātou whaasalaunga i Sāmoa le tu lai tasi. Ia le tātou ofisa autu i lalawai. Mo le atu le ngang whaaftai tele, whaaftai te talo. Whaaftai le tāpuai. Ia malo foi le ona sai tiu te mawhaiva mga luenga. Ia o lo whianga ei mai tātou lo whai ngā luenga. Ia manuia ngā luenga o tutoio le nei aso. Manuia foi le tāpo inga mau nei mātua i tono a inga. Mauta o tangata mātua, mauta ngase ngase. Ia male maawe ese male loa loa le tātou o tunu. Ia i le nei aso whaamunia tele lava le atua. Tātou tu e whero i tāi au le tai masani le tu lai fitu. Ia e whaamalulu atu a ua sala fōre ngana, sala ia vala. Pe o la le upo le atinu. Ia manuia lava le nei aso ma ia whaamunia le atua. Whaasoi fuaia mo le nei taimi. Go.